We need to keep testing this crowd, I think. Je veux vous entendre. Ljudi, to smo, pozdrav za sve ljude. Dobrodošli u novi live stream. Ljudi. FNCS Global Championship dan 2. Da li ste spremni, ljudi, pošto ja jesam? Pozdrav za sve ljude, dobrodošli u novi live stream. Danas ćemo gledati FNCS Global Championship dan 2. Samo hoću da postavim na Instagram i na Discord da smo live stream. Samo sekund. Šta ima, ljudi moji? Pozdrav za sve ljude, pozdrav Amar, Lazar, Čebić, Marko, Ivan, Tarik, Mihailo, Emanuel. Šta ima, ljudi? Pozdrav za sve ljude. Šta ima? Šta ima, ljudi moji? Pozdrav Pavle, pozdrav Manči, JRP, Luka, Borna, Panki, Zenix, Emin, Strale, Coki. Šta ima, ljudi? Let's go! Danas gledamo FNCS Global Championship dan 2. Let's go! Let's go, ljudi. Let's go, ljudi. Samo da postavim na Instagram i na Discord da smo live stream i krećemo. Gledamo FNCS Globals. Može. Pozdrav Nikola, Vlatko, Nemanja, Luka, Alek, Dekili, Miki, Vito. Kako ste, ljudi? Pozdrav za sve ljude. Ja se stvarno svima izvinjavam što je live stream kasnije, ali sam ustao malo kasnije. Mislim, nije toliko kasnije od stream, ali bukvalno sam ustao u 3, ljudi, popodne. I onda sam morao da idem da se umijem, da pojedem. Odmah sam zakazao live stream i sada je sve dobro. Gledamo FNCS Globals. Nice. Ljudi! Još malo. Ja ne mogu da vjerujem. Znači, ljudi moji, bacite like, bacite subscribe. Ne Teo. Znate šta, ljudi? Da li će Peter Bot uspeti se vratiti i uraditi comeback, ili će opet failati, biti posljednji na tabeli, uraditi šok svima, ljudi? Onaj šok koji se desio je strašan, ljudi. Ja ću samo reći strašan. Jedan od najboljih igrača, ako ne i najbolji ikad koji je taknuo Fortnite, je trenutno na 24. mjestu na tabeli. Da li je to moguće, ljudi? Bacite like, bacite subscribe. Ja ću sada da postavim na Discordu da smo live stream i sve je dobro. Ljudi. Evo ga. Ne, čekaj. Izvinite. Nema mi to radi. Samo sekund, ljudi. Evo ga. Ljudi, da li će Peter Bot uspjeti uraditi comeback? Bacite like, bacite subscribe, ja se nadam da oće. Let's go. Pozdrav Ognen, pozdrav Irena, pozdrav Mihić koji je prvi na tabeli, kvizi za 180 poena više. Wow, sad si ustao iz spavanja. Pa ustao sam u 3. Trebao sam, ljudi, da ustanem u 12, ustao sam u 3. Pozdrav Amar, pozdrav Emir, pozdrav Jolex. Kada kreće? Kreće za samo 51 minut, ljudi. Bacite like, bacite subscribe, let's go. Imamo tabelu, ljudi, vidite tabelu. Ja ću vjerovatno morati facecam dići malo gore zbog Srđa. Evo ga Kvizi. Da li će Kvizi uspjeti, ljudi? Kvizi vina. Let's go W. Nice. Mislim da će ovo biti dovoljno. Ako ne bude bilo dovoljno, ja ću da onda pomaknem još malo ka gore. Pozdrav Mateo. Jel danas dobijemo pobjednika? Tako je, ljudi moji. Pobjednike. Danas dobijemo pobjednike zato što je ovo dan 2. Ovo je finalni dan, ljudi. Ovo je finalni dan. Tako da jedva čekam, bit će predobro. Znači, sve ljude zanima kako će se održati cijeli dan 2, ali mislim da ljude najviše zanima šta će uraditi Peter Bot. Da li će Peter Bot
Da li će Peterbot uspjeti, ljudi, da se comebacka? To je glavno pitanje. Igraj tvoju mapu dok krene. Ljudi, igrat ćemo našu mapu samo prvo da vidim da li će pokazati nešto interesantno da tu gledamo. Placement per game. Oni su vinali 3 game-a, ljudi. Oni su vinali game, 2 game, 3 game, 4. Čekaj, da li je to moguće? Pozdrav, Digitore. Peterbot lenda na kvizi i vina FNCS. Brate moji. Izvini, ljudi, ja vas sve volim i poštujem, ali i da lenda na kvizi, ja umreće. Zato što kvizi... Mislim, neću sad da ih urećem, ali ljudi, kad vam ne ide koliko i da ste dobri, opet džaba. Znate šta je stvar, ljudi? Ima tri opcije, to je moje mišljenje, ima 3 opcije. Ima 3 opcije, to je da Peterbot opet faila sve i bude 30. Ima drugu opciju, da odigra solidno game-ove, da ostane na top 20. Ima treću opciju, da odigra super i da bude top 12, top 13, maksimum. Ali to je maksimum. Maksimum, ne može bolje od toga. The revolver damage, the numbers. Publika je najbolja, ljudi. Publika je najbolja, samo ću to reći. Pozdrav Pera, pozdrav Irena, hvala na pitanju kako si ti, pozdrav Stefke, pozdrav Nahir, pozdrav Dančo. Wow. Sad će Peterbot upaliti cheat na rukama. Pa mislim da se to neće desiti. Mislim da se to neće desiti, ljudi moji. Gdje mi piše u mapi koliko imam poena za giveaway. To nisu poeni, brate, to su coinsi. Tako da uđu u mapu i klikni na inventory i vidjet ćeš. Coins. Pozdrav Pero. Pozdrav Marko, pozdrav Leo. Hvala na pitanju kako si ti, hvala na pitanju kako si ti, Ognen. Koliko ljudi dobija Pickaxe? Pa mislio sam, ljudi, da damo jedan Pickaxe. Ali onda su mi ljudi rekli 2, pa 3, pa 4, pa 5. Pa odlučili smo da dajemo 5 FNCS Pickaxe-a. Ali na kraju smo se odlučili za 7. Tako da dajemo 7 FNCS Pickaxe-a. Pozdrav Ivano. Koliko godina imaš? 19. Samo se morate i poslati na Discord i učestvuješ, ili? Pa uđeš na naš Discord server i u FNCS X giveaway channelu pročitaj pravila. Imamo 4 pravila. Svi ljudi koji pročitaju ta 4 pravila će biti u mogućnosti da učestvuju u giveaway. Pa jeste, ako Peterbot hoće da vina, treba vinat bukvalno svaki game, ali to je nemoguće. To je bukvalno, ali bukvalno nemoguće. Pa ne, Ronaldo, ne. To je bilo samo za juče, tako da neće biti. Zašto? Zato što sam ja uradio grešku i... Čovjek nije, brate, dužan da on gifta, razumeš? Tako da ja sam pogrešio. Ne može, Stefke, ne može, brate. Ljudi neki pišu u chatu, Stojka, ali to je Peterbot, sve je moguće. Ali ljudi, sve je moguće, ali ovo nije. Ne možeš imati 80 poena i biti 24. Dok u prvom mjestu ima 520. Ili koliko ima? 420 ili 520. Mislim, to je nemoguće. Sve je moguće, ali ovo je nemoguće. Stvarno strašno. Pa ja nemam nikakav kontakt sa Kvizijem. Kviz je malo mene zezao. Ali dobro, to razumem, ljudi. To razumem, razumete. Prošli put kada sam gledao Globals i kada je Peterbot bio protiv Kvizija i kad sam ja komentarisao iskako na stolici i tako dalje, ljudi su to postavili na Twitter i taj video je imao puno hiljada pregleda i puno lajkova i tako dalje i Kviz je dole komentirao kao KHH, kao smejao se. A ja nisam mislio ništa loše Kviziju, razumete? Pošto znate šta je stvar? Da li se sjećate, ljudi, na Globalsu kad je bila situacija Kvizi protiv Peterbota? Ja sam tad isto tako streamao, pošto streamujem svaki dan. I uradio sam reakciju kako je moguće da su Thomas, Hadi i Kvizi luzali 1v2 na Peterbotu, razumete? I onda
Znate šta se desilo? Onda nakon toga su to ljudi postavili na Twitter i Quiz je komentirao kao hahaha. Ali dobro, meni nije nikakav problem. Iako je njemu to smiješno, ja sad navijam za njega i za sve ljude da... Mislim, za sve ljude sa Balkana. Bez obzira da li će vinat Quiz ili neko sa Balkana, bitno je da je neko sa Balkana, razumete? Kada kreće prvi game za 45 minuta? Pozdrav Aleksa. Da li ćeš praviti neke druge najbolje mape? Pa ljudi, za sada ne. Za sada imamo samo našu 1 na 1 mapu. Znači najbolja 1 na 1 mapa. Igrajte našu mapu, molim vas i hvala puno svima, pošto znam da dosta ljudi igraju mapu od stranaca. I tako dalje. Tako da evo, ako hoćete, ljudi koji igraju mapu od strane ljudi koji su uradili mapu koji nisu sa Balkana ili koji ne mogu dobiti kontakt od njih, bukvalno ne možete ni pitati te ljude nešto, ne možete ni ih pitati da vas pozdrave niti ništa. Pokušajte igrati našu mapu, imate kod na ekranu. Vjerujem da će vam se dopasti, vjerujem da ćete igrati svaki dan. Ja sam jučer na tvojoj mapi igrao protiv Francuza. Pa to je bilo, ljudi, zato što je Kliks najvjerojatnije igrao našu mapu na globalsima. Znači nisam dobio tačnu informaciju i video, ali meni su ljudi rekli da je Quiz igrao našu najbolju 1 na 1 mapu na globalsima. I ljudi su vidjeli, vjerovatno zbog toga sad imamo po neke strance na mapi. Najvjerojatnije, nisam siguran. Pozdrav Mihael. Vidiš Ronaldo? To nije fair, prijatelju. To nije fair, prijatelju. Pa jeste Nexus, da. Ken je igrao našu mapu jučer, što je super. To je baš super. Pa dobro, Falcon Ivane. Mislim, ti vidiš, brate, koja je bolja i ti odlučiš. Nije nikakav problem. Jesi video, maybe... Ljudi, ja gledam svaki DM, bez brige. Ja bukvalno gledam svaku poruku na Discord. I prijavite se za giveaway, pošto traje još 2,5 dana i budite spremni. Hvala ti puno, Amare, hvala. Ko je prvi? Quiz je prvi? Pa X-Rose vidio sam, brate, ti si meni napisao kao da igramo 1 na 1, cheater protiv... Zapravo ja da igram protiv cheatera u $100, ali ako hoćeš da igram u $100, doniraj $100 i to je to. To ide tebi u korist jer je Quiz komentirao. Pa da, ljudi, ali na primjer, evo, Čiču je meni isto vređao. Ali opet kažem, ja nemam protiv nikog ništa. I kad dođu ovako veliki turniri, da nisu veliki turniri, ja opet ću navijati za ljude sa Balkana, razumete? Jeste da je mene Hriz ismejavao, Čiču me ismejavao, Tayson je bio na streamu, isto se zezao sa mnom. Ali okej, mene nije nikakav problem, ja sam tu da streamujem, da širim pozitivnu energiju i to mi je najbitnije. Što te je vređao? Pa sad ne bih volio da pričam o tome, ljudi. To je bilo prije godinu dana, tako da ne bih volio o tome pričati. Razumete? Pošto Tayson i par pro playera su došli na stream i kao zezali su se, ali mene nije nikakav problem. Meni nije nikakav problem. Pa Kliks je igrao našu mapu. Kliks je igrao našu 1 na 1 mapu, tako da hvala puno Kliksu. Pozdrav Hristijane. Ko je vino peti game? Peti game je vino Veno. Veno je vino peti game i posljednji game su vinali Fredoxi. Pa juče je bio na streamu Raki. Juče je bio na streamu, pisao je neke komentare. Tako da, odgovorio sam mu. Kupio sam FNCS Pickaxe 1.0 sa kodom Stojka. Hvala ti puno, Martine. Hvala. Pozdrav gamer. Stojka, ti si najbolji igraš tvoju najbolju mapu. Tako je, pero.
Ljudi, ja sam hristijan i gledam svaku poruku. Ljudi, vidite publiku, molim vas. Znači, to sam bukvalno jučer rekao 500 puta i danas ću opet. Publika je najbolja, ali bukvalno je. Pozdrav Hamane, hvala na pitanju, kako si ti? Pa Peter Bot neće vi nad Globals, ali idemo, let's go. Pa Marko čovjek me je pitao, sad nisam vidio, nisam tačno zapamtio, ali čovjek me je pitao i ja sam odgovorio. Pusti ti Tejsone i njih, Stojka, ti si zagrejan, jači si od pro playera. Ne, ja samo kažem kad su me ljudi pitali, Stojka, šta misliš o tim čovjeku, pošto me ljudi ponekad pitaju šta misliš o njim, šta misliš o njima, šta misliš o njemu i tako dalje. Ništa ne mislim, ljudi, poštujem sve ljude, nemam protiv nikog ništa i to je to. Stojka, šta misliš, je li razlog Peter Bot i Pojo Placey loše što je Epix našao makro kod pro player i ugasio? Ljudi, slušajte sad ovako. Imate na internetu toliko puno dokaza gdje se vidi cheat od Peter Bota. Okej? Ako mene pitate, vi ljudi znate da sam ja uvijek iskren, možda neko ne zna, ali ja uvijek pričam iskreno, bez obzira da li je to pozitivno ili negativno. Ja kažem svoje mišljenje iskreno. Peter Bot je cheatovao i to je 100%. Peter Bot je cheatovao i to je 100%. Ono što imamo dokaze na internetu, stvarno, to su cheatovi. To su cheatovi 100%. I sad je stvar, da li on cheatuje samo kad je kod kuće ili cheatuje ili ne cheatuje kod kuće, ne znam, stvarno ne znam. Zašto? Zato što posljednjih godinu dana njegovi rezultati su ovi. Pobjeda na FNCS Globalsu. Drugi na FNCS-u, pobjeda na FNCS-u. Prvo mjesto. I sad dođe na Globals i bude posljednji. Ne znam, nešto je čudno, e sad šta je to, to stvarno ne znamo. Tako da stvarno ne znam. Ne bih volio sad da lažem, ja samo kažem svoje mišljenje, stvarno ne znam. Odakle je Falcon Tayson? Tayson je iz Slovenije. Sutra mi je škola, noju, Karlo, ja ne mogu da vjerujem. Nije problem, Nikola, ne kasniš, pozdrav. Kad će prvi meč? Prvi meč kreće za 38 minuta. Gdje to oni sad igraju to kod publike? Igraju u Francusku. Ne znam sad da li se čita Lion. Lion se ne čita 100%, pošto Lion ti je lav, valjda. Lion, valjda Lion. Lion, Francuska. Jeste, opet će biti walkout. Pozdrav Gagi. Stojka, najlakše optužiti Peter Bota. Ne, niko nema ništa protiv Peter Bota. Nego imaš dokaze na internetu kako cheatuje. I to nije 1, nije 2, nije 5, nije 10, nego 10-ak videa. Gdje se stvarno vidi da čovjek cheatuje. Što nije ništa strašno, mislim, svako može cheatovat kod kuće. Uzme DMA, koji nije detektiv, možeš da cheatuješ i to je to. Meni stvarno nije... Meni stvarno nije to ništa strašno. Ja to, neću da kažem da podržavam cheatovanje kod kuće, ali kući si. Zašto da ne cheatuješ, ne razumem. Ne, ja Matija mislim da Peter Bot ne cheatuje. Ja samo kažem da je kući najbolji, a da kad dođe na LAN igra loše. Razumeš šta hoću da kažem? Ali ja sam jučer kad su me ljudi pitali, Stojka, zašto je Peter Bot odigrao toliko loše, ja sam ljudima rekao nije mu dan bio. Tako da, evo danas je drugi dan, da vidimo šta će se desiti. Moja predikcija je da će odigrat dobre gameove danas, to je moja predikcija. I da će na kraju završiti u top 17, top 16. To je moja predikcija, razumete?
Peter Bot je rekao da će uraditi najbolji comeback. Ja se nadam da će, ja se nadam. Stojka, jel si video što su stvarno Epic Games našli makro kod pro playera? Pa jeste, neki pro player je koristio makro, ali ljudi, to nije ništa strašno. Razumete, ako mene pitate, ja nemam ništa protiv toga. Kući si, nisi na lanu, zašto da ne čituješ? Ja ne vidim razlog. Pa makro vam je, ljudi, da budete najbrži u gameu što se tiče pick-upanja stvari, editanja i tako dalje. Pošto makro vam je opcija da editate brzo, razumete? I brzo, a i da uzimate svaku pušku i tako dalje. A što ga Fortnite ne bana? Pa zato što je Peter Bot najveća zvezda trenutno u Fortniteu, što se tiče kompetitiva. Ne kažem da je dobro čitovati, nego kažem ako si kući, zašto da ne iskoristiš priliku i da čituješ i da zaradiš pare. Ne vidim razlog. Gdje da šaljem coinse za giveaway? Uđite na naš Discord server, imate link u opisu, također uzvišnik dis. I u FNCS X giveaway pročitajte pravila. Twitch, Lučo. Pozdrav Andrija. Jel se može čitovat na PlayStation 4? Može sa... A ne, mislim da ne može. Ne može. Jedino ako igraš na kontroler na PlayStation možeš čitovat sa Zenom. Pa ne znam, Žape, stvarno ne znam, brate moji. Je li dobar PC za GTA 5 i Fortnite od 800 eura? Pa za Fortnite je brutalan PC za 800 eura. Sad ne znam za GTA, zašto? Zato što GTA nikad nisam igrao. Ali Stojka ne čituje, jel se sjećaš kad Poju i Peter Bot su vinali Global Stadije, Peter Bot isto bio tamo. Ne može da se čituje. Ne. Ljudi, pitajte mene da li ja mislim da Peter Bot čituje. Moj odgovor je ne. Ja samo kažem neka mišljenja od ljudi i neku logiku, razumete? Ja nisam rekao da on čituje. Ja sam rekao da mu nije bio dan i da će danas biti bolje, ja se nadam. I opet kažem, moja predikcija će danas solidno odigrat, da neće opet najbolje odigrat, nego solidno i da će biti top 17 na kraju. Top 16 možda. Stojka, imaš najbolju 1-1 mapu, hvala ti puno Ognjene, igrajte našu najbolju mapu, imate kod na ekranu također u opisu, najbolja 1-1 mapa. Ok, gledamo tu replay. Ako čituje uzima free pare, a Fortnite ga ne banuje, naprimjer ja čitujem, odmah će me banat. Nećete banovat ako iskoristiš kvalitetne čitove. Naprimjer sad ljudi, ako vi hoćete, ja mogu da krenem kvalat svaki turnir i krenut uzimat pare. Ako hoćete, mogu to uraditi. Ali zašto neću uraditi? Zato što će biti previše sumnjivo. Zašto? Zato što od nekvalanja turnire i posljednji put sam uzeo earnings prije 2 godine da odmah krenem uzimat, razumete? Jednostavno mogu kupiti kvalitetne čitove koje Fortnite ne može da uhvati i to je to. DMA postoji i tako dalje. Znači, bukvalno ja mogu ljudi da odmah uzmem pare ako vi hoćete. Zašto? Zato što te čitove koje ja mogu kupiti, na ekranu mi pokazuje gdje je svaki čovjek. I prije kad nisam znao za te čitove, ja sam se čudio kako neki ljudi idu uvijek gdje nema nikog. Znači neki čovjek ide uvijek gdje nema nikog, a gdje su ljudi ne ide tamo. I uvijek sam se pitao kako on to zna, a to su zapravo čitovi. Čitovi ljudi, DMA se zove to, DMA. Pokazuje vam na ekranu gdje je svaki čovjek na mapi.
Imate aimbot također. To je znači da ne mislite shot, bukvalno. Tako da... Ja mogu easy uzimat earnings, ali to neću. Zašto? Zato što ću biti otkriven odmah. Bukvalno ću odmah biti otkriven i dobit ću ban. I zato to neću raditi. Gdje da to kupim? Meni je zabranjeno, mislim nije mi je zabranjeno, može svako da priča šta hoće, ali ja sam prvi protiv cheatova i protiv promovisanja cheatova. Ja samo kažem kako cheat funkcioniše. Tako da ja nikad neću pričati gdje se to može kupiti, nikad neću reći da vi to kupite i nikad neću pričati neke promotivne stvari u vezi cheatova. Pošto ne smije da se cheatuje, to je zabranjeno. Juče je bio Amare na streamu. Nije, brate, nije Zenix. Kad budeš kupio DMA od 600 eura i kad ga budeš isprobao, onda mi reci da je detected. A dok to ne uradiš, nemoj. Pošto, brate, ti kupuješ cheatove koji koštaju 5 eura, nije nikakav hate. Ili besplatne cheatovi kad te uhvate, Stojka mene su banali. Pa naravno da ćete banat kad imaš 5 eura cheatove, nije nikakav hate. Svako može da kupi 5 eura cheat koji je banable. A kad kupiš dva kompjutera, kad kupiš DMA i kad to sve setupuješ na profesionalan način, znaš kad ćete uhvatit? Uhvatit ćete možda nikad, brate. Znaš kad ćete uhvatit? Jedino ako nisi pametan pa vinaš svaki game sa 50 killova. I rage cheatuješ, bukvalno rage cheatuješ. Ali ako igraš pametno i cheatuješ pametno, nećete nikad uhvatit. Tako kupio sam 500 coins u tvoj mapi, poslao sam ti na Discord, okej? Hvala ti, Relja. Lučo, već sam ti odgovorio prije 5 minuta kad si pitao. Okej, Irena. To ću nakon streama. Ok, ljudi, 30 minuta. Manje od 30 minuta, bacite like, bacite subscribe. Stojka zamisli Peterbot uradi comeback. Nekakav comeback misliš da bude prvi? Prvi neće biti. Comeback može uraditi da bude top 10. Ali comeback prvo mjesto, to je nemoguće. Premora da znači da ćeš uzeti earnings ako uzmeš DMA. A ja sam uvijek iskren sa vama. Ako mene pitate, ako ja uzmem DMA i da sam ja koristio DMA, sad bi imao $1900 earnings. Zašto? Zato što... Ljudi, ja sam 18 puta bio drugi u solo victory cash cup finals bez cheatova. Zamislite šta bi uradio da imam cheatove. Imam 500 coinsa na tvoj mapi, poslao sam ti na Discord, okej? Pošaljite na Discord, ljudi. Nemanja neće vinat, brate. Nemoguće je, ljudi. Znači, nemoguće je vinat svaki game. Ne igra tu protiv pubova. Ne mislim, nego znam Zenix. Ma da, Džape, definitivno da. Koji ti je najbolji skin u shopu? Pa iskreno ne znam. Svaki skin mi je predobar. Ko vina Stojka? Ja se nadam Kvizi. Kvizi je bukvalno 180 pojena iznad drugog mjesta. Pa evo kažem, Maki, nemoguće je. Pa iskreno ne znam, Teo ne bi volio da lažem. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. FNCS Globals Championship za samo 27 minuta. Publika je najbolja. Publika je bukvalno najbolja. Brate, Zenix, mene to ne zanima. Ja nikad neću da čitujem, nikad me to nije zanimalo, niti će me zanimati. Ja ti samo kažem ono što ja znam.
A ti, na primjer, nisi, brate, nikad bio u mogućnosti da koristiš DMA i zato kažeš da je banable i da će te uhvatit. Kupi pa ćeš vidjet da nije. Kada će biti giveaway? Izvlačenje je u utorak u 21:00. Ne, Vranić, imaš određenu distancu na kojem vidiš igrače. To ti funkcioniše, na primjer, staviš na 200 igrača da vidiš svakog, bez obzira da li je on sa leve strane, desne strane, ispred ili iza. Da znaš gdje da se krećeš, razumiješ? Pozdrav Stavor, hvala na pitanju, kako si ti? Pa da, Digitore, definitivno da. Pozdrav Mario, nije krenuo prvi game, ljudi. Ko sme da ide u publiku da gleda? Svako ko kupi karte, brate. Imaš karte. Na primjer, sad ne znam u areni koliko ljudi je, valjda. Sad neću da kažem par hiljada, ali vjerujem da je možda par hiljada. Ne bi volio sad da lažem, ne znam. I na primjer imaš ograničeni broj karata i prodaje se 3000 karata, primjer dajem. I svi ljudi koji kupe idu tamo i budu u publici. Pa ne znam koliko su karte, ne znam stvarno. Pozdrav Vanja. Definitivno Ognen. Čekaj, 20.000 navijača, nema. Pozdrav Gaming. Mislim da arena nije toliko velika za 20.000. Pozdrav Vanja. Što ti ne ideš? Pa... Ljudi, to nije tako kao što ljudi zamišljaju. Ti ideš tamo i... Znači, prvo trebaš platit... Di ideš tamo sad, da li ćeš ići, ne znam, sa autobusom ili ne znam već šta. Moraš platit to. Tamo, šta, nećeš da jedeš, nećeš da piješ. Trebaš spavat negdje. To se sve plaća, moraš se vratit nazad. Francuska je od mene iz Makedonije do Francuske predaleko. Čak ne znam da li bi mogao i sa... Vjerovatno bi mogao sa autobusom, ali to je bilo koliko... Ne znam koliko bi putovao, iskreno. I plus mislim da tamo karta... Mislim da karta da budeš u publici je možda... 100 eura minimum, ništa ispod. Možda 150. Pa da, avion, ali koliko je karta za avion? To je puno para, ljudi. Neću da kažem da ja to ne mogu platit. Mogu, ali zašto da idem u minus 2-3 hiljade eura za 3 dana? Iskren da budem. Jeste da je to super content, ali u ovom trenutku neću da trošim te pare, iskren da budem. Right now, I'm in 5th place for NAC. What place are you in right now? I'm in 10th, it's looking rough. I don't know if we can do it, bro. Bro, I think I'm in like 8th or something, bro. I don't even know. It's just... I'm just gonna have to land on Queezer, bro. I'm not gonna lie. Inmate on bottom, bro. Ljudi kažu da landuju na kvizi. Okay, so this is our game plan for NAC to come back today. I'm gonna win Oni će landat na kvizi, ljudi. Čekaj, da li je to moguće? What are you gonna do? We're gonna try to get the least amount of points as possible to help out my boy Kanade right here. I mean, I'm gonna try to win too, like him, but I mean, Click's been kind of selling lately because like his girlfriend's here and he's not really locked in. You know, he's not grinding, but it's fine, bro. That's not awesome, bro. Wow! Da li je moguće, ljudi, da je teammate od Clicks ovo rekao? Znate šta je rekao? Čovjek je rekao da Clicks nije fokusiran i nije lock-inan. Na globalsima. Zamislite na globalsima, ljudi. Da ne budete fokusirani. Čekaj, da li je to moguće? Čekaj, da li je to moguće? Čovjek je rekao da je Clicks hello. Wow! Za koliko kreće? Za 21 minut? Wow! Wow! U redu, Zenix?
I don't know if that was very productive though. Kako da ti pošaljem na privatnoj poruci? Uđite na naš Discord server, imate link u opisu i onda me DM-ate u privatnoj poruci i pošaljete. Vrlo jednostavno. Pa to ti idu Nexus samo pro playeri. Ja nisam jedan od njih, brate. Jeste, napisali su EU on top. Napisali su EU on top. Ali dobro, to je bilo kao zezancija, pošto... Ljudi, prva 3 ili 4 tima su iz Europe, što je strašno. Iz kojeg grada si iz Makedonije, Veles? Šta misliš ko vina? Pa, kvizi, definitivno. Navijamo za kvizije, ljudi. Mora Balkan da vina. Pa da ideš tamo trebaš cijele godine, pošto global se održava jednom u godini. I ti moraš jednom zapravo u cijeloj godini da igraš super i u svakom turniru da playseš najbolje da bi te pozvali. Pošto Fortnite gleda godišnje kako si odigrao cijele godine. I tako zove igrače. Ljudi, Tayson, Čiču i Hris izlaze prvi. Bacite like, bacite subscribe, Cooper. Ajmo. A ne, Amare. Jeste, ovo je dan 2, ljudi, ovo je dan 2. Ja moram non stop biti spreman da switcham da ljudi vide svakog čovjeka lepo. Pa da, crazy, ali ajde dođi do Majora, brate. To su samo najbolji igrači, razumeš? Ne možeš ti doći do Majora, a da nisi dobar. Brazil! Peter Bot vina. Danas će Peter Bot vinati FNCS, ljudi. Jeste, Luka? Ljudi, kliknite like dugme. FNCS Globals Championship kreće. Dan 2. Let's go! Ceti im kaže da čute. Da će biti opet Fortnite World Cup. Pa ja sam čuo, ljudi, da će biti u 2026. godini. Sad, da li je to istina, vidjet ćemo. Ko je najmlađi čovjek koji igra tamo i koliko godina ima? Viktor V. I vidjet ću na internetu koliko godina ima, pa ću vam reći. Bojo, ljudi! Jeste, Apadora? Publika je najbolja, samo ću to reći. Evo sad ću vam reći, ljudi, koliko najmlađi čovjek ima godina. I'm gonna come over. 14 godina ima najmlađi čovjek koji je trenutno na lanu. Because you're currently in fourth on the leaderboard. You are contested, uncontested, I should say. Plaćena publika, definitivno da nije, brate moj. Yeah, probably. When we are uncontested, we can play the best as we can. Yes. Stojka, pojačaj, sad ću. If you've got any strategies for in case people do decide to try and contest you. I mean, like, it's just... Can you repeat the question? Do you have any plans? What are you gonna do if someone comes and tries to contest you? I mean, like, we're just gonna try to kill them and just, yeah, win the game. Before I let you go, the Havoc fans here, just one word for the Havoc fans, please pick. I love you all. There you have it. Pix loves you, Havoc fans. He's going to be doing it for you guys and for Poland today. Jogger à toi.
Brate Fičo, svako ima svoj interes i ono što ga zanima u životu, razumeš? Naprimjer, sad njih da pitaš, nije nikakav hejt za nijedan drugi sport, ali naprimjer ti gledaš neki sport i navijaš za taj sport. I ti njega sad da pitaš da li bi on išao tamo i navijao, on bi rekao ne, ko bi to išao na to, a ti ideš na to. Sad to znači da si ti nešto, ne, nego svako ima svoje mišljenje, razumeš? Definitivno da ne, svi su platili kartu, ovo su navijači koji vole Fortnite, koji vole competitive i to nije plaćena publika, ovi ljudi rade to zato što vole. Tako da... So they change a few things on their strategy. They talk a little bit yesterday or new things that they have to do, and I think they're I by the way, ljudi, ovo se održava u Francusku. Ko ne zna, u Francusku postoji jedan od najvećih timova u Fortnite e-sportsu, M8. Razumete? I svi ovi ljudi koji gledate trenutno, to su M8 igrači. 30% od njih. Zapravo navijači, 30%. So they say for the Brazilian cheer for us, and for the Argentinian, he's speaking directly for them. And good luck to you. Let's go back to Frankie. Merci, Stojka. I'm here with North America's greatest Kanada, ljudi, kliknite like da vidimo šta će Kanada da kaže. And look at that, Kanada's done the impossible. He's got the French fans on side. But will you still have them on side if you manage to take the top spot? I mean, you know me, we just playing the game. If we take down France, I love France, so it's unlucky, you know, we're just playing a game. Let's go, come on, let's get this. We're locked in, we're showing up for NA. We gonna win this tournament today. I thought you were gonna lose them then, Canada, slightly, but not quite. Okay then. Bolts, you carry these guys back in the Major 3 finals. Do you feel the pressure on your shoulders to carry them to the top today? Brate Fičo, Fortnite je najbolja igrica na svijetu i najgledanija. Ja ne znam zašto ti tako misliš, ne razumijem. All right then, Leon, please give them your energy and please show your appreciation for our next teams. Gledaj, bacite like, bacite subscribe, izlaze novi timovi. Let's go, 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 let's go. Koji je ovo game i ko je pobedio? A nije krenuo ni prvi game. King, the king. You can expect them to lay it all on the line in the pursuit of that trophy. The lobby's heating up and Vortex, Fountain and Goofy are ready to get the comeback. Da, ne moguće da Tayson napravi comeback. Ljudi, šta znači comeback? Da bude prvo mjesto ne može. Ali da bude top 5 može. Ne znam šta znači comeback. Mislim, znam šta znači comeback, ali do kojeg mjesta comeback? Ako je za prvo mjesto ne može. Pa da, Vranić, mi pričamo u vezi Fortnite, a ne u vezi ostalih. Koliko gameova ima? 6? The pride of Middle East hero, Hala, FKS. They prove they can fight against the best. With 6 games today, they have to lay it all on the line. Let's go! Ajmo, ljudi moji! Bacite like, bacite subscribe! 4 times 2 might be 8, but Clicks! Ajmo clicks, ajmo clicks! Just give them time to rep the set for an elite performance. Get loud from an Inwitsi and with a 7th place finish to close out Game 6. They showed their potential. If they can build off that momentum, sky's the limit. Znate, kad sam to rekao, Vranić, to se gleda u posljednjih 5 godina, ne gleda se u posljednjih 2 mjeseca. Ajmo, ljudi! Kliknite like, dugme, ljudi! So close to top 10, and we haven't even seen their best. Today, they plan to show the world what they're truly made of. Ovo je najveći hype, ovo je najveći hype. Kojota. Publika! Se čuje toliko puno.
what you got. Jeste mali šame. I wanted to come and speak to some of our North American Vanja. West players. So please, backers, Paz, Jeste Kviz iz Pump, please Srbije. be on your feet. Let the fans see Kviz iz you. Srbin. Pump, this is your very first Fortnite Global Championship. How are you finding it? I'm finding it good. I mean, I wish we were uncontested, but you know, it's how the game is. So hopefully we can pull off a better day. How are those Osborne fights going for you at the moment? It's going 3-3 right now. We're confident going to the next couple games, next 6 games. Have you been discussing how you're going to overcome the situation? Are you thinking of maybe moving your drop spot? Oh yeah, we're pretty. We got everything covered right now. We're got locked in for it. Interesting. Paz, tell me, you are at 18th on the leaderboard. Obviously, 6 more games, everything to play for. Pozdrav, do you play Amare. it safe, or do you Da, play it Vranić, like ali to you se ne have razmišlja nothing tako, to brate lose? moji. I mean, we Gledaj šta ti je potrebno da bi igrao Fortnite. Koliko je zahtevna Fortnite. Fortnite je bila zabranjena na iOS i na Androidu par država na svijetu. U par... Puno je stvari tu za gledat. Naprimjer, tad što si ti rekao, ta druga igrica. Šta ti treba za njoj? Za nju. Bukvalno najslabiji kompjuter i nigde nije zabranjena. La première question qui me vient, the first question that comes to me. Fortnite je 70 gigabajta, o čemu mi pričamo. So you're close to the top 5, closer to the top 5. So how will you bring your team to the top 5? I think we just gotta follow the game plan like we did yesterday and made a couple changes. Just gotta make sure we're Publika je not najbolja, molim vas, slušajte publiku. and just stay focused today. And so you did a great job. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Ja znam zašto Peterbot nije igrao juče dobro, zaboravio se zagrijavati u našoj najboljoj 1-1 Yeah, I mean, mapi. I feel as confident as I can be. I think we're just gonna do our job and try to perform the best we can. Ils vont faire de leur mieux. Frankie, it's your time. Messi, Choka. Please let me introduce you to my new friend Salko Ark. Koje je svoje prvo mjesto, nadam se, Kvizi. Publika je najbolja, definitivno. And they're sitting in 12th, which is incredible. Kad će Peterbot? Peterbot izlazi uskoro, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. It's been really fun. I'm proud. We're gonna get top 5 today, and it's gonna be a beautiful experience. Interesting. I'm loving the confidence. Where is this coming from? Ne može, brate, digitore. fighting team here, and any trail that runs into us will always just get wiped. Okay, are you expecting teams to come running into you? No, we're gonna be running into them. Interesting. Okay, I can't wait to see you guys dropping from the battle bus today. Good luck, guys. I think, though, we need to hear some more support from the crowd. And Leon, Kvizi još nije izašao. To menjaš kameru na sekund, pa ljudi menjaju se uglovi i neću da budem smetao i da budem na glavi od pro playera. Shadow, Spinks i Maz, ljudi! Pozdrav, Majki, hvala na pitanju, kako si ti? Flexi, Veno i Viko! Ljudi, pro player izlaze, pozdrav Marko! A warm welcome to Pablo, Fredoxy, and Chino. Being contested didn't stop them from getting a victory. Now they just need to continue to take matters in their own hands and win it all. Malibuka, ljudi! It just might be all the motivation they need to kick things into overdrive for a strong finish. Publika je najbolja, šta je ovo? Give it up for Chap Reason and Chap, Mr. Savage Reason. Inside the top 6, they've shown experience and firepower, but now it's show the world what you got left. Snowy, Ryu, and San put on quite the show yesterday with their constant box fighting, and if they add some good placements with it, then the Middle East might just be due for an upset. Je li izašao Peterbot, nije? Pa ne, Irena. Peterbot!
kaže da će vinat svaki game. Peter Bot je rekao da će vinat svaki game, ljudi, pokazao je. So don't sleep on some of Oshi's finest. They're ready to lock in. Peter Bot kaže da će vinat svaki game. Even though things didn't go their way day one, they're just a couple of games away from a comeback. It's now or never. Ooh la la! It's Swizzy! Quizzy! Their gameplay said everything, while their results wrote a new chapter in Fortnite. Pokazuje koliko ima FNC zvinova. Pa znam, brate. Publika je najbolja. Ja ću samo reći da je publika najbolja. I'm starting to feel like a professional Fortnite player, but actually now I need to talk to some. Vico, 7th place right Peter Bot mora vinat svaki game danas da bude prvi. Yeah, I think like it's kind of hard, but 1% chance, 99% faith. I think Queezy's got this in the bag though, but nothing's impossible, you know? You seem to be very nice about some of your fellow European teams, also the American ones. I saw you fist pumping some of the North American guys. Is it all love on this stage? So actually, no, it's not all love. There's 0 French players at this LAN. Keep booing me. Okay, I might give him the sunglasses to put back on. Flixie, let me come to you because you do have top 5 experience from last year. And I want to know how you learned to go even further from last year to this year. I mean, this year we placed first in Global in the first FNCS, so we know how to win and we're going to do it today, so yeah. Well, I have a feeling these guys are going to start to really enjoy being the villains. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ovo će biti brutalno. Ovo će biti brutalno. Hello back. Cette fois-ci, je suis avec Fredoxy, Pablo Rico et Gino. Ils ont gagné la dernière partie hier soir. You won the last game yesterday. How you feel? Because you are the last one who won a game and you come back. Kad kreće prvi game za manje od 5 minuta? And are you here with a good energy? Yeah, I mean, we finally got to like get loot off spawn, and hopefully we can continue today, winning a game. Ils vont continuer de gagner aujourd'hui. So have you tried to change something? Koliko poena ima Quizzy? Mislim da ima 521. In your plan, in your strategy. Yeah, Bila je publika prošle godine, brate, ali... So let's not speaking about it. Nije bilo kao sada. Znači ovo je 10 puta bolje. Ja bukvalno non stop čujem publiku kako u pozadini viče. They are. Thank you very much. Let's go back to Frankie. Thank you very much. I'm just getting visuals and braids to stand up. And Minish, please, on your feet. You're in 22nd place, okay? We can't afford to have you rest on your laurels here. What's the plan? I'm just locking in, you know, I'm getting in the flow state. Just like leaning back in the black chair. Yeah, that's properly locking in. And Minish, what's the plan? We're landing on Queezy. Oh, landing on the hive. That's a very tricky drop spot though, Bray. Landing on Queezy. It's an incredibly tricky drop spot, the hive, especially when you're up against the players who are at the top of the leaderboard. Yeah, we have practiced it in the practice arena a little bit, so we should be able to do it good. Visuals unbelievable. This is really going to happen. Landing na Queezy, ljudi, landing na Queezy, ljudi, landing na Queezy, I guess you'll have to find out. I think we will have to find out. One last time, please. Ja ne mogu da vjerujem. Ako stvarno grifaju Queezy, to će biti loše. Guys, let's be honest with ourselves. Pošto ljudi na landu svi pro playeri imaju šanse, razumete? There's no way they're gonna land on Queezy. There's no way they're gonna land on Queezy, right? There's no way. A little bit of farming going on. I'm pretty sure they did a good job of it, right? 2 minutes left to go for the game, and we'll actually see what happens. But a little buzzer beater right there, kind of getting back with it. Bacite like, bacite subscribe. Dogovorili su se sa Peter Botom da ih grifaju. Da li je Peter Bot platio trio da lenda na Queezy, ljudi? Wow! Da li će Peter Bot vinati 6 game i biti prvi? Da li će se to desiti, ljudi? Bacite like, bacite subscribe, ovo je najveći hype ipa ikad, kliknite like dugme. You got 6 games now. The world's your oyster. Yeah, I want to call out Veno there. You know, love him or hate him. Oni landaju na Queezy, ljudi. Oni landaju na Queezy, ljudi. With the shades on, howling out, hey look, boo me, there's no French.
trios here, though, that's, you know, that's ice cold, man. Mr. Savage, I mean, yeah, Mr. Savage, obviously they're kind of Rezon. walking out like that, right? A lot of the trios still seeming to be in high spirits, kind of, you know, Pete reminding everybody of the FNCS wins as he comes out as well. But I think there was one of those walkouts that stuck out more than all of the others, right? And it's going to be the last Ljudi, one. bacite like, bacite subscribe. Stojka, zašto na svojoj mapi imaš 2 Mythic Sentinela? Imamo jedan Mythic Sentinel, imamo jedan Legend Sentinel. And they deserve it. And they love it. They absolutely love it. They're playing to it. Their play style sort of panders to it as well, right? Playing that high ground play style, the way they can win games, they can have clutch moments. Even the fraggers, of course, doing exactly what they do best. Just Pozdrav Ivane. Ljudi, prvi game kreće uskoro. Za samo manje od minut. Bacite like, bacite subscribe, Svizi. As a team, and you can hear it. They absolutely love them, and for good reason. Yeah, man, look at Sweezy. She's in there, man. Pozdrav, I love Iva. to see this. I mean, guys, look, if we get more victorials out of this trio today, I will lose my voice, and I feel like everyone in the stands will as well. Again, we could be looking at our new global champions. They have such a lead coming into today, and now we have to just hope whatever else is going on, that they're prepared. Maybe an ace dropped on them. I don't think so, but you know, we just gotta hope that they hold on strong. I mean, yeah, they definitely have Svizi iz Ukrajine ili iz Rusije, nisam siguran, na Kvizije iz Srbije. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, ovo će biti predobro, kliknite like, dugme ljudi. Yeah, nobody's going to be able to catch them, but like Ovo će biti it's very predobro. unlikely that they won't have, you know, a bad game in the mix, and once they do, that's going to kind of open the gates for all of the other trios to kind of catch up. I'm calling it right Iz Rusije je? It's not crazy prediction, I'll be honest. Queasy game 1 win. Ja sam prvi, sam najviše XP-a, hvala ti puno, Pedra, let's go! Ja ću gledati tvoje live i svo vreme ću biti AFK na tvoj mapi, hvala puno prijatelju. Ljudi, veliki giveaway je na našoj 1-1 mapi. Znači, ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe, igrajte našu najbolju mapu, ko bude igrao najviše dobija FNCS Pickaxe za free, znači besplatno. 3 more games today because that's what he personally told me. I'm going to win 4 at LAN. So I got to believe in NA. Ja sutra kupujem FNCS Pickaxe sa kodom Stojka, hvala ti puno Leone, ljudi. Game 1 kreće sada. Bacite like, ljudi, kliknite like dugme. Ready. 6 games here. Championship Sunday. After this, we will know who the new global champions are. It's game time! Ljudi, dan 2, prvi game, game 7, sve ukupno. Bacite like, bacite subscribe. Almost a year in the making just to get to this global championship. 3 different majors, so much heartbreak, emotion, and passion going into this moment. And a 185-point lead for Queasy, Swizzy, and Mustache. It's going to take Tayson protiv Redoxija na landu. Tayson protiv Redoxija na landu. Peterbot. Mental fortitude, though, in a 2-day format, Jacob. Marius, and with a whole night to Banyak. review, I'm expecting to see a lot of adaptations, and Pixie already Pixie na feeling a 72 little bit HP-a. of pressure. Tags applied from a distance. Ko će uzmeti Tayson ili Fredoxi? About Rangers ruin for Noxy. Pablo's already down for Noxy with Pablo the is dead. He can wrap around, provide a little bit of supportive measure. Chris umro. Chris is gonna fall. This could be everything right now, but Gino, he's trying to wrap around. Gino knows 2 na 2. might as well just finish this elimination off. We don't want to allow any kind of revive Tayson umro. opportunity. 2 eliminations locked in though. With Čičo je jedini, da li će Čičo uspjeti? barely standing, but Ljudi. it's all for Noxy, Pablo, and Tayson, Gino to win Chris i it Čičo out. su umrli na Now let's landu. see what they're really about for these end games. No. And this time around, versus so many other games, they finished this fight rather quickly, minimizing the chance of any third party coming over. And Imamo tu Merstača, Kvizije i Svizije koji su u prvom mjestu na tabeli. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Queasy, Swizzy, and Mustache. A little bit of rumblings taking place all throughout the course of the early morning hours, and even leading into this morning inside the player practice room. Šta je problem? The possibilities. Maybe Queasy gets contested. Clicks, but that's not going to be the clicks. case, at least not for Game 7. Same scenario taking place for Higgs, Iamzo, and Clicks. And keep in mind, Jacob, these guys are still well within striking range of top 5. Yeah, 8th place.
Jeste Čiču su krenuli super dan jedan. Ali ne znam zašto Fredoxi to radi, lenda na njih. Have all played on the global stage before. They just need to go ahead and channel it. This is day 2, the last chance, 6 games. Imamo They just have Panzera. no regrets left on that table, just like this team here. Ja sam ti poslao, imam 500 coinsa, ali sam sad potrošio jer sam... Nije problem, bitno je da si mi poslao. Jeste, mim, zašto ih kontestuju da ih neko ubije? Davaju im... Pa da, znam Roko, znam. Ali opet ljudi, to su ljudi koji praktisuju non stop taj land. Razumete? Koliko je game-ova vinao kvizi 3? I to za redom, ljudi. Vinali su drugi, treći i četvrti game. Epic Whale snika Cherry-u. Da li će Cherry umreti, ljudi? Well, you said it yourself, lurking, but from one team to another, you're kind of seeing the change up of strategies. Instead of finding out over at Dystopia, it looks like Epic, Paper, and Victor V are ready to make moves. 72 points after day number 1 is a hole that they didn't even expect themselves to be in. Especially to start the day, it was Victor V that stopped the momentum from building from Peterbot himself by taking out the crucial 1v1 to save Epic Well because he was down. It actually looks like Epic Well, Paper, and Victor V might have visited that bird a little bit too late. I drop and go likely already stripped most of the metal here, and it's just the scratch. Oni chillaju. Peterbot je ubio čovjeka, ljudi! They didn't exactly have the most Ljudi! Peterbot je ubio čovjeka, Peterbot fajta! Bravo za Peterbota! Just kind of taking the risk of not being able to get loot early on, try to get a fight to go their way. Nice! See if it does continue to work out, but Peterbot, Cold, and Ritual still spinning that wheel, landing at the outskirts, not contesting Dystopia. Da li je njima plan da fajtaju ljudi ili ne? Floodgates. You know that Visuals, Braids, and Diminish typically do land over here. They're already gone position, and that team in front that they're hunting down. Vidimo fight, 44 krekan. Adapter landing good shots on the pump, forcing him back, and he's Zašto Tyson ne promeni mjesto? Pa ljudi, kad ste praktisali mjesecima jedno mjesto, ne možete onda da promijenite mjesto. Znači, Tyson jeste da su sada umrli, ali oni praktisuju to mjesto non stop. Mjesecima. Trenutno je prvi kviz. Ljudi, kliknite like dugme. Da li će Peterbot uraditi comeback? Way far east of everybody else, so now Adapter, Mansorta, they don't even have any materials. They were trying to pounce on this opportunity, but when ja imam 1300 coinsa, da li je dovoljno? Jeste? Nice and pretty, like what we witnessed between Jeste, kviz je živ. You just get these drawn out exchanges, and it's not necessarily going to gledamo benefit Baku, either Pampa i team Parza. because they're both Oni bukvalno really chillaju. low materials. They're so far out of the way compared to everybody else. They still gotta push in eventually, and they're not really going to get a whole lot off of the other party, even if one does win the fight. So Adapter, Mansour, Balord. Mislim da nije breakao Crashpad i dobio je Craig. Ovo nije dobro. Vanjak je ubio Kanadu, Yeah, and I kind of like what you said, where there's not enough resources. Benda $400,000. Even if they do win this fight, especially Bakapars and Pump, slušajte publiku pozadini, ljudi. chunks of shield, little bit of HP, so Storm Surge is not going to be Baka je ubio elimination there on Mansura. Not sure that he didn't get the memo that the rest of his Jel team živ Peterbot? Jeste živ je Peterbot? That's a blessing in disguise. Daran je umro također. Just a little bit of surge, but as I was saying, it's not a Kanada je živ. Bio je vjerovatno samo nokan. Ne! Jel Vanjak ubio A da, oni su se nokali tako što gledaju za Surge. Okej, razumeo sam. Za koga navijaš osim Balkanaca? Samo za Balkance, brat. Navijam za naše ljude, što bi navijao za strance. Možda bi navijao za nekog stranca da ne igra nijedan Balkanac. Da, tradeju Surge. Ali kad ne pokazuju kako je neko umro, odakle da znamo kako je umro. Fredoxi je uzo kill, Pojo je uzo kill. Gore levo možemo da vidimo. Peterbot ljudi, Peterbot! Da li će Peterbot fajtat? On this side of the map, it's actually going over back towards that OXR HQ. Peterbot, Cold, and Ritual continuously trying to hunt down Visuals, Braids. Peterbot izgleda jako čudno.
Da li je uplašen za fight? Zašto? Zato što su juče u svakom fightu umrli. Ili danas je nešto promenjeno? Koji je njihov plan? Peterbot igra double pump. Treba im srđ, treba im srđ, treba im srđ. Problems definitely occurred though for Visual's Braids in a minute. Treba svima srđ, ljudi. They're also fully aware of the fact that Peterbot's team very likely still lurking nearby, so it's not like they're gonna have a smooth exit. Imamo Coopera. Ljudi, Cooper protiv Epic Whale-a. Trenutno gledamo. Evo ga Viktor V, ovo je čovjek, ljudi, koji je najmlađi igrač trenutno. Ima 14 godina. They just don't have a whole lot to work with in comparison to Curly, who's just trying to charge. Pozdrav, See if he can run Epic Petre. down, but Reed now taking the forefront positioning. Ritu je crashao Fortnite! Ritu je crashao Fortnite! Behind is Epic. Ritu je crashao Fortnite! Juče je crashao Mr. Savage-u, sada je crashalo Ritu! Ljudi! Ljudi! Izvinjavam se svima! Šta se događa? Šta se događa? Šta se događa? Šta se događa? Gledamo kako Viko fajta. Pojo je ubio malog Buku. Slušajte publiku, ljudi! But you can see neither team just kind of going all in. Ovo je najbolja publika ikad. There is a little bit of elevation difference, but that's going to go over to Veno, Flixi, and Vico. So now they have the options, the choices of what to do next. Vico moraju chillat. About Veno, Vico, and Flixi is you give them an inch, they're going Možda to da take samo a dipaju? mile here, and they know that they apply a good amount of damage against Gore desna je tabela, ljudi. So they could be content with the surge that they built up, but knowing those guys, they're definitely out for more. Kako vidite koliko imam coinsa u tvojoj mapi? Ideš samo u inventory, prijatelju. Flixi je ubio čovjeka. Uzeli su svoj treći kill. Zašto kada prikažu Peterbota zvižde? Pa zvižde ne znam zašto, stvarno ne znam. Šta je ovo, brate, Tyson, Chris i Čić umru svaki game prvi? Pa to je zato što ih konaju na landu, brate. Landu im ljudi, zato. Jeste igra Quizy? O, ljudi, ko je to bio u problemu? Da li je bio Veno, Vico ili Flixi? Bio je Veno, Veno za malo da umre. Vajant je opet dobio Kanadu. Šta je srđ? Srđ je damage koji vam je potreban da preživite u gameu. Mali Buka je umro, ubio ga je Pojo, ali to je vjerovatno sad tradenje srža. Jeste Mr. Savage-u i Ritu je danas crashalo. Alex, ljudi, Alex, Oceanija protiv Europe. Ko je bolji server, Oceanija ili Europa? Alex je dobio ding. Flix je dobio KC. Jeste, Peterbot je živ. Kliknite like dugme, ljudi. Ovo je najbolji FNCS Global Championship ikad. Does pull towards the stop. They really have to start to figure out a way to take advantage of it. Mr. Savage je još u gameu, nije umro. Vico, Flixi, and Veno. Trolex ne igra. And the solo player that they did leave behind down below. They're just kind of waiting here, getting information. They know Evo ga Alex, ljudi, Alex. the map, so they're trying to figure out where is the easiest possibility to get that damage. Jeste, Jolex, ali ne znam tačno ko. Very vocal about the fact that he is not a fan of the way Surge has been working zone by zone. Up 1001. Možda Luka, možda. Nije fair trade Surge, pa dobro, dogovorili su se da trade, to je ništa strašno. Mislim, to je normalno, to nije ništa strašno. O, gledamo Poja, Agersa i Acorna u zrak, imaju jako interesantne glidere. Pojo, ljudi. Poyo, Agers, and Acorn. 10th place
Agers, Acorn and Boyle have 30 top 5 in FNC's finals, the most of any trio. Znači, ljudi, 30 puta su bili top 5 u FNC's finalima. Najviše od svakog trija koji trenutno se takmiču u FNC's Global Championship. Gledamo Kamija. On je u fajtu sa iDropom. Ne, nije zapravo, nego moj tim je taj drop. U fajtu su protiv Rejta, Razela i njihovog trećeg timita. Daniele, ko je sve iz Srbije? Kvizi? Mislim da je samo Kvizi iz Srbije. Mali Buka, Panzer isto predstavljaju Srbiju, ali oni su Svizije Ukrajinac ili Rus, a Mali Buka je Rus. Panzer je također Rus. Tako da svi ljudi koji predstavljaju Srbiju su Rusi ili Ukrajinci, jedino je pravi Srbin Kvizi. Seti je Poljak. A sa Balkana imamo Tejsona, Krisa, Čiča i Kvizija. Gledamo Mr. Savage, ljudi. Oni hard chillaju za sada. Pedali su. Super ped. Gdje je Mongrel? Mongrel ne igra. Ljudi, kliknite like dugme. Bacite like, bacite subscribe. Jeste, rekao sam za Tejsona. Possibly trading out Revives, but no. 449. 1560 Surge za Kamija. Oni imaju 2 killa. Wow. Aren't going to be able to get pursuit, at least not right away. But there's nowhere left for him to run. Tete, Kami chillaju. Publika je najbolja, ljudi. Kliknite like dugme. Gledamo kako će refajta. Odakle je Tayson? Tayson je iz Slovenije. Da li ima neko iz Bosne? Ima Čičo. Kliks ljudi, kliks ljudi. Kind of, I wouldn't say changing up their overall strategy, but all three of them as a team, they land towards those RBs just outside of the Supernova Academy. They get as much of that break as Mongrel ne igra, ljudi, zato što nije uspio da kvala, nažalost. And then they go and loot Supernova Academy. Da li ima neko iz Makedonije? Jeste, Chris. Zašto? A oni su u zoni. Ja sam htio da pitam zašto imaju ovoliko malo HP-a. Bukvalno, svi osim Merslača imaju po 30 HP-a. Ko je ovo game? Ovo je prvi game, ljudi. Ovo je najveći hype ikada. Da li će Kvizi ostati prvo mjesto? Ili će Peter Bot vinati 6 game-a? I biti prvi. Relja, ja sam Makedonac. A odakle je Mr. Savageov teammate? Pa obojca su iz Njemačke. Rezon je Njemac i Čap je, mislim, Njemac. Nisam siguran za Čapa, ali mislim da je on Njemac. Nisam siguran. Gdje je Tenin? Tenin nije kvalao? Boga također nije kvalao, također nije kvalao. O, Cooper čeka na edit, ljudi. Koliko poena ima Peter Bot, a koliko Kvizi? Peter Bot ima 86, ako se ne varam, a Kvizi 520. O, adapter, ljudi, vidite adapter Croucha. Da li će ubiti Coopera? Gledajte ovo, ljudi. Jel ima tamo neki Makedonac s kim igra? Ima Chris, igra sa Čičom i Taysonom.
they're almost 500 damage. Čap je iz Švicarske. Ok, ja se izvinjavam, iz Švicarske. Nisam bio siguran, zato sam rekao nisam siguran. Da li navijaš za Kvizija? Definitivno za Balkance, ne samo za Kvizija. Navijam i za Hrisi, i za Tayson, i za sve ljudi sa Balkana. Koliko coinsa trebam imati na tvojoj mapi za besplatan FNC iz Pickaxe? Dajemo besplatan FNC iz Pickaxe ljudima koji igraju najviše našu mapu i koji imaju 500 coins. Jeste Kristijane koji ima najviše poena na Kvizi. Storm Surge ljudi. Rit je dead. Pozdrav Cale. Aleksandre top 30 mislim da su. Jeste Game Wizard. No, Adapter je umro od Surge-a. Pozdrav Lovre. Ovo je prvi game, FNC si krenuo prije početka ovog gamea. Znači prije nekih 15 minuta valjda. 17 možda. Yeah, like I said, the shield's cracked. That's a giveaway for Curly and Cooper, and immediately turn around, try to land kakav shots. aim! Balor's doing just that, and he barely 38 above, to neće biti dovoljno. Balor je jedini čovjek u timu koji je živ. Nema Surge. Bacite like, bacite subscribe. Ovo neće biti dobro, ljudi. Gledamo Colda. Pixie je tu. Just outside of OXR HQ, these guys have been smooth Stojka, mogu li ja dobijem FNC iz Pickaxe, svaki dan igram tvoju mapu? Svi ljudi koji igraju našu mapu svaki dan dobijaju besplatan FNC iz Pickaxe. Publika je najbolja, samo ću to reći. Kako ćeš izvući dobitnike za giveaway? Preko bota, bot će izvući. Ljudi, kao što možete da vidite, Peter Bot je tu, ima 3 eliminacije. Cold 2 i Ritual 1. Bacite like, bacite subscribe. Kino je 1 HP. Kakav hit. Da li ću biti Anona? All the way from OCE, but his teammates are coming in. Backup has arrived. Rezings. Upad u box, to nije pametno. Vraća se nazad. Rezings je 1 HP, da li će uspjeti preživjeti? Predox je ubio Rezingsa. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ovo je napeto, ovo je jako napeto, ovo je jako napeto. Predox ima 3 killa, Chino 4. Igraju kao duo. Pablo Vingo je dead. Koji game? Ovo je prvi game, ljudi. Ovo je prvi game. Kliknite like dugme. Što Peter Bot ima toliko malo poena? Pa zato što je juče umro svaki game pre nego što su krenuli poeni. Springs je umro. Da li će Alex uspeti? Predoxi treba igrat save. Nije pametno uopće fajtat. 1v2. 2 versus 1 in this situation, and him being slightly on the edge of zone, if not out, he has to start getting information that is vital to his success. And even one more team going down, he'll start to Cold je umro, ljudi, Cold je umro. Teammate od Peter Bota je umro, Peter Bot je 1 HP. You can look at once and overhead. Swizzy, Merstash, Queasy, they're already starting to play. Swizzy je uzeo 2 killa. Merstash također, Ritual je ubio Kinga. Čap je ubio Peter Bota. Peter Bot! Opet je umro pre nego što uzeo jedan placement. Da li će Peter Bot biti posljednji? Swizzy je bota, Shadow se i ubije ga. Maz je također u probleme, iako je full. Imamo se uzeo eliminaciju. Ekor također. Yeah, multiple players, and he has that exotic, which is so much damage, just tearing through those builds. But you can see it, Sony was his own, hold on over. Klix je umro, Pojo ga je ubio. Probably Queasy making the call. We have to start to rotate. This zone is vital. Evo mu je solo, da li će uspjeti dići Klixa? Pojo protiv Klixa.
one team's having an easy game. Alex je dead. With one of them being down, Iamzo's trying to get him back up. They have one Iamzo je uspeo. left in their inventory. 6 splashes for the HP if they need it. Some Flowberry Fizz, but it is a Klixi i Iamzo su duo. Zona je krenula, moraju ići u zonu. Klix Fiza. Crash pedali su. Iamzo ima samo 500 voda. Klix je daleko od njega. Predox je dead, Kami također. Kanada Rapid i Bolt su second high. Kvizi na haju! Kacali su ih, ovo nije dobro. Ovo nije dobro, ljudi. Moraju se vratiti nazad. Kvizi, Svizi i Merstaš na haju. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Da li će Kvizi izdominirati cijeli FNC Global i pobijediti? Down below, everybody is at their disposal, and this is where we know what they do. They just target out second height over and Mr. Savage. over. They reconnect along the way, so teams are going to have to think of something different here compared to yesterday. Savage, Chef, and Reason seem like they're a little bit more intent on just trying to stake out these Iamzo i Klix za sada su onako. Klix mora biti full, treba mu jedan kill za Saifan. Ljudi, kliknite like dugme. Jedan like, veća šansa da Kvizi vina game. Japko si heala, spamuju ga, iskoristuje crash pad, Panzer je 1 HP. Panzer je u velikim problema. Seti mora popat svoj manmis. 35 ljudi živo, 15 tima. Kvizi, Merstač i Svizi chilluju na high ground. Ljudi. Ej, Kornina na high, ljudi! Boksuje Svizi! Pojo je na high, pojo je na high, pojo je na high, pojo je na high. Grifali su Kvizija. Mersta se pokušava vratiti, svi padaju dole. Agers je umro. Mali Buka je ubio Agersa. Svizi ga je trsto. Mali Buka ide na high ground. Squeezy still as a duo, but they're still holding that first place spot. Kanada is going to go down. Only 3 of the teams in our top 5 Merstač je 1 HP. Merstač i Kvizi su živi. Da li će uspjeti kao duo uraditi nešto? Kvizi u velikim problemima. Kvizi mora healati. Nema White. 500 vuda. Kvizi umro. Merstač mora ovo uraditi. Top 5 minimum. Merstač mora klačati, ljudi. Da li će Merstač uspjeti klačati? Veno dominira low ground. Ubio sve ljude, umro i on sada. Merstač ima puno vuda. Sad više nema. 6 builda. Merstač je umro, top 7, nije ništa loše. Opet će biti prvi, ništa loše. Dobar game, dobar game, dobar game. Mali Buka je na high ground. Ubio je Kanadu. Slušajte u pozadini, Mali Buka. Mali Buka dominira. Ubili su Mr. Sevića. Ubili su Čapan. Koja je dominacija? Koja je dominacija? Koja je dominacija? Bacite like, bacite subscribe. Kakav je ovo game bio? Ovo je bio jedan od najboljih gameova ikad koji sam video. Oni su sve van pumpali.
that took it all, Frankie. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Your fans want to see you. Wow. Fans want to see what? Wow. The Leafs want to see Ing and Malabuka. Malabuka, just one question really from me. Idemo šta će Malabuka da kaže. I don't know. We were not sure what to do on Thursday, but maybe we figure out something today. We definitely figured something out. You managed to take the high ground from the high ground kings, led by Queasy. Was this something you worked on, managing to take high ground from the top spot? I mean, it was pretty high ground this game, so we just climbed it. So do you have the Americans to thank for taking it first and chopping the boys on top? No, we just saw. Just everyone. So why would you? I'm gonna actually head over to Chopper. What? Do you have a word for this crowd that are supporting you and your teammates? Yeah, I appreciate you guys coming out, supporting us, and watching us play. It means the world. Hopefully we'll be able to clutch up and come back today. And do you think Najbolja publika, samo ću to reći. Ali bukvalno najbolja. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Yeah, of course. If we just get some good samples, I think we'll be able to win this day and come back. Malabuka, just before I let you Malabuka, get ready Malabuka, for the Malabuka. next game, have you got anything you'd like to say to the gentlemates? Might win. And the gentlemates are on their feet, and I think they're probably going to be there for the entirety of this break. Bravo, ja ću samo reći bravo. Šta je ovo? Ljudi, bacite like, bacite subscribe, idemo da vidimo tabelu, ljudi. Idemo da vidimo tabelu nakon 7. gejma. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Ajmo da vidimo. Znači idemo kumulativ. Ajmo, ljudi. Znači ovako stoji tabela nakon 7. gejma. Kvizi na prvom mjestu 168 poena iznad drugog mjesta. Marius drugo mjesto, Demis treće, Japko četvrto, Kanada peto, Veno šesto, Fredoxi sedmo, iDrop osmo, Kliks deveto, Mali Buka deseto, Mr. Sević 11, Pojo 12, Ark 13, King 14, Kadu 15, Cooper 16, Chris 17, Spinks 18, Baka 19, FKS 20, Cold, Peterbot i Ritual 21, Mixon 22, Wade 23, Braze 24, Merem 25, Sad 26, Alex 27, H 28, Victor V 29, Coyota 30, Vortex 31, Adapter 32 i Tinka 33. mjesto. Bacite like, bacite subscribe. Sljedeći game kreće za samo 4 minuta. I hoću, ljudi moji, molim vas, me saslušajte i dajte mi 1 minut da vam nešto kažem. Ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe? Dobro ste me čuli, ljudi moji. Svako ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe, sve što trebate uraditi, da uđete u Fortnite, u gornjem levom čošku, pored play, kucate Stojka, idete enter, imate našu najbolju 1-1 mapu, brzo uđite, ljudi moji. Brzo uđite, dajem besplatan FNCS Pickaxe za sve ljude koji u našoj mapi skupe 500 coinsa. Dobro ste me čuli. Znači svako ko u našoj mapi skupi 500 coinsa dobija besplatan FNCS Pickaxe. Sve što trebate uraditi da kliknete select, da uđete u private ili public, kako hoćete. Ja ću sad igrat sa vama, tako da brzo uđete u našu mapu. Brzo uđete u našu mapu, ljudi, igrat ću sa vama i svako ko hoće da osvoji FNCS Pickaxe, let's go W. Odakle si, iz Makedonije?
Ko je vinao prvi game? Prvi game je vinao Mali Buka. Ajmo ljudi, ajmo ljudi, ajmo ljudi. Pa čekam tebe, Voja, prijatelju. Klikni like i subscribe, pošto već nisi, uđi u našu najbolju mapu, pošto vidim da igraš od nekog stranca. Brzo, prijatelju, ako hoćeš da osvojiš besplatan FNCS Pickaxe. Gde je Peterbot? Peterbot je na 21. mjestu na tabeli. Let's go, it's my. Znači, igrat ću sa vama, ljudi. Igrat ću sa vama 2,5 minuta dok ne krene novi game. Znači, dok ne krene novi game, igram sa vama. Let's go. Brzo uđite u našu najbolju mapu. Kako da skupljam coinse? Tako što uzimate eliminacije, ljudi moji. Jedna eliminacija daje 5 coinsa. Kada skupite 500 coinsa, uđite na naš Discord server, imate link u opisu, pošaljite meni u privatnu poruku, idete u X, FNCS X giveaway, kliknite enter i onda će vas bot izvući u utorak. Ajmo. Let's go, let's go. Idemo ljudi. Provjeri sad za 2 mythic pumpa. Oću. 200. Prijatelju, daj mi sekund. 2 mythic pumpa. Ne, možda je 2 leđi pumpa, ne 2 mythic. Čekajte, dajte mi sekund, ljudi. Znači, ovaj pump je mythic. Prvi je mythic. Drugi je leđi. Možda si... Ali gledaj, u weapons je mythic i leđi. I onda u weapons je samo jedan leđi sentinel. Zapravo mythic sentinel. Ali okej, razumio sam šta hoćeš da kažeš. Ajmo. Idemo. Zašto su pokraj zastave drugačije imena na tabeli? Nisam razumeo. Za koga? Full box. Ljudi, igrat ću sa svima do 3. Znači, igram sa svima vama do 3, ljudi. Let's go. Ulazite u našu najbolju mapu. Igram protiv vas. Gde se vide ti coinsi? Idete na tab. Zapravo ne znam na šta mi je inventory. Uglavnom upalite inventory i vidite coinse. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Triple. Ne, za malo da uradim najbolji klip, ljudi. Za malo da uradim najbolji klip, to nije fair. 200. Što ne gledaš globals? Gledamo globals. Samo što čekamo da krene drugi game. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Te oni to nije bug do naše mape, to ti se dešava i u Fortniteu. U pravom gameu. To je bug od strane Fortnite-a. Pa coin se mi pošaljete u privatnu poruku na Discord. 200. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. Pozdrav, Lovre. Kreće uskoro, ljudi. Kreće uskoro, ljudi. Da li će Peterbot uraditi comeback? Da li će Peterbot uraditi comeback? Odzvešnik dis, Dak, imate link u opisu također. Pa mislili smo samo jedan Marin da dobije. Onda smo se odlučili na 2, na 3, na 4, na 5 i na kraju 7. Jeste da ću potrošiti 10.000 V-Bucks, ali šta je tu je? Nice. Let's go. Bacite like, bacite subscribe. Jel igra Ninja? Ninja ne igra. Game kreće za 8 minuta, ljudi. Kao što možete da vidite, 8 minuta. Za 8 minuta kreće sljedeći game. Tabela izvoli. Ajmo.
a minute. Let's not get crazy here. 500. Pa ne, trebali smo prvo 5 amare. Oh man, I mean, look, we still got a lot to do for hoping to catch. I onda sam ja rekao da bude 7. You're talking about it, the lead isn't what it once was. Ok, ljudi, bacite like, bacite subscribe, mislim da sam dobio connecting bug, što nije dobro. Ja se samo nadam da će me vratiti u lobby ili da ću se što pre spawnat u game. Kako da ti pošaljem da imam 500 coins na Discordu? I ljudi, nemojte da zaboravite. Znači morate ljudi također da kliknete enter kod FNCS X giveaway-a da bi vas mogao bot izvući, ok? Ne bi volio da to ljudi zaborave. Pošto ako sve uradite, a ne prijavite se kod bota da kliknete enter, onda je veliki problem. Ko igra za Srbiju? Samo kvizi. Ko je pobedio? Prvi game u dan 2 je pobedio Mali Buka. Ajme. Evo sad ću vam pokazati, ljudi. Znači svi ljudi koji su sve uradili, a nisu kliknuli enter, sve što trebate da uradite je da uđete na naš Discord server, imate link u opisu i kada uđete imate FNCS X giveaway. Kliknete na FNCS X giveaway i tu kliknete enter. I kada kliknete enter, onda učestvujete u giveaway. I idete u view giveaway, kada idete view giveaway, onda ćete vidjeti da li ste ušli ili ne. Tu će vam pisati your entries. Naprimjer, ako ja kliknem enter, giveaway entered, znači ušao sam. I piše 1, znači ušao sam. Ako vama piše 0, molim vas kliknite enter da uđete, ok? Molim vas. Pošto ako to ne uradite, niste ušli u giveaway. Kao što možete da vidite, 453 čovjeka je u giveaway. Znači 453 čovjeka je u giveawayu. Tako da, brzo to uradite, ljudi. Bacite like, bacite subscribe i tu vam pišu pravila kao što možete da vidite. I tu također. Znači piše, ukucaj Stojka u gornjem levom uglu u Fortniteu, uđi u našu 1-1 mapu, sakupi 500 coinsa, 5 coins po eliminaciji, slikaj kao dokaz i pošalji mi u privatnoj poruci, klikni enter ispod, znači tu, da bi se prijavio u giveaway. Tako da, let's go. Bacite like, bacite subscribe, link od Discorda imate u opisu live streama. Tako da, brzo to uradite, ljudi moji. Brzo. Evo, 460 ljudi je prijavljeno za giveaway. Znači, dajem besplatan FNCS Pickaxe. Svima vama. Tako da, let's go is moje. Kako misliš da napišemo u levom uglu Stojka? U levom uglu u Fortniteu napišeš Stojka, ne ti, nego i ti i svi ostali ljudi, i kliknete enter. I onda nađete našu najbolju mapu, uđete, skupite 500 coinsa. Ljudi, sve vam piše. Evo sad ću opet. Ukucaj Stojka u gornjem levom uglu u Fortniteu. Uđi u 1-1 mapu i skupi 500 coinsa. 5 coins po eliminaciji. Slikaj kao dokazi, sve piše. Tako da, bacite like, bacite subscribe, let's go eat, ajmaju. Or do they just play what they know? 3,5 minuta, ljudi. 3,5 minuta do game 2. 3,5 minuta do game 2, ljudi. To je zato što si već kliknuo jednom, Luka. Ajmo. Idemo. Ljudi, 3 minuta. Meni nema FNCS giveaway. Pa da li si ti na našem serveru, brate moji? Vjerovatno ti nisi na našem serveru. Dobio sam 25.000 XP zato što sam ušao u našu najbolju 1-1 mapu. 50.000 XP. Dobio sam 50.000 XP samo što sam ušao u našu najbolju 1-1 mapu. Uđite, imate kod na ekranu također u opisu. Jeste, Marine, da. Pozdrav, Emanuele. Lovre, ti si na Stojka FN community. Nisi na Stojka FN team, brate moji. Full banks. Uzeo sam iz prve.
Uzeo sam iz pete, uradio sam double. Uradio sam triple. Uopa. Uopa. Koji 0 delay u našoj mapi? Šta je ovo? 0 delay, 500.000 FPS. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Bacite like, bacite subscribe. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Gde je privatna poruka na Discord? Evo sad ću vam pokazat. Privatna poruka na Discord je tu. Znači kad dođete na naš server vidite šta to piše. Owner, Stojka je fan. Znači ja sam na vrhu. I ako hoćete da mi pošaljete poruku, evo sad ću ja da iskoristim kod matketa, izvini matke. Znači, idemo ovako i vidite šta to piše. Zapravo šta pokazuje. Znači poruke, kad kliknem na ovoj poruci, vi uđete kod mene u private. Tako da let's go W. Let's go W ljudi. Idemo. Mr. Savage, Mr. Savage, Mr. Savage, Mr. Savage. Kako da uđem u tvoj server? Imate link u opisu live streama. Uzeo sam iz prve. Pa duje to isto i za telefon. Za telefon je ovako, sad ću baš da vidim. Mislim da je isto samo što trebaš da klikneš na čovječulj kada ti se pokažu memberi. Evo ulazim na Discord. Samo sekund. Ulazim na Discord. Ulazim na Discord. Let's go. Evo ljudi, znači ušao sam na Discord. I na Discord trebaš da ideš. Dajte mi sekund. Znači kad ideš u chat. Evo ga. Channels roles, all channels. Zapravo na telefonu, za sve ljude koji pitaju za telefon, kako ljudi na telefonu da nađete? Idete na naš server. Idete u obaveštenja. U obaveštenje ja vas obavestim svaki dan kada je stream. Kliknete na mene. Znači kliknete na mene. I kliknete... Kliknete za poruke. Znači idete u obaveštenja, kliknete na mene i kliknete da mi pošaljete poruku. Biće onaj isti emoji ili kako se već zove. Znači biće ista ova ikona, sad ću vam pokazati. Evo, biće ista ova ikona, ljudi. Vidite ovu ikonicu za slanje poruka? To će biti isto. Ljudi, idemo da gledamo FNCS. Bacite like, stavljamo našu najbolju mapu recommended, idemo gledat FNCS. Ajmo, ajmo, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Off of that hype and confidence. Maybe that's a VR. Full focus, ljudi. Like the crowd, right? Like Full focus, ljudi. Let's go. Let's go. But I like what you called out. The sooner the better, right? And it's not even just them, it's everyone, right? These little strategies with only 5 games. Jeste kviz i dalje prvi. Jeste bio i game 1. Bilo je mali buka. Some kind of strategy. If we're going to try and swap our drop spot to land on someone else, Stojka bez hvala, ali imam teamite. Like if we're not in this top 10, we got to get ourselves in there. I mean, the best time to do it would have been last game, but last time is now, Meni neće, poslao sam ti sliku u privatnoj porici, kliknuo sam enter i neće da kaže this giveaway does not allow. Kaže this giveaway does not allow daily entries. Pa to je zato što si previše puta kliknuo enter. Trebaš samo jednom. Ide u view giveaway. Pored entera piše view giveaway i vidi da li ti piše kod entries 1. Ako ti piše kod entries 1 onda učestvuješ. Ušao sam u Champion sa kodom Stojka, hvala ti puno Fran, hvala prijatelju. Let's go you. Idemo. Lovre, već sam ti odgovorio 5 puta. 1200 coins imam u tvojoj mapi, hvala ti puno Luka. Mi idemo u FNCS Game 2. Dan 2. Sve ukupno 8. game. Lovre, ideš u opisu live streama i klikneš na Discord i klikneš link. Ajmo ljudi, bacite like, bacite subscribe, ajmo! Da li će Tayson uspjeti preživjeti protiv Redoxija, ljudi? Da li će Tayson uspjeti preživjeti protiv Redoxija, ljudi moji? Evo opet sam Lovro, brate, ti mene zezaš vjerovatno. Ljudi.
I'll have you, bro. We could be here. Da li će Fredoxy uspjeti opet eliminisati Tayson i njegov tim? Day 3 tomorrow, and we can just cast all those games. But Levin, this fight, one that's Ljudi, ko će all uspjeti? weekend long. It's been relentless. Fredoxy's trio have had the better of them of late, but can they do it again? We know both teams can do incredibly well when they survive off spawn, but the surviving part is the hardest. And that's the real issue here, Levin, because Tayson, Chicho, Atris, this is the most split that we've ever seen both of these teams drop, but we know exactly what comes next. If they're not Ljudi, quick bacite with like, these bacite eliminations, subscribe. if they don't clear this out fast enough, Ovaj put gledamo drugačiju taktiku. Krisi imaju mnogo više stvari. Veno je valjda dead, Veno je u problema, ljudi. Da li će Veno uspjeti? Veno actually got that first elimination on the Coyote. It looked like Yuma was trying to play aggressive and try to clean it up, but Veno just created so much distance, it made it too much of a risk to continue to try to push it down. Tayson je u fajtu, Tayson je krekan. Tayson je u problema, ljudi. Ovo ne izgleda dobro. Chicho je dead, Tayson je dead. Chris je 1 HP. Svi su dead. Novi tim je došao, ljudi, na clean up. Novi tim je došao na clean up. And this is why these off-spawn battles Wow. between these two teams have been Ja happening ne so mogu da quickly. vjerujem. Both teams are aware that once they take a Pozdrav, second too Koljo. long, this trio is going to roll on in and make it a nightmare. Let's go, Relja. Able to get away, and maybe his trio still has hope in this Matije, game. si se ulogovao na sajtu? Jel si otišao view giveaway, da li si se ulogovao? Gore desno ti piše se sign in. Ok, gledamo Kvizija. Kvizija je trenutno prvi na tabeli. Pa ne znam, Paša, stvarno ne znam. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem. Kao što možete da vidite, Svizi, Quizy and Mercedes have more assists 180 than the next two teams combined. 90 i 86. On the sidelines, ne, it doesn't Stefane. look like anything really can get in these guys' way. I think they've showed their ability to still get. Gledamo Peter Bota, ljudi, Peter Bot. It's a game where height doesn't quite go their way. One of them still able to clutch. Can anything stop them today, Taco? U publici Quizy. Quizy. Not necessarily, Let's go. Quizy. There's nothing scarier in my mind than a wounded animal. Imam 2000 coins i sad ti ne mogu poslati u DM. Kako je to moguće? Kako je to moguće? Peter Bot ide po burek. Koljo. Peter Bot neće ni u top 15. Biće zeznuto, ljudi, biće zeznuto. Bacite like, bacite subscribe. Biće jako zeznuto. Gledamo tu Gabzeru. Vranek slike i pošalje mi na Discord da vidim. Uvijek kad, mislim, meni je svejedno ko će šta napisat, ali uvijek kad tako neko napiše neku poruku ili napiše Stojka, ja imam više PR od tebe, bio sam taj na turniru i kad ga pitam koliko, daj mi svoj Fortnite tracker da vidim, on mi ne da. Evo ti meni sad pošalji sliku, ja ću da pokažem na streamu, baš da vidimo. Publika se dere, Quizy. Quizy. A moja reakcija je ovakva, ljudi, kad to čujem. Da li je moguće? Moraju navijat za mene. Znači, moraju navijat za mene. Ja imam 5000 coinsa na tvoju najbolju mapu. Hvala ti puno, Stefane, hvala ti. Da je Peter Bot imao šansu, treba vinat 3 gejma sa 20 plus kilova. Čekaj, da li je to moguće? Kako da se verifikujem na Discordu? Idete u chat i dole desno, evo slušaj sada Paša, dole desno će vam valjda pisat complete i tu se verifikujte. Pozdrav Jockey. Mislim da Quizy mora osvojiti, ljudi. Mislim da Quizy mora osvojiti. Evo je tabela. Pozdrav Ivane. Ajmo. Idemo. Someone has to do something quickly, and I think they're starting to realize that.
Koliko coinsa treba da ti slikam? Trebate mi ljudi slikat 500 coinsa. Meni neće, a kliknuo sam enter. Ako si kliknuo enter, onda učestvuješ. Jeste, Joke? Gledamo ljudi Vortexa. Gledamo Vortexa, bacite like, bacite subscribe. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. Kupi Cleveland Browna. U shopu je rekao si da je najbolji skin. To je bukvalno najbolji skin. Ali moram da čuvam V-Buckse da vama giftam FNC iz Pickaxe. Koliko dana ima do giveaway-a? Ljudi, u utorak. Znači, giveaway traje do utorka. Brzo se prijavite i recite svim svojim prijateljima da mogu osvojiti besplatan FNC iz Pickaxe. Poslao sam ti na Discordu dokaz, super. Ajmo. And the crowd will chant for Vanya Bubu. They know things are looking good for their M8 boys right now. Pix je dead the top 3. Teams have earned placement points in every single game. Što ti ne igraš? Pa bio sam na putu ka Francuskoj, ali su mi rekli usred puta, Stojka, vraćaj se. Nećemo da ti osvojiš FNCS. Ja pitam, kako nećete da osvojim? Ja sam najbolji igrač. Oni kažu, ne, hoćemo da osvoji neki drugi čovjek. Ja rekao, okej, nije problem. Nije problem, ljudi. Jesi se ulogovao na sajtu Lovre? Ajmo, ljudi. Ajmo, ljudi. Let's go. Pa Paša, nisi se verifikovao na našem serveru. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Gledamo replay, Peterbot. Peterbot je klipao čovjeka. Peterbot se vraća, ljudi. Wow. And here's the thing about this team is they know how to fight. They know how to play for Surge. And I think that's why we see them in the top 10. It's just they kind of have the little hiccups, the little speed bumps. Ovo će biti brutalno, ljudi. Ovo će biti brutalno. Da vratimo kameru levo. Ovo ću je... Ne, bolje da kamera bude desno, bolje. Zašto je bolje? Zato što možete da vidite ko se kada ubije, možete bolje da vidite facecam od ljudi. Ovako kad je blokiraju se eliminacije. Pa vidi, Joke, proveri. Ok, Panzer diže japka. Svizi je dead, ljudi, Bolts također. Ali oni vjerovatno tradaju Surge. Ok, gledamo setijac, 73 ljudi živo, 25 tima, ljudi. Wow! Joco, verifikuj se u našem serveru. Ne može desno dole zato što onda se ne vidi Surge i ne vidi se mapa. Ljudi, Peterbot je dobio crack. Peterbot mora biti pažljiv. Kila se. Pa Joco, idi na primjer u chat na našem serveru i onda nakon toga klikni complete. Marko ne može zbog Surge-a, brate. Sad kad se pojavi Surge, vidjet ćeš o čemu ti pričam. Čekaj, jel moguće? Epic Whales umrli od fall damage-a, Poju ih je kcao. Čekaj, šta? Wow. Peterbot, ljudi. Peterbot, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Pa Mati, ako si mi već poslao da imaš 500, onda učestvuješ. Pozdrav Kocev, jer mogu da kliknem enter samo kad pošaljem coinse. Jeste, morate poslati coinse, inače ako ne pošaljete ne možete da učestvujete.
Gledamo Kanadu. Nice. Pa Kvizi trenutno je u prednosti, ja mislim, za 170 poena. Tako nešto. Let's go, Ticma! Da li ako imaš više coinsa, imaš li veće šanse da osvojiš Pickaxe? Svi ljudi koji imaju više coinsa i svi ljudi koji igraju našu mapu što duže i što više, oni imaju najviše šanse. Kad sagledam prvo mjesto beži Peter u 400 poena. Ne, Kvizi će biti top 15 otprilike. Zapravo Peter vod. Nema šanse da vine neko sa 20, to je previše, brate moji. Ajmo! Odakle je Kvizi iz Srbije? A gdje piše koliko imam coinsa? Kada klikneš inventory piše. Acorn Deepa. To je pametno, ljudi. Ja igram tvoju mapu 9-10 sati svaki dan, tako nešto. To je super. Tako da ti imaš definitivno više šanse od ostale ljudi koji igraju manje. Ukoliko je sa sati izvlačenje utorak u 21:00 u 9 uveče. Rezon je živ, također je živ i Peterbot. Sad ako vi na Kvizi ovaj game, onda su 200 poena od drugog mjesta. Definitivno da jesu. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Oni su u zoni. Alex je ubio Poja. Oni su možda tradali Surge. Very few teams, Levin, that can even access this call this early on in the game. So even there, they're not that close to another. Pojo je umro, ljudi, Pojo je umro. Da li je to moguće? Da li je to moguće? Da li je to moguće? Uvijek je ista taktika od Merstaća, Svizi i Kvizije, što je super. Bukvalno oni uvijek su u zoni. To je pametno, definitivno da je. Oni hard chillaju. Mr. Savage, ljudi, Mr. Savage. Da li će oni fajtat? Da li će oni fajtat? Rezon croucha. Ljudi, da li će oni fajtati? Jeste, Joke? Slušajte publiku u pozadini, ljudi. Multiple games yesterday inside of the top 6. Can you imagine? Oni čekaju maza, ljudi, iz Pinksa. Oni čekaju mazi iz Pinksa. Continue to build your legacy. And for someone like Chap, he's a youngin. You know what I mean? He's still earning his stride, earning his respect. And he's doing it in such a good. Da li je moguće da će oni to uraditi? Ljudi, ljudi. Spotting it showing up big in day one, and now they got to lurk onto Sphinx Buzz and Shadow, waiting for the countdown. Ubili su Sphinxa, ubili su Sphinxa. Ovo će biti zeznuto, ovo će biti zeznuto, ljudi. Ubili su Sphinxa. It's now or never. They need the points if they want to climb that leaderboard. Freezing Chap and Savage, they're trying to be as quick as possible. They don't want to allow the opportunity Da li će nastaviti fight? Eomzo je umro. To je vino prva dva, ovo je drugi game, prvi game je vino mali buka. Moraju biti pažljivi, moraju biti pažljivi. Maz i Shadow su brutalni fighteri. Jeste, Matej, moraju biti pažljivi. Moraju biti fokusirani. Jeste, Peterbot je živ. Mr. Savage je krekan. Čap je također krekan. Ako oni umru 2-3, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Let's not make any mistakes here, boys. Yeah, they're out of zone. They're kind of thinking not too many teams even hear the noise, but get that away and Scarf, but they definitely Jeste, Matej. Mr. Savage je krekan, Rezon je krekan. Ubili su ih! Bravo! Ali sad dobijaju third party, sad dobijaju third party, moraju biti pažljivi. Moraju biti pažljivi, ljudi.
Matija, pošalje tačku u chatu, ja ću da ti dam membera. Pozdrav Borjane, pozdravljam i meni prezimena. Kliks ljudi, Kliks. Gledamo Kliksa, šta može Kliks uraditi? Kliks radi 2 boksa, on je solo. Da li će Kliks uspjeti preživjeti kao solo ljudi? Biće jako teško. Spamuju ga sa miniganom. I Kliks je umro. Ne, ljudi, nisam mislio u chatu membera. Na YouTubeu, na Discordu, Matija. Ako hoćeš da ti dam membera na Discordu, napiši tačku. Evo sad ću da gledam chat na Discordu. Ajmo, idemo pobjediti. Malabuka walks being all it takes is a quick pan over. And M8 is going to send a surge. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Kliknite like dugme. To mu daješ moderatora, ne dajemo moderatora. Dajemo membera na Discord. Matija, ti nisi na našem Discord serveru, brate moji. Uđe u naš Discord server, imaš link u opisu, pozdrav Ivane. Male Buka koji je vino prošli game. Let's go you. Pozdrav Jovanov. Stojka, šteta što ti nikad nećeš igrat tamo. Pa jeste, predobar sam za sve njih. I baš kad sam trebao da idem u Francusku ove nedelje, Fortnite mi se javlja i kaže: Stojka, vraćaj se, predobar si. Nećemo da ti izdominiraš, ja sam rekao okej, vratio sam se kući. Šta da kažem? Šta da kažem, ljudi moji? Šta da ja kažem? Da li su Tayson, Čiću i Hriš živi? Ne, umrli su na lane. Stojka, kada ćeš igrat sa svojim trijom, hoćeš koristiti taktiku od Mersača, Kvizi i Svizija? Pa, valjda ne. A nisi, Matija? Uđi je naš Discord server, pošto već nisi. Ajmo! Ajmo! Let's go! Jesi čuo da će sljedeća sezone vratiti, zapravo vjerovatno opet da bude trios, a da su duos division cupovi samo off season. Sljedeća sezona je mini sezona, Simpsons. Tako da vidjet ćemo šta će biti u mini sezoni. Kako ti pošaljem sliku da imam 500 coins na Discordu? Ko je Srbin tamo na FNCS kvizi? Matija, prijatelju moj dragi dobri, ja vas sve volim i poštujem. Ali kad dođe do nesporazumevanja kao što sada je došlo između mene i tebe, ja ti lepo kažem, nisi na našem serveru. Idi u opisu live streama, piše Discord server, klikni i uđi na naš server. Jeste 2. septembra je chapter 7. Pojo je umro, ljudi, Pojo je umro! Ja ne mogu da vjerujem da je Pojo umro. Noju, Kami ga je ubio. Jeste, Mr. Savić je živ. Pozdrav Mitski. Jel možeš nakon gejma da mi kažeš kako da se verifikujem? Jocu, ideš u chat, na primjer, na našem serveru, na Discord serveru, i dole desno klikneš complete. Morate biti complete. Jel živ Peterbot? Mislim da je Peterbot živ. Trebao bi biti. Fortnite, daj nam Peterbota! Peterbot je ubio Rezona! Peterbot je ubio Rezona! Ljudi! Ljudi!
Bacite like, bacite subscribe. But this is exactly kind of the same pace they were taking. It wasn't until zone 10, maybe even 9 that they actually went up for that. Gledamo Vika, Flixi i Vena. Stojka, ostavio sam tvoju najbolju 1-1 man po 3 sata AFK. Hvala ti puno. Stojka Clips. Pozdrav Matej. Flixi dobija server spray, ljudi. Flixi dobija server spray. They've at least got an ample amount Pozdrav of mats, Matej. though, so they're not too pressed just yet, but they're going to have to start to kick things into overdrive because Vico, Flixi, Veno, they're still sitting underneath that damage. Mislim da će ovo biti dobar game za Peterbote, ja se nadam. This is the first fight they can find. This is the first fight they're going to take. Mati, izvini, ne mogu, brate. Izvini, stvarno ne mogu. Ja sam sve rekao što sam trebao reći. Tako je, Stojka Clips. Stojka, što ti ne ideš jednom tamo da streamiš i da nam pokažeš Peterbote i druge? To bi trebali uraditi nekad, vidjet ćemo. Jeste živi Kvizi. Gledamo Kanadu. Svi žive, ljudi. 49 ljudi živo, 17 timova. Pozdrav Jolex. Peterbot su skroz desno dole, kao što možete da vidite. Temus. Let's go Nikola. Pozdrav Luka. Luka, nemoj da to, zapravo Zenis, nemoj da to pišeš, opominjem te već par puta što vređaš ljude. Mi smo family friendly. Ideš tamo i Mr. Savage ti isprebija. Mr. Savage. Koji game? Trenutno gledamo drugi game. Ukupno 8. Pozdrav Luka. Ajmo. They're ready to maybe try and make that approach towards holding height, but it's still very early. Peterbot je ubio čoveka, bravo! Peterbot je ubio cijeli trio. Imaju vjerovatno 6 plus killova. Joco, onda si verifikovan. Pa ne znam koliko karta košta, iskreno da budem. Ne bi volao da lažem. Pixie je na high ground, Viko je solo, Peterbot je umro. Cold je umro također. Veno je umro. Mr. Savage uzo kill, Mr. Savage pop-offuje ovaj game, ljudi. Mr. Savage pop-offuje ovaj game. Kad sam rekao da pop-offuje umrli su, više nikad neću da pričam. Ali nikad. Ideš tamo i pitaš Vena gdje si se šišao. Pera. Pa ima sveukupno 12 gameova na turniru. Oba 2 dana po 6. Ljudi, kliknite like dugme. Mali Buka je umro. Gledamo Kvizija kako rotira. Pa ne znam, Kiro, nemam ideje, stvarno. Kada je nova sezona? 2. novembra. Kvizi! Stojka! Wow, Pixie je aimboto pampa. Bukvalno ga je aimbotao. Let's go, Virke! Ne znam, Joco, šta može biti problem. Peterbot nije živ, umro je. Bravo za Aleksa. Mora popat Medmist. Vanjak, Pixie, Marius na high, ljudi. Peterbot igraju ultimate low ground, što je pametno. Nice. Jel Kvizi solo, to ne možemo znati. Dok ne vidimo. Zapravo vidjeli smo, nije solo, trio su. Oni su trio. Vanjak na high ground. Da li će Marius, Vanjak i Pixie uspjeti vinati ovaj game? Bacite like, bacite subscribe.
Tako je pera. Ovo je drugi game, Mersta će umro, Seti ga je ubio. Peter Bot je umro. Udali kad su high. They've held on well for now, but this is the hard part. Can they continue to hold on as the 11 Emanuel, ja sam ubio puno njih. To igraju tu trenutno. Svizi i Kvizi mislim da igraju kao duo, nisam siguran. Bolt splača kao solo. Tako je, Nikola. Svizi je 1 HP. Svizi je solo, ljudi. No! Ko je unlucky ovo bilo sada? Vox opet na high ground. Da li će Vox uspjeti klačati? I vina 2 gejma za redom. Jolex, nemoj da to pišeš, to je zabranjeno. Bacite like, bacite subscribe. Tako je, Davide. Yapko, they're looking strong, but can they close it out on the low ground? Demush will fall. And so now, Seti, Panzer, Yapko looking to remind the rest of the competition that they are in it for the win. Vox has no more HP to hold on. The tree will be the only thing stopping it. Pobili su Voxa. Vinali su game! Seti, 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 Seti. Bacite like, bacite subscribe. Wow, bravo Seti. Nemam Zenix. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, kakav game od strane Setija. Wow, kakav win, ljudi. Kakav win, ljudi. How did you manage to do it from the low ground? I mean, I just have the best teammates and we have very good chemistry, so it just works. But the chemistry has come so quickly for you guys. Yapko, coming back, we talked about it earlier, from North America to Europe. Why do you think Europe is so successful here in Lyon? I don't know, we're just crazy. You are crazy, absolutely. Incroyable, mesdames et messieurs. Félicitations, congratulations for this first victory royale. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ne znam zašto ljudi zvižde, ali okej. Of a lot of victory, do you think? Peter, come back. Seti, nemoj da provociraš. Now, let's start it. Yeah, I think so. So, how will you manage Peter Bot nema šanse, ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. I mean, we've just Pa Jolex, to je zabranjeno, brate, nije to što... Ili rezon ili neko klipao, nego to je ime, razumeš? To je zabranjeno, to ne smiješ da pišeš u chatu. Yeah, I love them. It's like a love-hate relationship, no? Well, I think I'm gonna leave you to enjoy them a little more because we need to take Ne znam zašto ljudi zviždi, iskreno. Stvarno ne znam. Let's go! Bacite like, bacite subscribe. Nije problem, Lovre, ja sam 5 puta tebi objasnio šta da kažem, prijatelju. Sljedeći put imaš priliku. Pozdrav Luki, hvala na pitanju, kako si ti? Pozdrav Kan, pozdrav Nida. Jeste, ne znam ljudi, bukvalno nije ništa uradio Seti. Ali stvarno ništa, ne mogu da vjerujem, ali okej. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, to opet kažem, neko će reći Stojka, dosadan si, 10 puta si rekao da daješ FNCS, Pickaxe i tako dalje, ali ljudi, hoću da iskoristite priliku. Ko hoće od vas ljudi da osvoji FNCS Pickaxe? Ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe? Vjerujem da dosta od vas. Svako ko hoće da osvoji FNCS Pickaxe, to može uraditi tako što uđe u našu najbolju mapu, skupi coins, meni pošalje na Discord, ide u FNCS X giveaway i klikne enter. Tako da imate link u opisu, uđite na naš Discord server. Ajmo da vidimo tabelu nakon 8. odigranog gejma. Kvizi prvi na tabeli sa 126 poena više od drugog mjesta. Vanjak drugo mjesto. Seti treće. Demus četvrto, Kanada peto,
Veno 6, Mali Buka 7, iDrop 8, Fredoxy 9, Mr. Sevish 10, Klix 11, Acorn 12, Baka 13, Ark 14, King 15, Kadu 16, Cooper 17, Peter Bot 18 mjesto, Chris 19, Maz 20 mjesto, Mixon 21, Braids 22, Vej 23, FKS 24, Alex 25, Merem 26, Vortex 27, Snowy 28, Age 29, Epic Whale 30, Adapter 31, Coyota 32 i Tinka 33 mjesto. Bacite like, bacite subscribe, ljudi, za samo 50 sekundi kreće novi game. Igraću sa vama, ljudi. Igraću sa vama našu najbolju 1-1 mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku, pored play, kucate Stojka. Idete enter, imate našu najbolju mapu, brzo uđite, ljudi moji, brzo ulazite. Čovjek me je pitao kako se skuplja coins, tako što uzimate eliminacije. Jedna eliminacija daje 5 coinsa, tako da vam je potrebno 100 coinsa, ljudi. Brzo uđite u mapu i krenite da skupljate coinse. Ja ću da igram sa vama, tako da, let's go. Stavite mapu na public da bi ušli zajedno sa mnom. Pa mjavu, Stojka je fan i njegov tim, brate. Let's go. Zašto piše Ritual, a ne Peter Bot? Nisam razumeo. Ko je pobedio 7. i 8. game? 7. game je pobedio Mali Buka, 8. game Seti. Ajmo, ljudi. Meni je zabranjen PlayStation, a hoću FNCS Pickaxe. Da li je to moguće? Čekaj, da li je to moguće? Peter Bot je failao 2 gejma i trenutno se nalazi na 18. mjestu. Idemo pobjediti. Let's go. Let's go. Seti je vino game, ljudi. Seti je vino game. Još samo 4 gejma do trofeja. Još samo 4 gejma do trofeja, ljudi. Čekaj. Čekaj. Da li je to moguće? Wow. Biće predobro, jedva čekam. Biće predobro. Pošto igramo samo našu najbolju mapu 1-1 Amare. Nije problem, Emanuel, nije problem. Kako da vidim koliko imam coinsa? Uđite u našu mapu i sad ću vam pokazati. Koja je glavna nagrada? Glavna nagrada je 400.000 dolara. Dobro ste me čuli, ljudi. 400.000 dolara dobija prvo mjesto. Koliko je to zapravo puno? Pozdrav, Daniele. To je jako, ali jako puno. Ljudi moji, sad ću vam pokazati kako da vidite coins na našoj mapi. Idete inventory i evo ga. Znači u inventoriju, ljudi, možete da vidite koliko imate coins. Ja imam 230, imam malo zato što kupujem non stop XP. Evo sad sam si kupio 3300 XP, 5000 XP, onda si kupujem... Ljudi, idemo, dobio sam 5000 XP, uskoro sam 284. level, a sljedeći game kreće za samo 6 minuta. Za 6 minuta kreće sljedeći game, ljudi. Za samo 6 minuta. Ok. Igraću sa vama. Ajmo. Igram sa svima do 3, ljudi. Opa. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. U full box. I... What is me? 200. Let's go, Matej. Idemo. Kako je Kviz odigrao 2 gejma? Dobro. On je prvi na tabeli. 0 delay u našoj najboljoj 1-1 mapi. 0 delay u našoj najboljoj 1-1 mapi. 120. 200. Sve radi super, despote, refresh je live stream. Level upo sam se, ljudi, 284. level, čuli ste taj zvuk. Naša mapa daje previše XP. To je stvarno previše. Amare, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu u recommended. Bravo, ljudi.
Amar je naš prijatelj, pokazuje da kliknete like i srce. Evo sad ću da stavim srce, sad ću da stavim like. Može, može, može. Let's go. Pa iskreno ne znam mani. Pa treba ljudi 500 coinsa za Pickaxe. Let's go, Matej. Treba vam 500 coinsa ljudi za Pickaxe. 450.000 je prvo mjesto, zašto sam mislio 400.000? 450.000 dolara je prvo mjesto. Wow, meni neće da se pošalje na tvom serveru kada idemo enter piše full. Kako je to moguće? Znači, idete na naš Discord server, idete u FNCS X giveaway i kliknete enter. Sad ćemo da vidimo koliko ljudi učestvuje u giveaway. Učestvuje 488 ljudi. Učestvuje 488 ljudi. Što je predobro ljudi. Što je stvarno, ali stvarno predobro. Game kreće uskoro, game kreće uskoro. Raki, 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 raki. Ajmo raki. Let's go. Let's go. Pa Amare, meni je jako žao, moraš da igraš više našu najbolju mapu. Ono što meni šalju u DM na Discordu nikad u životu neću zaboraviti. I ti ćeš možda opet napisati hahaha, ali nije hahaha. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Stojka. Ljudi zvižde zato što je Seti Poljak i grifuje francuske playere u FNCS-u. Seti, Seti. Don't. Ljudi, Raki igra našu najbolju mapu. Tako da brzo uđite ako hoćete također da igrate i sa Rakijem. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. 120. 200. Let's go. Krenulo je. Ljudi, prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu, stavi našu mapu recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi, ja ću ostati u našoj mapi, a mi idemo da gledamo FNCS. Ko je preživio između Tejsona i Fredoksija, ljudi? Ko je preživio između Tejsona i Fredoksija? Yeah, essentially consolidating all of those extra heals into one spot. Even though Supernova Academy uncontested, they're sticking to the plan. They practice up until this point. They land over towards those RBs. Sad ću da vidim ko je preživio između Fredoksija i Tejsona. Između Fredoksija i Tejsona. Fredoksi, ljudi. Chris, Tejson i Čiču su opet umrli na landu. Danas 3 puta su umrli na landu. To je jako loše. To je jako loše. Viktor fajta Kamija, ljudi. Viktor fajta Kamija. Brate. Apadora. Let's go, prijavio sam se W. Ko će uspjeti? iDrop će njega da ubije, ljudi. iDrop će njega ubiti. Pump dolazi na third party. Pump dolazi na third party. Pump je ubio Viktora. Pozdrav Vojn. Stojka, zašto ja u tvojoj 1-1 mapi po kilu dobijem 460 coinsa? Ne, samo se pokazuje koliko coinsa imaš. Inače se dobije po 5. Pozdrav Gaming. Stojka, možda Peter Bot igra loše zbog atmosfere i teamita. Možda. Ko je vina u drugim game seti? Rotating out of this, they have a chance here. It might not be a massive one, but a chance to survive. Get Victor V back into the game, but you could see on the mini-map, the zone is kind of telling. It might kind of center up this game instead of leaning one side to the next. But it's all about that north or south pole where these teams are going to have to rotate quicker than ever. Fizz je prvi na tabeli, beži 120 poena od drugog mjesta. Nice. Fredoksi chilliju hard, ljudi. Mislim, nije nice zato što su ubili Tejsona, ali opet. Brate Amare, vjerovatno kao i ti.
Znači ti si izgubio zato što to ne radiš i Peterbot sad gubi. Ja ne mogu da vjerujem. Wow. Stojka, tvoja mapa je najbolja na svijetu, mnogo mi se dopada. Hvala ti puno Vulkašine, drago mi je što ti se dopada, igrajte našu mapu, imate kod na ekranu, također u opisu najbolja 1-1 mapa. Jeste turnir je trio. Ljudi, izvinjam se što pijem Starfish. Pijem Starfish. Pazite što sam rekao, pijem Starfish. Pijem... šta pijem, ljudi? Šta ovo može biti? Znači ova voda može biti... A ne znam, iskreno. Jel svi dobiju 450.000 za prvo mjesto ili splitaju? Let's go! Let's go! Fizz, može biti Fizz! Wow! Nije problem, Tarik, možeš da igraš našu 1-1 mapu. Jel živ Peterbot jeste? Peterbot je živ! Slurp juice! Their major championship in Major 2. It was through aggression. It was through running down teams, forcing them back. Stojka, ja ne mogu da kliknem enter za giveaway. Kako je to moguće, Filipe? Jel ćete mi dati sekund slobodno, vi gledajte? Hoću da stavim story na Instagramu da ljudi požure i da se prijave za giveaway ko nije. Pošto je se prijavilo 500 ljudi, tako da volio bi da se prijavi do otprilike oko 2000 ljudi. Mislim, ja bih volio i više, ali vidjet ćemo. Sad ćemo sve od sebe, pošaljite svim svojim prijateljima ljudi da se prijavi što više ljudi, stvarno bih volio da svako dobije šansu da osvoji besplatan FNCS Pickaxe. Klik si umro. Stavljamo story. Ajmo ljudi. Okay. Prijavite se za... Prijavite se u... Ne, prijavite se za besplatan FNCS. And that's exactly what School, Arc, and Southco are looking for, but they need to have commitment. Vortex, Mountain, and Goofy just continue to delay. It is a worst-case scenario for both of these teams. From the off-spawn fight, taking down Tayson. Prijavite se za besplatan FNCS Pickaxe giveaway. They got that first elimination already on the IGL, leaving Agers and Poyo on the back foot. And it's not only that team they have to worry about. If you look at the minimap, the north, the south, even the east has third-party potential written all over it. Poyo's taking a lot of that pressure, and this is exactly what I warned you about. When you have that one pump potential, they're immediately going to put it to use. Down goes Poyo for Nazi. Pablo and Chino are looking to take over game 9. It's less about the one pump potential for me, Jacob. It's more if you see Nazi, Pablo, and Chino win that off-spawn as quickly as they did. You never know where they're going to come from. These guys u najboljoj 1-1 mapi i pošaljite meni na Discordu. Leading into the elimination onto Poyo, it's just disastrous right now for Acorn. Not just them though. No Savage, he was knocked. Chaps are trying to get back into it, but he's gonna fall as well. Him and Reason just go down. Čap i Reason su umreli, ljudi. Ne znam da li umro Mr. Savage. Ja se izvinjam svima, postavljam story. Skupite 500 coins u najbolju 1-1 mapi i pošaljite meni na Discord. Dobro. Sad idemo stavimo link Discorda i također da stavimo kod od mape. Peterbot je jako nervozan, ljudi, da li je Peterbot nervozan? Da li je Peterbot nervozan? Curly and Cooper, just the perfect tag team to nail those players. Peterbot je živ, imamo tu tabelu. Third parties are just so vicious. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Evo, za samo minut ću pričati sa vama, samo da stavim story. I saw what happened in the feed, but now we get to see it here. Flixie down. Vico's trying to fight back. He gets the elimination onto Tay. Rido's essentially going to be by himself, and you see him lurking around. Veno just runs into the brick wall. Rido is there. Oh my god! Wow, da li ste videli to, ljudi? Da li ste to videli, ljudi? I can't believe we just witnessed that. Veno and Vico
ones that are sitting waiting for the battle bus to take off in the next lobby. Iamzo, Clicks and Higgs. Ko je ovo game? Ovo je treći game, sve ukupno 9. But Jacob, this is preposterous what is taking place. I feel like all three majors was kind of like leaning towards one thing. A lot of these towers, the surge, the trading shots, but when you come to the global championship and things don't work out, you have to adapt, and you're really seeing a lot of these teams adapting at its finest. Link za Discord. Pixie from the OXR HQ. This is exactly what you're talking about. Consolidating the heals early on in the game. 3 med kits in the inventory. Extra med miss. So now, even though they have to rotate on out, they're as healthy as can be. The Blueberry Fizz and that Launchpad means they can cover almost 1,000 meters across the map before they have to land. It's all about just trying to stay out of that render distance. They don't want to be scouted out as they're soaring in off these rotations. But Pix, Ljudi, bacite like, bacite subscribe, postavio sam story. You would never believe that this is their first ever LAN experience. They have played with so much confidence throughout the Izvinjam se svima ljudi, samo hoću da postavim story na Instagram. Before they find their victory royale. See, Darm clutched 60 points as a solo, the most ja mislim da je sve dobro, ljudi. other player. Taco, we have 8 Ja mislim da je sve dobro, postavio sam story. We have 7-time champions. We have 6-time champions. We have some of the best players in Postavili smo na Instagramu story. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Da Petar Bot živ je, koji je ovo game? Ovo je 9. Treći u dan 2. Nadam se da vam se story dopada. Samo da im sad dali Discord server link radi. Radi Discord. W! Bacite like, bacite subscribe. Ovo je W. Nice. Izvinjam se ljudi, ko je vino prva dva? Prvi game je vino Mali Buka, drugi game Seti. Ko je prvi trenutno i prvi na tabeli kvizi? Ne, ja se ne zezam sa hranom i sa vodom. Gaming. Imali dan 3 nema, ovo je posljednji dan, subota i nedelja, se igra dan, subota, zapravo jučer se igrao dan 1, danas dan 2 u nedelju. Hvala ti puno, hvala ti Stefane. Peter Bot je umro. Čekaj, da li je Peter Bot umro? Ja mislim da nije. Pa ja sam mislio da ne misliš stvarno gaming kad si napisao 3 puta istu poruku. Dok sam ja izignorirao, mislio sam da misliš ozbiljno, pa sam ti morao odgovoriti. Stojka, zašto meni izlazi crveni X kad pritisnem Enter? Pa Dimitar, možda si već kliknuo Enter, pa ne daj ti opet. Pazder has the most damage with the Hammer AR 4680 and Fury AR 1102. Wow. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Gledam svaku poruku gaming. Stojk ide do Leona i pita i Poja zašto liči na flopera. Pera, nemoj da vređaš. Poja, kad će novi turnir? Sljedeći turnir će, koji ja mogu igrati, svi vi? Ili kad će biti sljedeći turnir koji će biti u Fortniteu? Ako pitate za Fortnite, mislim da će biti odmah u utorak, Performance Evolution turnir. Ako pitate za turnir koji ja mogu igrati ostali ljudi, u četvrtak je Solo Series. Ne znam da li u sredu ili četvrtak Solo Series. Znači prvi Solo Cash Cup u ovoj sezoni nakon par mjeseci. Kad će heroj u shopu? Mislim da će uskoro. Dolaze svakih 2 mjeseca. Ajmo. Koliko kvizi beži drugima? 120 poena. Jel umro Peter Bot, još je živ, ja mislim? Voice crack? Koje su šanse da kvizi vina? 99,9%. Da ga ne urećemo.
Pa ljudi, znate šta? Ne znam ko je živ od ljudi, zašto? Zato što ne pokazuju te ljude. Nisu pokazali Mr. Savage, nisu pokazali Peterbota. A Tayson nije preživio land, umrli su danas 3 puta za redom na land. Rezon i Mr. Savage nisu živi. Mali Buka je u zrak. Pera. Stojka neki stranac u mapi priča neki jezik, ne znam odakle. Matija, hvala puno pre svega što igraš našu najbolju mapu, hvala puno strancu i reci mu da nastavi igrat našu mapu do kraja života. Okej. Da li će Seti uspjeti? Seti je 1 HP. Seti je prošli game vino i sad će da umre na landu najvjerojatnije. Ljudi! Ljudi se raduju što je Seti umro! Nemojte ljudi, što se radujete da je Seti umro, ne razumem. Lolo, nije živ Chris, nije Chris živ i također nije živ Savage. Stojka, ja sam našao teglu koja izgleda isto kao Big Shield i njoj ću staviti plavu tešnicu i to ću staviti na policiju iznad seta, pa to je brutalno. To je brutalno. Gledamo Kliksa, Kliks. Kliks je klipo razla. Wow. Pa Emanuele, nisam htio potrošiti par hiljada eura. Ko je Peterbot? Peterbot je 20, ne, 18 mislim. Brate, Sanjine, don't. Mislim da je Peterbot živ. Pablo Vingu je u problemu, ljudi. Pablo Vingu je u problemu, Paper je tu. Vidimo tu top 5 tabelu. Fredox je umro, Victor ga je eliminicao. Peterbot zadnja 3 gejma će napraviti najveći comeback. Čekaj, da li je to moguće? Luka, uđe na naš Discord server i prijavi se za giveaway, pročite pravila. Ajmo. Let's go. Već sam ti odgovorio, Emanuele. Stojka, idi čas u tvoju mapu i vidi koliko sam te puta ubio. Zašto farmaš killove na mene? Quiz je živ, ljudi, Quiz je živ. Peterbot ima da vine FNCS, da li je to moguće? Ne znam, Stefane. Pa Luka preko telefona, valjda trenutno komentari, ćeš ući preko telefona. Omzu i Klik su u problema, ljudi. Omzu i Klik su u velikim problema. Ovo nije dobro. Madmiss, bravo! Kliks je dead. Stojka, pobedio sam čovjeka 5-4 u tvojoj mapi, imao sam 130 ping. Ja ne mogu da vjerujem. Let's go, Amare! as fast as possible. Yamzo knows they're closing in on distance. Pump ima jedan od najboljih hejmova. But you cannot escape. Peterbot je ubio Eomza, ljudi. Peterbot je ubio Eomza. And their struggles continue. Nije problem, Emanuele. Ja ne mogu da vjerujem. Mali buka. Da li je exit lag legit? Jeste, ali u posljednje vreme nešto ne radi. Meni radi samo na Europi, na drugim serverima ne. 559 srž. Above za malog buku. Maz je pored malog buke. Ko je prvi? Prvi je Kvizi. Ljudi, kliknite like dugme. Ovo je najbolji. Ovo je bukvalno najbolji FNCS Global Championship ikad.
Stojka, stigao sam do 500 coinsa, najbolja ti je mapa. Hvala ti, Mr. Money, hvala ti. Pošto možemo da vidimo Japko, Seti i Panzer su umrli. Gde je Peterbot? Peterbot je na 18. mjesto na tabeli. Make, to je loše, prijatelju. Ko je ovo game? Ovo je 9. game. Imamo još 3 nakon ovog. Biće jako dobro, ljudi. Biće jako interesantno. Kliknite like dugme. Hajmo. Hajmo, ljudi. Hajmo, ljudi. Which where you see the difference right there from Toyota, Yuma, and Rice is because they used a pa nisam htio Emanuele trošiti pare. Jel živ Peterbot jeste? Stojko, u tvojoj mapi se baš osjeća 0 delay. Vezao sam 4 kvadre i klipao stranca. Hvala ti, Velja. Hvala što igraš našu mapu. Ja sam rekao ljudima najbolja 1-1 mapa, 0 delay, ljudi. 0 delay. I 500.000 FPS. Placement kreće uskoro, ljudi. Uskoro. O, lo. Kako ljudi navijaju, ljudi. Mali Buka diže boksa. To nikada ne gledaju Peterbota. Iskreno ne znam. Nemam mišljenje, Ženix. Treba im srđ. Da li će Mali Buk umreti od srđa? Mali Buk je 160 below. They get some shots, but they're still 160 below. Every 7 or so seconds, 25 damage pours out, and you don't get knocked. You get straight eliminated. Crash Pad, Flowberry Fizz, they're doing what they can to rotate towards the zone. Fight you, Kvizija. Da li će Mali Buka? Grifati Kvizija. Mali Buka. Kvizi umro. Ping je ubio Kvizija. Svizi je 1 HP. Svizi je dead. Da li će Mersta čuspiti? Wow. Iskreno ne znam, Matej, šta misliš ko će vinati? Ljudi. Ako Vanjak vina ovaj game, a Mersta će umret sada, onda će se takmičiti Vanjak i Kvizi. A sve zavisi šta će Vanjak uraditi u ovom gameu. Vanjak je na high ground. Ljudi ne. Last time we seen him on this high ground. Ko je Kvizi je prvi na tabeli? But this is a second chance for them. And this is a Da li će Mersta čuspiti? They have no eliminations for Kvizi. Mersta će ako umre, onda je problem. Ako Mersta će umre, a Vanjak vina game, Vanjak je blizu da bude prvo mjesto, ljudi. Kod mape je trenutno na ekranu. Slobodno, ljudi, uđite u našu najbolju 1-1 mapu. Merstač može klačat, samo što problem su maci. Ima 6 builda, ljudi, ima 6 builda. Već sam ti odgovorio Zenix prije 5 minuta kad si me pitao za koga trenutno navijaš, za Balkance. Hvala ti puno, gaming. Da li je Peterbot živ, ljudi? Peterbot je živ. Da li će Peterbot uspjeti? Peterbot tarpa. Ima 2 builda. Bravo. Ajmo Peterbot. Zenix se nema mišljenje. Coyote je dead, Alex je ubio. Merstač je još živ, ja ne mogu da vjerujem. Bravo za Merstača. Merstač umro. Ljudi, ako sad Vanjak vina game, oni imaju šanse biti prvo mjesto, definitivno. Šta je potrebno uraditi za giveaway? Uđe na naš Discord server i pročitajte pravila. Cold je dead. Imate link u opisu ko nije ušao, uđite. Ritual je dead također. Vanjak je još na haju. Ovo nije dobro, ljudi.
Da li će Vanjak vinati game i biti prvi na tabeli? After opportunity, Marius, Pixie, and Vanya could go all the way. Without Acorn or Queasy in the lobby, we knew Ovo je treći game. Drugi game je vino Seti, prvi game je vino Mali Buka. Darm. A ne znam ko je. 0x 3Q. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Šta se događa? Bolts je dead. A little bit further, he can extend that height take. Pixie thought he could maybe drop. He's got Marius right next to him. Pa Zenix ne poznajem te, brate, kako da imam mišljenje. Vanjak dobija grif, jako velik grif. Vanjak je dead. Marius se vratio na high ground. Marius i Pixie. Umrli su. Bravo, bravo, bravo. Wow. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. King je na high ground, da li će King uspjeti vinati game? Da li će King uspjeti vinati game? They're the only team on the low ground in the zone. Sphinx and Shadow, they don't have a chance. They can't push through. They know they need to find a way to break open. But Darm, that's a big shot. That's all that they needed. Phaser, last man standing on high. Pig still trying to see where's this last player. Pet ljudi živo. Bacite like, bacite subscribe. 2 na 2, 2 na 2, 2 na 2. Ko će uspjeti? 2 na 1, 2 na 1, 2 na 1. Da li će Demus? Demus i Pigs! Bacite like, bacite subscribe, kakva dominacija! Wow! Pigs, Demus i Darm vinali game! I don't know what their secret is, but I have to say, all year in Europe, we've been looking at Pix, Darm, and Demus. This trio that seemingly came out of nowhere and have been impressing us ever since. Win. I mean, Hvala ti puno, Zida, hvala prijatelju. Just an incredible event for you so far, Darm. Yeah, it was incredible, to be honest. Like, I mean, it's our first globals and we played this good. It's crazy. And tell me how you've worked on your game through the year, because when we first saw you competing in Major 1 as a trio, you were so aggressive, and now you know how to not over-aggress, you know how to play the game right through to its end. What have you learned along the way? I mean, we worked with our coach Sven, so like we learned a lot and Ko je najmlađi Fortnite igrač na globalu? But he's taught you very well. Viktor V. Ima 14 godina. Tako je, Emanuele. Nikola, uđe naš Discord server ako već nisi, ne samo ti nego i svi ostali ljudi uzvišnik. Gdje si isto tako imate link u opisu i pored velikog FNCS Pickaxe giveawaya. Možeš si naći timite u traženje timita. Merci beaucoup pour le soutien, ils vous adorent. Faites encore du bruit. Andrija, pobjedili su Demus. Playing in majors online is one Ko je ovo thing, dan? Ovo je dan 2. but how do you manage to achieve this success on LAN? We played the game actually like the best we can, like, and we just won it. Do you think you can go even further and do the back-to-back? I'm sorry? Do you think you can win the next game too? We see in 20 minutes, no? We will see. You're going to have a bit of a break and a well-deserved one. Please, Leon, Habit fans, show your appreciation. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Let's go, let's go, let's go. Koliko ima dana? Ima 2 dana. In a few minutes, we're going to assess what we've seen so far. Ajmo da vidimo tabelu, ljudi. Ajmo da vidimo tabelu. Bacite like, bacite subscribe. Tabela izgleda ovako, ljudi. Znači, Kvizi je 81 poen iznad Mariusa. Kvizi prvo mjesto, Marius drugo, Demus koji su sada vinali game treće mjesto, Kanada četvrto, Seti peto, Veno šesto, Ping, Mali Buka i Vox sedmo, iDrop osmo, Fredoxi deveto, Kliks deseto, Mr. Savage 11, King 12, Pump 13, Ark 14, Pojo 15, Shadow 16, Kadu 17, Peterbot 18, Mixon 19,
Cooper 20, Tayson 21, Brace 22, Alex 23, Vejče 24, FKS 25, Merem 26, Rice 27, Vortex 28, Ash 29, Snowy 30, Victor V 31, Balor 32 i Tinka 33 mjesto. Bacite like, bacite subscribe, let's go, idemo! Pozdrav Levu, šta misliš ko uzima kvizi? Kako dođemo u tvoj Discord server? Imate link u opisu, ljudi. Idete u deskripciji našeg live streama i imate link od Discorda. Za samo minut i po kreće novi game. Ok, ja ću da igram našu najbolju mapu sa vama. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku pored play kucate Stojka i idete enter. Imate našu najbolju mapu. Igraću sa vama, ljudi moji. Igraću sa vama, ajmo da vidimo da li me može neko pobijediti. Stavite našu mapu u favorites tako što kliknete na srce. Idite u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. Sad ću da dansam jedan najbolji emote. I molim vas ljudi, ako kupujete bilo šta iz item shopa, koristite kod Stojka kao što možete da vidite. Beavis and Butthead su u item shop konačno. Konačno. Let's go. Kvizi je prvi na tabeli. Jel mislite da će Kvizi fall offat u posljednja 3 gejma? Fall offat. Ljudi, ja ne bi voleo da Kvizi faila. Ne bi voleo da Kvizi faila, ljudi moji. Znači, ne sme Kvizi failat. Kvizi ne sme failati. Jednostavno, on to ne sme uraditi. Ljudi, to neće biti dobro. To stvarno neće biti dobro. Ajmo. Igram sa svima do 3, ljudi. Igram sa svima do 3, tako da brzo uđete u našu mapu. Svako ima prilike da igra. 114. Full box. Full piece. 200. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple, uopa. Ne znam, ne bi voleo da lažem, Matej. To moraš proveriti na internetu. 97. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, Cone. 200. Ajde vidi kako stoji Psiho Bandit uz FNCS 1.0. Pa mogu da vidim nakon streama. Pošto sad hoću da igram sa vama, ljudi. Hoću da igram sa vama. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu u recommended. Znači uvijek stavite našu mapu u recommended. Molim te i zapravo molim vas i hvala puno svima. Let's go. Koju tastaturu imaš? Imam Apex Pro Mini, uzvišni keyboard. Moraš doći tu, brže. Tu, prijatelju, brže. Let's go. Idemo. Ajmo. Fullbox. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Uradio sam triple. Uzvišnik mouse. Stojka i Nubaković igra mnogo dugo, a nije dobar. Ej, Dimđole, ja igram našu najbolju 1 na 1 mapu i imam earnings, imam i PR. Tako da ko hoće da ima earnings i PR, uđite u našu najbolju mapu, igrajte i postanite najbolji igrači. Kada kreće sljedeći game? Za samo... Sljedeći game kreće za 17 minuta i 10 sekundi. Čekaj. Gledaj, bacite like, bacite subscribe, igrat ću našu najbolju mapu sa vama još 17 minuta. Znači, igrat ću još 17 minuta i nakon toga ću biti AFK u našoj najboljoj 1 na 1 mapi. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam da... Ovo nije dobro, ljudi. Ovaj čovjek je tryharder. Samo ću to reći.
Znači, naš prijatelj igra našu mapu i tryharda. Čekaj, da li je ovo real talk? Da li ću ja izgubiti, ljudi? Noju! A daj, ovo nije fija! Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Triple edit. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Opa. Opa. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu u recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Srci za tebe, prijatelju. Ljudi, naš prijatelj kaže da stavite srce i da lajkujete našu mapu, to možete uraditi tu. Znači stavite našu mapu u favorite, kliknete recommended, let's go it's a moju. A brat je najbolje, ljudi. On ima jako brže edite. Ali jako. Znači čovjek ima jako brze edite. To je strašno. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Stojka, li možeš giftat X of Champions? Jeste, ljudi, giftam svim ljudima besplatan FNC Pickaxe ako osvoje na giveaway. $150. 200. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uapa. Ljudi, najbolja 1 na 1 mapa. Svi pro playeri igraju našu najbolju mapu, tako da brzo uđite i vi ako hoćete da postanete najbolji igrači na svijetu. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Onda triple. 30. Čekaj, šta? Ja mislim da imam cheatove, evo iskren da budem. Za koliko kreće drugi game? Za nekih 13-14 minuta. Pa Peterbot se ne može comebackat, definitivno. Mislim, može, ali je pitanje do kojeg mjesta. To je stvar. Kad će doći Icebreaker i Harley Hitter? Ja se nadam što pre. Uh-oh. Arena ili ranked? Pa ako moram da biram ranked, definitivno. Kad je sljedeći game? Sljedeći game je za 15 minuta, za to vreme igram našu najbolju mapu sa vama. Tako da brzo uđite. Očekujem vas u mapi. Da vidimo da li me neko može pobijediti. $200. Dobio sam connecting bug. Da li je to moguće? Čekaj, šta? Pozdrav Mitski. Ušao sam u novi u novi matchmaking. Kada je sljedeći game? Kreće uskoro, ljudi, kreće uskoro. Koje switchevi imaš? Pa ne znam koje Apex Pro mini switchevi ima. Mislim da ima bijeli ili sive, nisam siguran. Ne bi volio da lažem. Nemam Zenix.
Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Stojka, je li bolje da koristim auto confirm 8 u competitive ili ne? Mislim da je dobra ideja. Mislim da je to dobra ideja, definitivno. Zašto da ne? Zašto? Kupio sam FNC iz Pickaxe kodom Stojka, hvala ti Zoni ili Žoni, hvala ti prijatelju. Hvala. Stojka, ja i drug smo na najboljoj 1-1 mapi pokušali da igramo sa tastaturom i mišem. Ali smo na kontroleru i bilo nam je jako teško. Ali u budućnosti prelazimo na keyboard i mouse. Mislim da je pravo vreme da sada pređete, ljudi. Vjerujte mi, zašto? Ako hoćete da postanete bolji i ako hoćete da budete super keyboard i mouse igrači, mislim da je vreme da sada pređete. Definitivno. Super, Ivane. Idemo u maki. Samo da stavimo infinite sprint. Ajmo Ivica. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Mislim da kviz ima otprilike nekih 660 poena. Možda grešim. Nisam siguran. Naš prijatelj se iznervirao i traži novog teammatea. Ivica! Zašto nećeš da igra? Ljudi, Ivica ide da igra sa drugim čovjekom u našoj mapi. Neće protiv mene, ljudi. 621 poen. Pozdrav Ivane, Mongrel ne igra globalse. Koju rezoluciju koristiš uzvišnik? Res. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double. Uradio sam triple. Uapa. Ajmo da vidimo kad kreće FNCS, ljudi. Za 9,5 minuta kreće FNCS. Zašto toliko kasno? Za 9,5 minuta. Čekaj, šta? Koliko je Chris uzeo para? Pa ljudi, nije se još završio Globals, ima još 3 gejma. Tako da bacite like, bacite subscribe, let's go. Pa Luka, moraš da se prijaviš za giveaway, da te bot izvuče. Kad te bot izvuče, onda giftam svima FNCS Pickaxe. Jeste vidjeli koliko V-Bucks imamo u lobiju, ljudi? To je sve za vas. To je sve za ljudi koji igraju našu najbolju 1-1 mapu. Znači imamo otprilike 9000. Da, 9000 V-Bucks. 200. Luka, zašto me vređaš? Ja ne vidim razlog. Full box. Full piece. Pozdrav Aleksa, hvala ti puno. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete, uradio sam double. Triple. Igram sa svima do 3, ljudi. Igram sa svima do 3. Jeste. Slušajte, ljudi, šta ću vam sad reći. Na kraju FNCS Global Championshipa Fortnite će nas iznenaditi sa jednim iznenađenjem. Znači, bit će iznenađenje i čućemo šta će biti to na kraju Globalsa. Jedva čekam. Prijatelju Ivica, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. Nije počeo game, za 8 minuta kreće game. Ljudi, nemojte da vređate Luku. Luka je naš prijatelj. Iako on mene vređa, ja ne bi voleo da vi njega vređate. Pozdrav Jakove. Ajmo pobjediti. Let's go. Ajmo. Stojka, sad sam igrao tvoju mapu i jedan čovjek mi je rekao da mi da free account. Ljudi, budite pažljivi da vas neko ne skema, molim vas. Pošto to je moguće, ne bi voleo da neko bude skeman. Pozdrav Davide, novi game kreće za 7 minuta. Prošli game je vinao Demus i Pix. Full box. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Chris je top 20 ako se ne varam. Ja ne mogu ući u tvoj Discord server. Zašto, Luka? Stojka, ti si Botanović. Ana, ja nisam Botanović. Ja sam Pranović i Najboljanović. Hajmo, ljudi. Ulazite u našu mapu. Ulazite u našu mapu. Imate kod na ekranu, također u opisu. Igram protiv vas.
Aleksa, nemoj da to pišeš, to je zabranjeno, mi smo family friendly. Ajmo. Iako ti nije problem, Aleksa, pre svega hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Isključi voice chat. Ljudi, kad igrate našu najbolju 1-1 mapu, molim vas, isključite voice chat. Molim vas. Marke, nemoj da to pišeš, mi smo family friendly. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Radio sam double, triple. I 200. Stojka, hoćeš nekada raditi stream u pravom životu IRL? Ne vjerujem. Mislim, nikad ne reci nikad, ali... Za koliko kreće sljedeći game? Kreće za 5,5 minuta. 5,5 minuta. 5,5 minuta. Full box. Samo da imamo šta pričaju. Oh lolo. Encore un joyeux anniversaire Gotham, mais c'est pas le seul. On a d'autres anniversaires à souhaiter aujourd'hui. Et le prochain... Daj mi sekund, prijatelju, samo da imamo šta pričaju. Merci beaucoup, Benji. From one birthday boy to another. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ajme. Samo da stavimo infinite sprint. Hoćeš ikad raditi room tour? Pa neću room tour, ali ću najvjerojatniji setup tour u budućnosti. Ja kada kliknem enter, piše mi this giveaway does not allow daily entries. To je zato što si već jednom kliknuo. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Promašio sam, ja sam Botanović. I 120. 200. Evo. Ja ću uvijek biti bot igrač, jer nemam skin, imam 5 Pickaxe. Luka, kreni da igraš našu najbolju mapu u kojoj možeš dobiti previše XP, ne samo ti nego i svi ostali ljudi, i možete da postanete najbolji igrači na svijetu. Definitivno. Danilo, ideš u settings. Ideš na 1, 2, 3, 4. Staviš autoconfirm edits na edit. Ja sam slučajno slagao čovjeka, nisam to namjerno uradio. Čovjek mi je pitao da li igram na both. Igram na edit, ne igram na both. Ja se izvinjavam. Ajmo. Idemo pobjediti. Let's go. Ne. Ovo nije fair. Stojke, ali ima veze ako neko ima 10.000 coinsa, a neko 500, ili ima više šanse? Više šanse imaju ljudi koji igraju duže našu mapu i koji će igrat našu mapu zauvijek. Koji igraju svaki dan, koji vježbaju u našoj mapi i tako dalje. Ti ljudi imaju najviše šanse. I naravno, koji ima najviše coins. Ovo nije fair. Ovo nije fair. 2-2 ljudi, ko će uspjeti? 2-2. Da li ću izgubiti? Da li ću izgubiti? Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu u recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Let's go. Ajmo. Pa, omle, sad samo smo odlučili da više ne. I to je to. Kako da skupim coins? Možete skupiti coins tako što uzimate eliminacije. Jedna eliminacija daje 5 coinsa. Pa Phoenix, meni jako drago što scrollaš TikTok i gledaš lažne informacije, ali to nije istina. Idemo pobjediti. Kad si bio mali i nisi imao skinove, da li si se osjećao tužno? Pa da budem iskren, jesam, ali sam onda našao 1v1 build fight Stojka mapu i postao najbolji i uzeo earnings i kupio sam si skinove. Ajmo. Stavljamo infinite sprint. Let's go. Stojka, ja sam Opte. Želim svi da igraju tvoju mapu, jer je stvarno najbolja. Pozdrav iz Slovenije. Hvala ti puno, Opte, što igraš našu najbolju mapu. Hvala puno što si rekao da je naša najbolja mapa najbolja. I pozdrav za Sloveniju. Full max. Full beast. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double 200.
Unreal. Pa iskreno ne znam, Aleksa. Meni je na edit, tako da... Ja ne mogu ući sa tobom u tvojoj mapi. Da li je to moguće? Noju. To nije fair. Kako da vidim koliko imam coinsa? Idete u inventory. Znači, idete u inventory, ljudi, i piše vam koliko imate coins. Ja imam 100 zato što trošim na XP, kupujem si XP. Znači, kada uzmete coins, možete da kupite XP s tim. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu, stavi našu mapu recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Ajmo ljudi. Hvala ti prijatelju što igraš našu najbolju mapu. Ajmo. Ajmo da vidimo ko će winat game, ljudi. Ajmo da vidimo. Još samo 3 gejma, još samo 3 gejma, ljudi. Još samo 3 gejma. Ajmo ju. Uskoro. Ajmo. Let's go you. W, Andrej, dobrodošao. Nastavi da igraš našu najbolju mapu. I također, koristi kod Stojka da budeš najbolji. Hvala ti puno, Vipex, drago mi je zbog toga, hvala ti. Maybe not this year, maybe next year. Look, Ko je osvojio? Pa ljudi ima još 3 gejma. Ima još 3 gejma. Pa jel mogu ja da igram sa ljudima na našoj mapi? Ljudi su meni rekli da je game krenuo, a game zapravo nije krenuo. Ljudi, jel vi mene zezate? Čekaj, mene ljudi zezaju. Čekaj. Ćao Stojka, imaš najbolju mapu. Pozdrav Aleksa, hvala ti puno što igraš našu najbolju mapu. I hvala ti na pozitivnom mišljenju. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uapa. Ko je prvi? Prvi je Kvizi. Kad su mi ljudi rekli da imamo najbolju mapu i 0 delay i 1000 FPS, ja sam vjerovao, ali ovo je stvarno 0 delay. Znači, igrica mi radi, Fortnite mi radi, kao da imam najbolji kompjuter i 0 ping. Wow. Bukvalno mogu da editam najbrže sa mojim FNCS Pickaxeom. Full max. Full piece. Uapa. Stojka, sutra mi je 16. rođendan, danas sam baš menjao bindovi i praktise u tvojoj mapi. Hvala ti puno prijatelju, hvala. Pozdrav Andrej. Stojka, šta da radim ako mi se stalno gasi PlayStation i jako se čuje i ne mogu igrati tvoju mapu? Pa da bih hteo, zapravo, ako hoćeš da igraš našu najbolju mapu, moraš da očistiš PlayStation. Zapravo mislim da ga trebaš odneti na servis. I tamo ti ga očiste. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uapa. Za 2 minuta kreće game, ljudi. Za 2 minuta kreće game. 2 minuta. Pozdrav Marine, jeste, igram na PlayStation kad su PlayStation kapovi ili konzol kapovi. Ne, prijatelju. Dobro što si došao na vreme. Wow. Kada počinje game? Za 2 minuta. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple. Opa. Hvala ti puno, Andrija. Hvala prijatelju. Stojka, imam 865 coinsa na tvojoj mapi. Molim te mi reci kako da dobijem FNCS Pickaxe. Uđe na naš Discord server, ako već nisi, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. I u FNCS X giveaway vidi da li si uradio sva pravila. Ako jesi, onda srećno učestvuješ u giveaway. Pozdrav Advine, hvala na pitanju, kako si ti? Pa nisam rekao da je bolji X Gare, ali ja igram na edit. Game kreće za minut i po. Da si bolje na PlayStation ili na kompjuter? Na kompjuter. Pa na kompjuteru imam 360 FPS i 0 delay. A na PlayStationu imam 120 FPS i delay i tako dalje. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu. Kao što kaže čovjek, ljudi, kliknite like i srce. Like i srce u našoj mapi. Hvala ti puno, Velja, prijatelju.
Sad ćemo da vidimo kada... Mislim da uskoro kreće, ljudi. Ljudi. If in these next 3 games he really can solidify himself as the greatest IGL of all time. Bacite like, bacite subscribe, idemo smanjiti Fortnite. Idemo da gledamo game, ljudi. Ja sam AFK na našoj mapi, tako da uđite slobodno. Pa Imrane meni u privatnoj poruci na Discord pošaljete. Ajmo. Rezon, Mr. Savage. Jeste Nikola kao i uvijek. Svi kreću game uskoro, ljudi. Za samo par sekundi, ljudi. Imamo još 3 gejma. Bacite like, bacite subscribe. To je kako sada imam 100 FPS i dropa mi, a imam monitor 60 Hz, jer će mi se povećati FPS ako uzmem bolji monitor. Pa Nevena, moraš igrat našu mapu, u našoj mapi ćeš imat previše FPS, da ne moraš da kupuješ ništa drugo, a ako kupiš bolji monitor ti se neće povećati FPS zato što ti trebaju bolji kompjuter, zapravo trebaju ti bolje komponente da bi imao više FPS-a. Stojka, tvoja mapa je najbolja i sad imam najbolje i najbrže eti, danas sam pobjedio Ivana koji je igrao sa tobom 1-1. Let's go, Marko, hvala ti puno. Sad ću staviti autorun u našoj mapi da me ne kika. Samo sekund da stavim autorun, ljudi. Samo da stavim autorun. Evo ga, stavio sam autorun, sad me neće kikat. Dobre. Hvala ti puno, Matej! Sa tobom sam u 1-1 W. Ali bukvalno W. Okej, uskoro kreće, ljudi. Kvizi. Merstać. You know, I'm actually curious. I saw out of the corner of my eye there, Vico Venom Flixie, right? They're about 100 points behind, but one good game, like you said, Kelly, could change tako je, Mitski i Merstać također, pošto je on sa njim u timu. To get things started. Thank you guys so much. Krećemo, ljudi. Bacite like. Stretch, the last leg of day 2's competition here at the 2025 FNCS Global Championship, Jacob. And anything could happen because that top 2 started to get uncomfortably close. Anything has happened already. 185 points to start the day. That was the lead from Queasy, Swizzy, and Merstash, and it has been decimated. Only 81 points separate first and second place. Mitski zapravo Swizzy također nije sa Balkana. Nije ni Merstać, samo je Queasy. Queasy iz Srbije, Merstać i Swizzy su iz Rusije. Ljudi, dan 2, game 9. Ima još 3 gejma. Bacite like, bacite subscribe, hvala ti puno koliko brzo poravam. Ko ti je to rekao, Mitski? Ok, da li će Tayson, Chris i Čičo preživjeti land? Jeste, idemo u 10. game. Onda super, Mitski. Ljudi, jeste, dobije se PR na solo series, to je kao solo cash cup. Ajmo, ljudi. Fredoxi. Wait a minute, who invited Aspect to this party? A whole nother trio now joining the fun at Ranger's Ruin. That just put a huge switch bravo, Tayson, bravo, Tayson. Polako. Hvala ti, Luka, hvala, prijatelju. Ne, Milane. They're trying to loot up. This is the team coming into the Global Championship. They were landing at the Kappa Factory. Hvala ti puno, Mare. Najbolje ime na svijetu. Flexi je dead, ljudi. Kojota je ubio Flexija. Ljudi. I tu sada imamo 3 tima umjesto 2. Čičo jumpa na glavu. Pablo Vingo je 1 HP. Aspect beži. Mislim da nije pametno da ih jure. To nije pametno, ljudi. Ne znam zašto je Aspect tu landao, stvarno ne znam.
Veno je umro također. Mislim da su Veno, Fligzy... Mislim da su Veno i Fligzy i Viku ljudi umrli na land. Nisam siguran. Valjda jesu, što je loše. Što je jako, ali jako loše. Ko je prvi? Kviz je prvi? Ljudi, ovo je najveći hype. Kliknite like dugme. Jeste, oni su umrli? No. Vidite da su Tayson preživjeli sad lane, to je dobro. To je dobro. Strikersi kempa iza drveta. Da li će sačekati Tina, ljudi? Ako on sačeka Tina, to će biti... Gledamo replay. Da li te mogu ubijati zato što si AFK? Jeste, možeš me ubijati. Možeš me ubijati. Mr. Money Facecam ništa ne krije. Na šta si tašto mislio? Stojka, klipao sam čovjeka u tvojoj mapi. Let's go, you kocev. Jeste trenutno je ovo uživo. Ovo je 10. game, ljudi, ovo je 10. game. Ovo je 10. game. Publika se čuje previše. Hrisi u fajtu sa aspektom. Ne, Ivica, hvala tebi što igraš našu najbolju 1-1 mapu. Nastavi igrati i postaćeš još bolji. Pa to je zato što si me ubio, Mati, kad me ubiješ automatski mi se to gasi. Samo stavi travu i to je to. Jeste, coin se šaljete meni u DM na Discordu. Iskreno ne znam, Andrej. Dosta ljudi igraju auto pump, zapravo double pump shotgun. Slušajte publiku. Wow. Iskreno ne znam, Milane. Publika je na nogama non stop. Wow. At the start of 2025, Pix, Daram and Demus had an event play a regional FNCS final. Čekaj, da li je to moguće? Pix, Daram i Demus nisu odigrali ni jedan FNCS finals. Čak mislim da ni u Division turnirima su oni mislili. Koliko ima gameova? Ovo je 10. game, nakon toga još 2. Japko hard chilla. Tako je. To fici ili to fika. Tako je. Nice. Panzer chillaju tu hardu kapa. Šta je Tayson igrao sa Mongrelom FNCS? Jeste? Tayson je igrao sa Mongrelom kad su vinali Grand Finals. Peter Bot je mislim top 16, top 17. Vidimo šta može Pojo uraditi. Pojo fajta, Alex je dead. Ja sam slomio ruku u školi i još uvijek igram kao pre. To je malo loše, ali skoro isto. Let's go, Imrane. Milan donira. Hvala ti puno, Milane, na donaciji. Hvala, prijatelju moj. Let's go. Jeste, Peter Bot je živ. Hvala na donaciji, Milane, hvala ti. Peter Bot je top 17, Mali Buka je mislim top 10. Čuje se Pojo. Stojka. Tako je, Luka. Koliko imaš aure? Imam 2. Zapravo jednu, samo FNCS. Obično nemam.
Koja je tvoja najveća donacija koju si dobio odjednom ili sve ukupno od jednog čovjeka? Male Buka je Rus koji živi u Srbiji već 2 godine valjda, malo više, 3 možda. Da imamo šta Kliks može uraditi. Kliksu treba baš dobar game. Ali baš dobar. Tako je, Amare. Tayson chillaju ljudi. U Pablo Vingu je pored. Pred Oxy, da li će ovo biti fight? Ritual, teammate od Peterbota je ubio Demusa. Jesi bolje od Poja, definitivno da. Tino leads all players with 24 eliminations. Kad ćeš na mapi staviti još pozadina? Pa vidjet ćemo. Uskoro dolazi javlje da ćemo dodati bota. Tako da vidjet ćemo. Koja je tvoja najveća donacija koju si dobio? Pa pitao sam te pitanje, ali mi nisi odgovorio. Ako misliš odjednom, najveća donacija mi je 500 eura. Meni je miš u desnoj ruci, tastatura na levoj. Ajmo, ajmo, idemo. Ne, Stojka, aura nije skin. Ni ništa u Fortnite, nego koliko si dobar i to ti je aura. Koliko imaš aure, reci imam 5000 aure. Kako je moguće da imam 5000 kad imam jednu? Svizi umro ljudi, svizi umro. Teammate od Peterbota, zapravo od Kvize je umro. Čekaj, da li je to moguće? Čekaj, da li je to moguće ljudi? Wow! Stojka, ja ću ući u tvoj Discord server. Hvala puno Igore. Učestvuj u veliki giveaway, ako već se nisi prijavio. U Epic Whale je dobio 52. Stavi PayPal donacije, ti mogu donirati. Tražim, brate, već par mjeseci način kako da sredim tu u Makedoniji. Pošto PayPal kod mene ne postoji, moram da nađem drugi način. Ko je prvi Kvizi? Ajmo ljudi, bacite like, bacite subscribe. Let's go. Ajmo. Publika je na nogama. Taking those shots, taking those chances, that way they don't have to worry about it. Let's go. Ko je Tayson? Tayson je top 20. To je kill se računa ako smo AFK u private, jeste da, Aleksa? Ljudi, bacite like, bacite subscribe, igrajte našu najbolju. Igrajte našu najbolju 1-1 mapu, hvala ti puno Igore. Uđite u naš Discord server, ko nije, imate link u opisu. Let's go. Rezon Čap i Mr. Savić chillaju. Stojka, ja sam bio jako loš igrač pred 3 mjeseca u Ranked Reload i počeo sam da igram tvoju mapu i sad igram kao da igram FNCS. Hvala ti puno. Apadora, hvala prijatelju. U, Tino je kalipo čovjeka. Wow. Ovo je 4. game, sve ukupno 10. Stojka, aura znači koliko si cool. Po tvom Fortnite igranju ti si najbolji i imaš oko 1 milion aure. Ne razumijem toliko dobro, ali u redu. Kada će biti giveaway? Giveaway je u toku. Već je krenuo, ako me pitaš. Kada ćemo izvući pobjednike? Pobjednike ćemo izvući u utorak. Pa Noel, da ti budem iskren, zaboravio sam.
Stvarno je previše gameova, previše ljudi, previše timova. Mislim da je prošli game vinao Demus, a pretprošli Seti, mislim da. Koje je giveaway, dajem besplatne FNC iz Pickaxe svima koji igraju našu najbolju 1-1 mapu. Ajmo. Uspeo sam se prebaciti sa kontrolera na tastaturu i miš i za 3 sedmice igranje tvoje najbolje mape uzeo sam 75 PR. Hvala ti puno Sanjin. Nastavi da budeš najbolji, nastavi da igraš našu najbolju mapu i koristi kod Stojka. Ajmo. Sad trebam da napravim da imam šanse da osvojim. Da igraš našu najbolju 1-1 mapu što duže. I pročitajte pravila, imate na Discordu. Ko nije ušao na naš Discord server, imate link u opisu i u FNCSX giveaway u tom channelu ili roomu, kako hoćete, pročitajte sva pravila. Tasonov tim je umro, da li je moguće? Čekaj, da li je moguće? Ko je prvi? Prvi je Kvizi. Gledamo Miksona. Slomio sam vrat, prije jedan tjedan može jedno poštovanje. Brzo poravak prijatelju, nadam se će biti sve dobro. Stojka, drago mi je što smo odigrali 1-1. Pokazao si mi šta trebam da popravim i naravno smo igrali u našoj najboljoj 1-1 0 delay mapi. Hvala ti puno Velja. Super si igrač, nastavi da vježbaš u našoj mapi i potičeš još bolje. Let's go. Let's go. Kviz je živ. Ja mislim. Možemo da vidimo tu ko je umro. Gledamo Kliksa. Koji top osvaje PR na solo series cupu? Pa mislim da je top 7500. Pa Imrane, ti ćeš odlučiti. Ajmo. 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 This time around, the zone pulling towards the north, which means they kind of have the luxury to be able to sit in their base. I believe this might have been the team that we saw kind of get chopped. Pa ne znam, strane ne bi volio da lažem. Stojka, imam 1000 coinsa u tvojoj mapi, to ti trebam poslan. Kao što sam već rekao, uđite u naš Discord server i u FNCSX giveaway imate 4 pravila, tako da ako to sve uradite, učestvujete. Ljudi, gledamo fight između Poja i Peter Bota. Ljudi, Peter Bot protiv Poja. Peter Bot protiv Poja. Ljudi, da li je Pojo bolji ili Peter Bot bolji? Pozdrav Lan. Wow. Wow, ljudi. Wow, ljudi. Yeah, just a kind of scary situation because even with the knock on the Agers, Peter Bar Golden Ritual mislim da je pametno da dipaju. That's usually something you see out of this team time and time again, especially since they have mislim da je pametno da dipaju, ljudi. Leaderboard 14th place versus 18th. You'd expect Jason je top 20. Super šunda. Jeste Igore, moraš. Year long essentially battle it out for 1 and 2. Može, može Imrane. Može Marine. Polako, polako, fully focus. Fully focus. Mr. Sević je ubio čovjeka. To je brutalno. Stojka, slomio sam vrata, ali uvijek ću te gledati, sutra mi je škola pa ću... Hvala ti puno, Luka. Brzo poravak prijatelju, nadam se će sve biti dobro. Pozdrav Dušane. Rezon i Čap su kao duo. Mr. Sević umro. Pablo Vingo dipaju. Jeste, coinci se skupljaju samo sa eliminacijama. U našoj najboljoj 1-1 mapi. Rezon je u problema, Rezon je u problema. Čuje se, ljudi, čuje se publika, čuje se publika. Jel ideš u školu, ne idem? Jel živ kviz? Jeste? Ja se nadam da je. Pigaj sam te Stojka na tvojoj mapi. Ljudi, ja sam AFK u našoj mapi pošto gledamo FNCS i čovjek me Pickaxe.
Ritual user eliminaciju. Gledamo Tina, Fredoxy i Pablo Vingo kako kraučeju. Ubili su Mr. Savage-a. Pa Marin uđe u naš Discord server i uživa u životu. Imate link u opisu, ko nije ušao, uđite. Pa Milane, tako su odlučili. Vidite publiku, ljudi, vidite publiku. Wow! Publika! Je brutalna. Ko je prvi? Kviz je prvi? Za koga navijaš? Za Balkance? Za naše ljude? Ovo će biti predobro, ljudi. Ovo je najveći hype. Ovo je najveći hype. Uradi novi Duško. Ajmo, ajmo. Jebrane, ako budeš izvučen kao pobjednik, onda ćeš dobiti gift. Ko je to game? Ovo je 10. game, zapravo 4. u dan 2. Dušane, preko čega hoćeš uraditi? Preko kojeg uređaja? Discord, preko telefona, kompjutera, laptopa, da ti objasnim. Ko su Balkanci? Prvi ljudi na tabeli, zapravo nisu svi, ali Kvizi je. Kvizi iz Srbije, njegovi timiti iz Rusije. Pozdrav Meti. Telefon. Ako si na Androidu, idi u Play Store, instaliraj Discord i vjerovatno već imaš mail na svom Gmailu, na Google. Onda kada uključiš Discord, pitaće te za ime, mail, kada sve to prođeš, stiće ti kod za verifikaciju za Discord na Gmailu, na tom mailu na kojem si iskoristio da uradiš account na Discord i to je to, easy. I onda dođi na naš stream, ide u opisu našeg live streama, piše Discord server, klikneš na taj link i automatski si ušao na naš server. Stojka, igram svaki dan tvoju mapu i postao sam dosta bolji. Hvala ti puno Šunda, hvala ti prijatelju. Logoutaj se, Dušane, logoutaj se. Vjerovatno si ti još na starom accountu na kojem ne znaš password. 2 dana Imrane, bez brige. Znači mi pobjedniki izlećimo u utorak i onda u četvrtak giftam svima. A u petak izlazi FNC Pickaxe. Ajmo, ajmo, let's go. 19 eliminations. This is giving me flashbacks of Just Šta ti je omiljeno za rotaciju ove sezone? Omiljena rotacija Crash Padovi, valjda. Najvjerojatnije. Stojka, ja sam u junu operisao uho. Mate i brzo poravak, nadam se da će sve biti dobro. Pa mani, meni jako žao što igraš od stranaca i stvarno si... Mislim, nije nikakav hej, ti si sam napisao kakav si. Znači još dole i dole ideš. Kreni da igraš našu najbolju mapu ako hoćeš postati još bolji. Ajmo ljudi, ajmo ljudi, ajmo ljudi. FNC's Global Championship. 10. game. Bacite like, bacite subscribe. Da li će Kvizi uspjeti pobjediti 120 hit od strane Kanade? Ajmo ljudi, ajmo ljudi. Ko je Mr. Savage? Mislim da je Mr. Savage. Ne bi volio sad da lažem. Top 10 na tabeli. Kao što možemo da vidimo, Rezon je živ. Pozdrav Fugatox. Igrajte najbolju 1-1 mapu u gornjem levom kutu, ukucajte Stojka, kliknete favorite na mapu i kad izlazite obavezno recommended naš prijatelj Gabix. Hvala ti puno Gabix na najboljoj poruci i kad... Jeste double pump isto brutalno u novoj sezoni. Bravo za Rezona, ljudi. Koji telefon imaš? Samsung, ne znam koji model. Da ti pošaljem sliku koliko imam coinca meni u Discordu u privatnoj poruci. Ajmo, ajmo, koliko dugo streamuješ i koji je tvoj cilj na YouTube-u? Pa nije samo na YouTube-u, nego i na svim društvenim mrežama. Mi je cilj da budem najbolji, najgledaniji, najkvalitetniji Fortnite streamer. Sviz je umro, Pojo ga je ubio, što je loše. A od kada streamujem od 2022. Početak juna.
Mislim da je bio 20. mart, nisam siguran. Ne bi volao da lažem. Kao i svaki dan isto Jolex, do 1 ujutro. Pa maknuo sam je. Opte. Gledaj, Vanjak je na haju opet, da li je ovo realno? Da li Vanjak može da preokrene situaciju i biti prvi? Pa Jolex, nikad ne možemo znati šta će se desiti sutra, kamoli za par godina. Kupio sam ceo item shop sa kodom Stojka, hvala ti puno, bolej. Moj omiljeni skin je Dynamo i to je moj main skin. Ajmo, ajmo, let's go. Šta misliš o iPhone 15 Pro Max? Pa imao sam ga prilike koristiti na jedan dan. I ja ne mogu koristiti toliko dobar telefon, razumete? Vidite, htio sam da vidite tabelu, evo, vidite tabelu sad i vidite koliko malo zapravo poena fali Vanjaku, Pixu i Mariusu da ih stignu. Ljudi, pa Brentus, ja uvijek vjerujem u sebe. Da sam najbolji, tako da. Idemo, let's go. Koliko bježi Kvizi ljudima, pa bježi nekih 60 poena otprilike. Hvala ti puno same de, hvala ti. Koji ti omiljeni skin posle Dynama heroj? Mr. Sević je dead. Pa opte nikad ne možemo znati, brate. Ako Kvizin osvoji, plakat ću. Jolex, nemoj da plačeš. Coming through, the frustration is felt. So many placement points lost. A ton of placement points lost. They got around the top 15. Vanjak vine game, prvi su na tabeli, samo da to kažem. Can figure out a way to win this game with a certain number of eliminations for one of the first times today. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Pozdrav Manči. Kliknite like dugme, ljudi. Svako ko me trenutno čuje, kliknite like dugme da Vanjak umre što pre. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Hvala puno Krasić ili Krašić, hvala ti. Hvala Mari. Ovo nije dobro, ljudi. Ovo nije dobro, ljudi. Pera. Zamislite ikada bude FNC's Globals na Balkanu, to je bio najveći hype ikad. To je bio najveći hype. Ubijte Pixija, Kanada ubi Pixija. Marius je klipo bolca. Kvizi je umro, ljudi, ako Vanjak vine game, Vanjak je prvi na tabeli. Svi u publici navijao za Vanjaka. Ljudi, Pera, nemoj da to pišeš, dobit ćeš ban, nismo family friendly. Bacite like, bacite subscribe. Kliknite like, dugme. Andre Kendijex i heroj. Kliks. No. Ovo nije fair. Dodaj. 13 ljudi živo, 6 timova. Glava ti je kao globus, hvala ti. Shadow. Japko je dead, Kinga je ubio. Bacite like, bacite subscribe. Ovo je jako napeto, ljudi. Ovo je jako napeto. 3 tima, 9 ljudi živo. King su umreli. Marius ide dole. Marius, da li će Marius klipati maza? Vanjak igra na heal off, ljudi. Vanjak igra na heal off, ljudi. All they have to do is remain fully intact. Vanya's still from up above. He's got a couple of chug splashes. He's got a couple
Krenuo je jako rano. Vanjak vina game, ljudi. Neće ga vinat. Au, bandaže i našu, koja sreća. Zamisli da imaš ovu sve. Nije vino, Vanjak. Vanjak! Get out of my game, Vanjak! Drugi si, nema vina za tebe, Stojka, nemoj da... Naš ubedkit! Ljudi, on je našu 3 medkita, by the way. 3 medkita, 3 medmista, sve našu. Kliknite like, ljudi, da kvizi vina. Bacite like, bacite subscribe, šta se događa? Wait, no, I was alive. Oh, you were alive. I'm so sorry. I was literally eyes on 3 parts of the screen there. So you were alive. Yeah. What was the heal off like? My heart was beating, I'm not gonna lie. Like, it was beating. I've always wanted to win a game on LAN, and I finally did it. So, shout out to the best IG on the world. Congratulations, Muzz. I mean, Benji. Yeah, you did it, the first victory royale on Ljudi, this grand final. još samo 2 game i vidjet ćemo da li će kvizi iz Srbije uspjeti pobijediti Globals i uzeti sebi kući $400,000, zapravo $450,000 i FNCS trofej. Première victoire royale dans ce tournoi pour ce trio. I feel like your hearts might have been beating, but you were full on confidence. For you, was your hand shaking or were you just eyes on the prize? Kliknite like, dugme. Frankie, we had this interview twice before. This ain't nothing new to me, you know what I'm saying? Pozdrav, Andrej. Sphinx, you do have form at Global Championship, but how does this one compare to Lands of the Past? Građan si kao šipka, hvala ti. Kako da ti pošaljem sliku na Discordu, privatnoj poruci, koji je game? Imamo još 2 game, ljudi. Imamo još 2 game-a. This whole team has got it in them, but what's the plan now? What is the purpose of these next 2 games? Change nothing, it's working today. It's worked so well for you. Thank you so much. Everyone, please give it up for Shadow, Sphinx, and Maz! Hajmo! The crowd love to make noise and I'm loving to Bacite hear. like, bacite subscribe, ljudi. Ajmo da vidimo tabelu. Ajmo da vidimo tabelu, ljudi moji. Pozdrav, Mihajlo. Ovako iz... Ljudi, full focus, molim vas. Kvizi je na prvom mjestu i beži samo 28 poena, ako dobro znam matematiku. 28 poena beži od Mariusa. Ovo neće biti dobro. Kvizi prvi, Marius drugi, Demus treći, Seti četvrti, Kanada peti, Fredoxi šesti, Mali Buka sedmi, Veno osmi, Mr. Savage deveti, King 10, Kami 11, Klix 12, Baka 13, Sphinx 14, Pojo 15, Peterbot 16, Salko 17, Kadu 18, Reed Cooper 19, Mixon 20, Tayson 21, Alex 22, Scarpa 23, Braze 24, Hero 25, Yuma, Coyota 26, Merem 27, Vortex 28, Snowy 29, Edge 30, Victor 31, 32 Balor i Tinka 33 mjesto. Bacite like, bacite subscribe, ljudi, ovo će biti jedan od najboljih Globalsa ikada, ako ne i najbolji. Znači, game kreće za samo 1 minut. Zapravo vidjet ćemo. Ok, idemo igrat našu najbolju mapu, ljudi moji. Svako ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe. Ko hoće da osvoji FNCS Pickaxe? Ljudi, ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe? Sve što trebate da uradite je u gornjem
levom ćošku pored play, da kucate Stojka, idete enter, imate našu najbolju mapu, uđite. Znači brzo ljudi moji, uđite u našu najbolju mapu, stavite u favorites tako što kliknete na srce, idite u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. Uđite u našu najbolju mapu, stavite na public, skupite ljudi moji. Skupite 500 coinsa, pošaljite meni u privatnoj poruci, uđite na naš Discord server, imate link u opisu, u FNCS X giveaway, kliknite enter i učestvujete u veliki FNCS Pickaxe giveaway. Koliko se dobija poena ako vinaš? Mislim da je win 60 ako se ne varam. 60 ili 65 je samo win. Let's go. Idemo. A šta je sada Stojkinjo neće kvizi osvojiti kao što si rekao juče? Zašto moji, brate moji? Nikad u životu nisam pričao sa kvizijem, niti ga pratim, niti ništa. Ali kad je ljudi ovako global, sigurno neću navijat za Francuza, razumete? Ili bilo kojeg drugog čovjeka ili tima. Naravno da ću navijat za kvizije koji iz Srbije. On je naš čovjek. I da vine i da ne vina najbolji. Let's go. Kad je giveaway? Giveaway je u toku. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Radio sam double. Sad ću vam reći kada kreće, ljudi. Kreće valjda uskoro. Mislim da će staviti sad timer nekih 10 minuta. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ovo nije dobro, ljudi. Čekaj, dobijam sam klip. No, koja je glavna nagrada? Glavna nagrada je $450,000 i FNCS trofej. Imamo još dva gejma. Još dva gejma. 200. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple. Uapa. Koliko HP-a? Ko je Tayson? Tayson je top 20. Jeste chill. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double, onda triple. Ne! Dobio sam one pump. Ljudi, još ovaj fight i onda menjam protivnika, tako da uđete u našoj mapi. Sad 20. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double, cone, nisam uspio. Opa! Footbox! Ne! Daj, ovo nije fair. 200, prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu u recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Dobijam previše XP. Supercharged. Dobijam previše XP, ljudi. Apa. Let's go. Stojka, počeo sam da full boxam ljudi na tvojoj mapi. Hvala ti puno, Šunda. Hvala, prijatelju. Hoće biti opet World Cup kao što je bio 2019. Pa možda bude u 2026. Vidjet ćemo, ne možemo znati. Stojka, mogu sa tobom. Jeste, ljudi, uđite u našu mapu, igram protiv vas. Novi game je za samo 4 minuta. Za samo 4 minute je novi game. Idemo. Let's go. Ajmo, ljudi. Kviz i osvaja, ja se nadam, ljudi. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double. Peterbot je 17. Ne, Peterbot je 14 ili 15, nisam siguran. Jeste, mislim da je 15. Peterbot. Ne bi volio da lažem. Ovo nije dobro, ljudi. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double edit.
Uradio sam triple edit. Uapa. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. Dead. 200. Imam 100 poena na tvojoj mapi. Hvala Marine što igraš našu mapu. Imaš 100 coinsa, ne poena, ali hvala ti. Da li si upoznao Hrisa? Pa pričao sam par puta sa Hrisom, ali nikad ga nisam upoznao. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Onda triple. Uapa. Jel dobar taj brdi skin? Brutalan je. Kod Stojka, molim vas i hvala puno svima ako kupujete bilo šta iz item shopa, ali predobar je. Uzeo sam iz prve. Uapa. Uapa. Pozdrav Benko. Hvala Vuče, hvala ti. Mora klasik, Stojka klasik. A daj, dobio sam 200. Dobio sam 200. Kad je kraj globalsa, još 2 gejma. Još 2 gejma, ljudi, vidjet ćemo ko će biti FNC šampion. Šta sam ja promašio? Šta sam ja promašio? Full box. Full piece. A moj aim je Botanovića, daj, ovo nije fair. No. Pa, iskreno, ovaj Pickaxe mi je najbolji, opet sam se level upo, šta je ovo, koliko XP dobijam? Ovaj Pickaxe mi je najbolji od svih FNC Pickaxe, iskreno da budem, iako i ostali su dobri. Imam ljudi 3 FNC Pickaxe sada. Znači sada imam 3 FNC Pickaxe. Blade of Champions, X of Champions i FNC Pickaxe 2.0. Wow. Počeo game. Čovjek me uplašio. Bukvalno me čovjek uplašio da je krenuo game. Wow. Ali bukvalno wow. Jeste ovaj skin je tryhard koju ja koristim. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Pa jeste Ernest, hoću da trošim V-Bucks sa kodom Stojki. Sve sam ih kupio u shopu, tako da kod Stojka u Fortnite item shop. Dead. 200. Stojka, jedan lik u tvojoj mapi me samo ubija, ne da mi ništa. Da li se isplati kupit FNC Pickaxe? Definitivno sa kodom Stojka da se isplati. 104. 1 HP. Loaduju se u game. Što me zeza naš prijatelj Wolf? Što me ljudi zezaju, ljudi? Što me ljudi zezaju, ljudi? Noju, zašto me zezate? Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uapa. Uapa. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. 200. Full box. Opet 1 HP. Ti imaš treće, prijatelju. Čovjek je svaki put ostao na 0 HP-a. Wow. Ali, bukvalno, wow. Wow, koja publika, ljudi. Koja publika, ljudi. Publika je najbolja. Walk away with the win, but again, Vanya, Queasy makes a single mistake. Vanya's right, he's waiting, praying on it. Ja ću samo reći, The games that Queasy don't do well in, Vanya's team have to make the most of it. It's absolutely essential. And they're doing... Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Ja idem da igram sa drugim čovjekom. Pretty impressed with this team because, of course, their first native language is not English. Malibuka, and they're communicating in English. We heard it in that listening right there. It's so hard for people that live in, of course, different countries and from different countries. Brate, na našem serveru možeš tražiti Phoenix. But that is a skill in itself. I mean, and that's a really good call out when you say that when Queasy is doing poorly, that's when Vanya does well. And I actually think those are the few games that they play for height. Paying attention to that elimination feed, noticing that the team that is being able to control height is down. This is now our opportunity to take it.
They're taking full Bit ću advantage AFK u of našoj mapi, tako everything. da Again, ko it's uđe sa awareness, mnom, and usually I let's use go. that in the sense of map awareness. Definitivno Tata Mata koristi kod Stojka. You need to be at the top level. That is what they're showcasing here today. And they're not new to hide either. This is what they're used to. Right? Stojka može defensiv, Spigis 1.0 se nikad neće vratiti u shop i zato sam ga morao kupiti sa kodom Stojka. Hvala ti prijatelju, Usually associate that with a team that's trying to change things up and go against the grain of what they're usually doing. Jel ovo zadnji game, More prezadnji? normal for them than what they were doing yesterday. Peterbot, znači samo polako Give a Peterbot. shout out there too is of course one from our smaller region in the top 10 right now, and that's King, Phaser, and PH that played that game so smart, where they kind of went for this dead side rotation. The zone went up a hill, and everyone's starting to climb up, fighting for a position, and they just kind of went around the hill. That can be a little dangerous. Obviously, building up a hill if the zone doesn't pull favorably can be disastrous, but luck had it their way. They were able to pull zone and then kind of control the low ground. It was really smart from them. And I love to see our Brazilian trio up in the top 10. Mišljenje o Ninja. Can't forget as well, they came to NA, right? They decided they wanted more practice, they Jedan od wanted to kind of refine najpoznatijih, their ako ne skill set. And najpoznatiji that's showing here on a čovjek što se global tiče stage. Fortnite-a. That looks so good. And also, they played in EU last chapter as Ko je well. prvi? Prvi je They came on over to Kvizi. EU, had a little go there as well. It wasn't necessarily successful for them, but Ajmo ljudi, showed what they kreće could do. game. That's right, Mini. Ljudi, I'd love to ajmo, keep ljudi. talking. That battle bus horn has Ajmo, come, so it is Kvizi, time. ti to Game možeš. number 11. Kvizi, ti to možeš, Kvizi. Bacite like, bacite subscribe, dan 2, game 11. Imamo još 2 game-a, ovo je još jedan. Hvala ti puno, Tata Mata. Game 11. Pozdrav, There's Edis. only 2 chances left Hvala ti, for Dario. every team in this lobby Ko je prvi? Prvi je from Kvizi. around the world to get points and rise up that leaderboard. We're seeing the top 4. Da li će Tyson preživjeti lane, ljudi? Achievable. But we Da have li će Levin Tyson on the preživjeti last land? broadcast hyping up, representing EU. I had to bring a Ajmo. brother from NA over. Vivid is going to grace us here this time around. Fredoxi protiv Tysona. They had to bring Fredoxi in all protiv the Tysona. stops for this one. We've been talking about it all day. Yeah, NA's looking a little rough. Polako, We're still Tyson, fighting Chris. for third place right now. Čičo, But we polako. know how the fights early game are going on. It's all about Rangers' ruin. And Tayson, gonna be the first touchdown, grabs the chest. Chino running around, but nowhere left to run. Pablo, though, with the sweeper finds Tayson. It's gonna be Chicho brought down next by Prodoxy. 2 versus 1 scenario. Chris je jedan i živ. Atris has a Chris, bravo, Chris! Atris takes out Polako, Chris. Pablo. It's all down to 1-1. 1v1, and Prodoxy immediately Polako, heading bolje si for od the Fredoxija. high ground. Doesn't want to get trapped with the swarm, but that separation, he hasn't Chris. had a chance to utilize his shield potion just yet. Atris on the Bravo! other hand, wrapping around, taking out, stopping Fred Polako, in the polako, midst bolje of si. healing, but Atris, Samo chill. he just can't close the gap. He doesn't have any materials. Prodoxy doesn't have a whole lot Chris, left to work glava. with either, but he has the build in his favor, and Atris, he'll opt to try Pazi to leđa. but it's the patented Fred learned. Klipe ga samo. Creeping up, Atris can't get the revive. Prodoxy through the window, and Atris still can't find it. He got multiple pieces through that wall, and even the cone inside. He's trying to distract him long enough. While he Kredio, rez za backtracks and rez, tries to rez go za rez. revive for revive. So no Rez za longer rez, going to be a ljudi. 1v1. Tayson 2-2, and Pablo i are Vingu back protiv- into the game, but Pablo, Vingu i business Fredoxi as protiv Taysona i usual. Chrisa. Kazzy, Tinka, and Aspect are looking to third party this fight. Oh my gosh, it's the same story over and over. The hesitation comes in, right? The elongated fight. We're still in a 2v2. We know the third party's gonna come in, but if you take a look at the map, there's only one orange arrow. Maybe the full commit has not come in just yet. We'll have to see how this one plays out. It's almost like sending in the lone scout to try and figure out, is this really Ubijaju worth ih. getting involved with just Tayson i yet? Chris But imaju Tayson, sve da ih Atris, ubiju. they've got Ubij! such an Ubij! advantage now over Pablo and Prodoxy. Their Jumpuju! HP A nemoj mu jumpat, rapidly samo polako. dwindling away here as Tayson now Chris, just idi waiting tamo, for that po njega. final opportunity, but without a shotgun, he doesn't feel confident enough, and for Bravo. good reason, because one good bump shot could be the end Ubij of ga! it. Prodoxy Bravo! try and get away, but Atris gets the lanyard. Atris immediately panning the other direction, and that'll be the end. for Izađi, Prodoxy's team. Fredoxi! When Prodoxy hit that crash pad, Atris had 9 medium bullets left. By the time he got that elimination, 4 well-played Bravo. shots. He gets the eliminate. Get out win of my off game, spawn, Fredoxy. And just like Prodoxy had those Get out. chances, a comeback opportunity for Tayson.
But Vivid, you know, we've been watching that Ospawn take place all day long. Ljudi, You have to expect that surely third party is still going to want ovo to je get bilo jako involved. blizu. Flix je dead. Ovo je bilo jako blizu. Mali Buka je 1 HP. Lets everybody know, but oh my gosh, Darm, Damus, and Pix, they're in trouble. Yeah, they're in trouble. Pix is going to be down. Stojka, da reportam čovjeka koji me malo vređa. Pa vuče, ako ti nije problem, samo isključi voice chat. Pre svega hvala puno što igraš našu mapu, ali isključi voice chat ako ti nije problem. Nemojte koristiti voice chat na našoj mapi, ljudi. Zašto? Zato što možda neko vređa, ja se izvinjavam svima u njihovo ime što je nekad neko dobio neku ružnu reč ili tako dalje. Ali nemojte koristiti, pa isključi i chat. Znači isključite ljudi i poruke i voice chat, znači i poruke i voice chat. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Tayson je umro, jel moguće? Pa brate, Zenicu šta? Čovjek je preživio land. Igra sa najboljim igračima na svijetu, ne igra sa nekim botovima. Such a monumental lead to start the day, but it only took several matches, and they've watched those points quickly go the other direction for everybody else except them. Publika je najbolji, ljudi, slušajte publiku. Svizi umro. It is going to be goofy in the trio, even with a knock there. There's just too Mr. Mani, hoću nakon streama, nije problem. Pobedio sam Engleza u tvojoj mapi 15-8. Hvala ti puno, Neca, što igraš našu najbolju mapu. Hvala puno je Englezu. Igrajte našu mapu, imate kod na ekranu, također u opisu najbolja. 1 na 1 mapa. Skupio sam 500 coinca, šta sljedeće trebam da uradim? Dođeš na naš Discord server i u FNCS X giveaway da pročitaš pravila. I da klikneš Enter. Why does he have nothing in there? That's because he's going around the entirety of the map, making sure that his team is going to be set up very, Ako stavim levo iznad njihovih facecamova, nećete da vidite ako se neko ubija. Kvizi osvaja, ja se nadam da Kvizi osvaja, ljudi, ja se nadam. Ja se uvijek zagrijavam u tvojoj mapi, hvala ti Vuče, hvala prijatelji. Vox je ubio Darma. Wow. Demus je dead, ljudi. Čemu mali Buka? Nije Lukić. Gledamo replay, 200. Ko je prvi? Prvi je Kvizi. Ovo je prezadnji game, posle ovog imamo još jedan. Ima jedan pana u tvojoj mapi, rekao da ima cheatove. Jeste, to je cheater u našoj mapi. Da li je to moguće, Aleksandre? Ko je prvi? Prvi je Kvizi. Kliks, ljudi, kliks. Different strategy this time around. Instead of gledamo klikse, ljudi. Nova Academy, and they're going for a lurk. Kanata, Rapid, and Bolts, and they do see all the information in the feed. So any of them do get knocked. Samo fully focus. Clicks and his trio to run straight over and try to get the job clean up. Samo Pix, Demus i Daram umre, što je dobro. This is something that we've seen before, right? Socials were kind of talking about how clicks. Ljudi, znate šta će se desiti? Da li znate šta će se desiti? Kliks, Higgs i Omzo se snikaju Kanadinom timu. But sometimes, if you let it sit too long, your plate starts to go cold, and if they don't act fast, they're gonna maybe have to watch this opportunity completely pass them by. Stojka, sada idem igrat tvoju 1-1 mapu protiv cheatera. Cheater, don't. With being not inside of their surge base, they've got Rapid, healthy. I mean, that's your ideal, so of course he's just refarming all of the materials, looking for extra ones as well. I mean, that's scary. Prvi put čujem da možeš dobiti tako odvojeno, ali pošalji baš da vidim. Right now, Jacob, if I was sitting up there with no shield on, knowing that so many of these competitors have been making plays on these exact Surge, Vanjak je dead. A dobro, Vanjak i Kanada su se dogovorili da tradaju Surge. That plays, these sneaky plays. Ljudi, vjerujte mi, Higgs i Omzo i Kliks će ubiti Kanadu
I njih, vjerujte I'm mi. thinking, don't be suspicious. Don't be suspicious. They're trying to watch out for Rapid. They know they're Ovo je focused najbolja on top situacija. over at the OXR HQ, and they know Rapid is wandering around on the low ground, replenishing all of the materials that they use to build that surge tower, and they're just waiting, like I said, for that knock or for an opportunity to get that 3v1 onto Rapid, whichever one comes first. But if Rapid goes one step too far, Iamzo, Clicks, Higgs, the moment that they realize that he's by himself, Rapid would actually be the best player to hit a nice 3-2-1 on, because he's the one carrying everything for Kanata and Bolts right now. Ubiće Rapida, ljudi. Oni ubijaju Rapida, ljudi. Just the last few components, Clicks, Iamzo, Higgs, just creeping forward. Rapid starting to make his way out, Ja, but they've been exposed. on je njih video, da li je realno? Red alert mayday situation here, but Kako ih je video? Kanata with a plethora of heals in this surge base. Prvi je kviz, ovo je 11. game. Pozdrav Vjekoslave. Instantly trying to go for that chop down. All Vidjet three ćemo are Vuče. up above. Here it comes. They pop the Flowberry Fizz just in time, but Clicks landing immense amount of damage, getting Bolts down. Idu im na glavu, ljudi, idu im na glavu. Clicks se dere da im idu na glavu. Polako, Clicks, polako. 331 points. They fell outside of the top 10 with 2 games left. Pa za nisu 3 dobra game od Vanjaka u top 3, a Kvizi top Do you 10. think that it's still worth trying to force this engagement, knowing full well that you're looking at a team like Kanata that's Pošto got more than enough si surge, and they 3 can puta afford u to top stick around 3, with all these heals. I think the a power čovjek behind koji je the push prvi u for top Clicks, 10 Iamzo ili and Higgs fail a right there, game, it was all about the surprise. Rapid easy with možeš an ga stići, MVP bukvalno easy. I sad mislim da im beže nekih acting like 40 a poena. bird in the sky, making sure that he kept his two Gledamo teammates Čapa, Mr. safe. Savage i Shout out to Rezona. him, right? 'Cause when you Ko je look at the Peterbot? leaderboard, Peterbot they're je in top fifth place right 15. now. If Rapid doesn't see them, Sad ne znam da li je everything 13, falls apart. 14 ili So shout 15, out to ali Rapid for catching od that ta one. 3 otprilike. Mr. Savage, Chap, and Reason. They've been having a pretty good weekend, but towards the end of the competition right now, it seems like they're slowing down. Jeste, Chris je vinuo spawn, to je super, ali sam video prije toga, zapravo nakon toga što su preživjeli 2 minuta nakon toga vidio sam da je Tayson umro. I sad da li su umrli, ne znam. Pozdrav Željko. Evo ga Pojo, ajmo da vidimo šta će Pojo uraditi. Fight you Mixona, Mixon je 1 HP, Mixon je umro. Preporučujem monitor do 400 €, moj monitor, mislim moj. Monitor koji ja koristim uzvišni monitor. Ko je prvi? Prvi je Kvizi. Ljudi, kliknite like dugme da Kvizi vina. Evo ga Kvizi, evo ga Kvizi. The player count right now, 59. This lobby is getting destroyed by aggression right now. These guys are crashing on each other is Fully what that focus. Ljudi, ja tells si me, idem Vivid. uzet But Queasy, Swizzy, and Merstash, China, okay? they're taking a much more tactical Dolazim, approach. bukvalno sam tu za Queasy, 30 the sekundi. mastermind, you have to remember, back at the Invitational in 2022, he was the one that made the decision. I want to land on them. I want to challenge it, and it's not as direct, but it's still there. Jacob, this is a strategy. They know they land OXR. They're waiting on top of the mountain. They want to rain down the shots as they fly through the sky. They crack the shields onto one. There's just so much distance before he reaches the ground. He's out of render distance overall. Instantly comes the crash pad. Merstash, Queasy, Swizzy, they're trying to rotate in that direction. Finally, they get another opportunity, and it works! Vanya goes down! Merstash, Swizzy, and Queasy are going after second place. But one's going to be there faster. The double revive for Swizzy, Merstash, and Queasy. They're doing everything they can to try and collapse onto this position. Vanya's already been back up into the running, but they're going all in here. Swizzy, Queasy, Merstash, they're looking to control their own destiny. They want to take down Čekaj, šta se desilo, ljudi, šta se desilo, ljudi? Koji game 11? Izvinjavam se, bio sam da uzmem hranu. Ubili su Vanjaka. Nisu. Ljudi, top 2 se fajtaju, top 2 situacija. Ljudi koji su prvi i drugi na tabeli se fajtaju. A rezali su ga. Maybe even second guessing this decision to go ahead and try to surprise attack them. But they have the low ground. Marius, Pixie, Vanya, they have the high ground. And since they do have that, they have the decision to hold and pressure them down below or rotate out like you see here. No risk, no story though. And Marius a little bit split apart here. Yuri. Oh my God. Chasing them all the way down to the burn to go. These guys are full on fighting inside of the storm. It's early zone tick, so they don't have to worry too heavily, but it's the storm sickness, Jacob. Both of these teams Alexa, are što pre to delaying their bolje. own endgame.
And something that we saw come into play in that last game, the Storm Sickness, getting chunks of HP ripped off in the end game, but they're continuing to go. They want to chase this one down, but Pixie on the other side, he's the most elevated. Vanya, he's on the low ground trying to heal the best that he can, but so Pixie is making sure to defensively hold that high ground. Marius as well, Flowberry Fizz, just make sure to top off the shields. That way they can force him down further and further. Ovo nije dobro, ako oni umru, ako Kvizi umre, to nije dobro. You want to fight? Come get it. They're throwing everything at this one. The inventory, all of the heals, they're disappearing. Marius is becoming fully aware that the investment is soon becoming not worth it. How aggressive they're going to get. They're coming right box to box, wall to wall right now. Ovo je 12. Think game. about the biggest differences here. Queasy's team, they're not actually carrying Bot će izabrati shotguns. All bot, they Alexa. have is the Wrecker revolvers in comparison to Pa Marius, bez who's era valjda, rocking Andrej. bolt, but it's a gray sentinel at best, and that Wrecker revolver just not able Bolje to doma get close da oba enough. tima dipaju i to je to. Vanya, Marius, essentially at a Ovako se standstill grifaju. right now with Queasy. They have the majority of the heals. You already see Ovo nije poslednji, brate, the preposlednji. inventory med kits being used. Prezadnji zapravo. Essentially almost 200 HP and shields combined between Ljudi, these bacite two. like, They do have bacite a little subscribe, bit prvo more i of an drugo upper mjesto se hand. fajtuju. I think Marius knows they're running out of HP resources to keep this fight going longer, so they are definitely now officially on the clock this deep in the zone, and it's only the fourth one overall. Merstash and them still have splashes underneath. Vanya's dropping, almost gets boxed up. Merstash has his head on a swivel, continuously Ovo nije dobro, ovo nije dobro. Kvizi je dead, Kvizi je dead. And there it is in action. Marius je najbolji fajter. Ubio je Kvizi je kreko. Bravo, bravo, Merstaš, polako ljudi. Ubite Pixija, ubite Pixija. Ubite Pixija, ej, klipajte ga. Merstaš se raduje, Merstaš se raduje. They got all three! That's all that they needed! The space has been created, but now they have to capitalize on it. It's one thing to take them out, it's another to keep Jesu ih building ubili? on A the ubili su lead ih, bravo, to je to. overall. Queasy, Merstash, and Swizzy, Easy, ljudi, this game easy. has just begun. Insane scenes Hey. here. Two top teams from EU fighting. Now it's Peter Bot je klinuo clicks of team. End that fight as soon as we turn Ljudi, in, and he's bacite using like, his own emo bacite subscribe. and said, hey, Kvizi sad mora vinat game da bi osigurao prvo mjesto. Peterbach, Cold, and Ritual, we just tuned in. 6 eliminations. That one's gotta feel good. Coming all the way over from NA to the global stage. Kind of that back and forth that happens between those two trios. That one's gotta feel Kliknite good. like dugme, ljudi, kliknite like dugme. Ritual with 4 eliminations himself, showing what a year's worth of mechanical training can really do on the big stage. And we all witnessed the Richie 1v3s throughout the divisional cups, Vivid, and even in the majors, Ritual was putting up quite a stellar performance, but now Gledajte things are tabelu gonna gore fall desno. directly into the line of sight here for PH, Zen, Phaser, and King. They've already spotted out 2 other Hvala, teams Lukic. based on mountains right next to us. These next couple of rotates could be rather difficult, but Kanata, Rapid, and Bolts, they're still looking to press forward. They're actually trying to do it from underneath. They're hoping that they can just collect whatever leftover hard mats they can find. With a sold-out crowd. You know they're going for M8. You know they're going for Havoc. So everybody at home, watching on Twitch, watching online, Ovo je you najveći need to hype give ikad. your energy to NA. Ovo je You wanna najveći see hype ikad, a Mr. miracle Savage. comeback, because second, third, fourth place, all of them down. Fifth place, that's Kanata, Rapid, and Bolts, and a chance to close the gap. Especially more so if they can figure out a way to take down Queasy, Swizzy, and Merstash. But we're now into the top 17. This is where placement points are going to come into play, and they're going to start moving quickly. Vivid, how do you feel seeing this rotation by Savage, Reason, and Chap? They looked relatively healthy, but they're not the only ones. Other teams in EU definitely making their presence known. Ovo je najbolji global seeker, definitivno. Right now for a couple of our teams, namely Malibuca, Walks, and Ping. The aggression early, they want to go ahead and catch up to Rapid, Kanata, and Bolts, right? That's the only team Hvala, that is ljudi, currently hvala. alive that is ahead of them right now. And as I say, that pressure starts to rain in. Why does this look like one of the practice lobbies right now, though? Down to our last 17 teams and only 6 zone. Ping, Walks, Malibuca. They're trying Malibuca to 1 see HP. if they can bring down Agers and Acorn with it. Pollo's already been claimed. Acorn, Malibuca 1 Agers HP. just trying to create a Pollo little dead, bit of Pollo space, dead. but they know
This might be a fight that they can't avoid any longer. They're gonna have to try and take a crash pad out of here, but Malabuka, Wax, and Ping, they are fully wary of what lies ahead. Yeah, and you can see in the mini-map, Acorn, Agers, they immediately rotated out with or without the reboot card. A couple more teams rotating in and around this path for Pings, Wax, and Malabuka. Could be opportunities for healings or more damage. But they see that coming, they want to continue to rotate in. Right next to them, Queasy, Murstache, Swizzy, all trying to get this elevation differential for this next zone. But just above them on the other side of this Peterbot je živo, bio je kliksa. Šta jedeš, čajnu? They see the crash pad. Murstache, he's been clipped. Murstache is brought down. Swizzy also incredibly low. They're going to be forced to drop all the way down. That height security that they were once hoping for has been completely lost here. Queasy, the healthiest member of his team, but he's got nobody next to him. He can't get close to Swizzy. And that's that investment. What goes around comes around. If you want to sit and storm and fight between first and second place, you want that one to be drawn out. You want to invest everything you have into it. Once you realize that you got to make one of these rotations all the way up the mountain, all of these aimers kind of paying attention to you, you realize quickly you don't have what it takes to survive in this lobby. Oh my, second, third, and fourth. They talked about them being out. And now fifth place has just lost their IGL and Rapid, and it's Queasy and Swizzy that are doing the majority of that damage. Bacite like, bacite subscribe. Queasy can't get down. He has no Irena, Dynamo, They were DX. all on Swizzy and Murstache. They hadn't had a chance to actually drop any of their materials. He does see a crash pad. He's trying to bring Swizzy up with him. Bravo! Swizzy. Anche un milione od strane Quizija. What a brilliant play from Queasy. Kakav play od strane Quizije. Juju. But he said, nah, you're coming back up Bacio mu je crash pad dole tačno oko njega. That's just a glimpse. That is 7,000 IQ and the selfless plays and why we call him one of the greatest IGL. No, forget that. That's why we call him one of the greatest Fortnite players in the history of the game. And he's looking to prove it. If he could just close out these last two games, even with the loss of our stats, there's still 1,100 damage above the threshold. And they land a couple more shots. Now 1,200 and continuously rolling. But this is a really healthy trio. Cooper, Curly, Reed. I don't know that that's what Queasy's really looking to chase up. He's not trying to bark up the wrong tree here. After all, they've got to be a little bit more reserved here. They don't want to overextend their welcome. I mean, they're in the mix of things right now. They've gotten a couple of shots on a couple of trios right there. Maybe they can make something happen. As I say, that Queasy actually gets knocked. Now it's going to be all left to Swizzy. Swizzy gets knocked down. First, second, third, sada je problem. Fourth, all out of the competition. They at least had some eliminations to go with it. Poslednji game odlučuje ko će postati šampion. Vanjak ili Queasy, niko drugi ne može. Malabuka, Wax, and Ping, though, fighting a battle of their own. They're now looking to see if they can overthrow the high ground. I drop Cammy, Hottie. They've been a little bit tagged up here, but it's Ping who eats the greater bulk of his shields there. Malabuka, Wax, now having to head towards the forefront. They're looking back. They're trying to provide some support. They have a slight placement on this side of the mountain, and they are looking down, and guess who's underneath them? Peterbot. Nakon streama, Luka, jeste Peterbot je živ valjda. So many teams crashing onto this mountain face. A good chunk of the top 10 overall back into the lobby. Even our fifth place team on that leaderboard missing a player and one of the more important ones into Rapid as Phaser, PHN, King. They know they're not in zone just yet. In fact, they might have one of the farthest pulls. Gledajte ljudi, uživajte. Dolazim za 30 sekundi da ostavim hranu. They want to continue to roll through. Even with the med kits, even with the minis, they realize they are lacking materials and a ton of them. Paying attention to the leaderboard of the last global championship. No minor region teams in the top 10. King, Phaser, PHN, they're trying to make that push right now. When you want to talk about a push, Taco, Bolts towards the bottom of the mountain. No mats to work with. Top 5 as it currently stands. The push is on. What a genius, though. Bolts recognizing that the zone's going to pool over this Big Ben tunnel base. He's going to take a little bit of a harbor safety inside. But King, he's got literally 1 HP and a dream. The small shield potion, he's managed to get it off. But Phaser, only 2 builds remain. He can't keep continuing to hold that leverage over King's head. Instead, Phaser only got 1 HP. Life, but he needs to heal. He won't get the
chance, he's gonna be eaten alive by the lobby. Oh, he drops the crash pad, but instead he goes straight up and back to the lobby with that elimination. That one's gonna hurt, but a lot of those rank ups coming in, and that's an A rank upgrade. That could be fruitful for Bolts underneath, who has to start to think, who has to start to act quick, because he has only 8 builds, no heals in his loadout, and no mobility on top of that as we're going high up the mountain. Bolts doesn't even get a chance Ja se svima izvinjam, nadam se da nisam smetao. Htio sam da pojedem, pošto hoću da komentarišem posljednji game, a neću da jedem nakon globalca kad budem igrao. Trey Fortnite da se update-a, šta je to Trey? Da li je Taysonom tim živ? Mislim da je. Peterbot je živ, Peterbot je živ, ljudi. They want to show everybody that, hey, listen, we had a tough time off spawn, but when we make it to the end game, we can put on a show. Yeah, Bolts just went down off the side of that mountain. Their run in this game has come to an end. Did they get enough to move into the top 4? But Peterbot now battling for it all, and he is by himself. Cold and Ritual are all down below, and he's done it. He's gotten the high ground. Peterbot. He is. He's finally woken up from his slumber, and Bacite like, bacite subscribe. And stealing the high ground away. He joins Ritual and Cold on the other side. Bravo. Mislim da Peterbot win ovaj game. Peterbot said it's my day. U redu, Milane. Bravo, Ritual. Ne znam, Deluxe. Jel spazu Battle Royale? Jeste? Stojka imaš hair den. Jeste, znam. Mr. Savić je dead. Rezon je solo. Ima 3 medkita što je brutalno. Da li će Peterbot vinat game? Ljudi, hoćemo da vidimo reakciju kad Peterbot vina. Bacite like, bacite subscribe. Koji game 11 nakon ovog imamo finalni game. Slight bridge of elevation though. Malabuka, Ping, they don't have a whole lot of builds. Malabuka is going to be forced to try and play heals, try and acquire. Rezon hard klača, također mali Buka ima 3 medkita. Materials going to give him a little bit of extra time and the 2 medkits, but still he has to make his way forward. Da, and he's Pajče. going to have to crash directly into Recooper and Curly. Nije živ. Vizi. Taken out by Peterbot. Reed just getting targeted from up above. He loses all of his grifali su Peterbot i to previše. Towards the high ground. Cold, Ritual, and Peterbot. They're forced scrambling around, figuring out a way to reunite. Dobro, chillaju. Valjda. Nisu na hali, chillaju. Cold je ubio čovjeka, valjda. Ritual je ubio čovjeka. Peterbot je dead, Ritual je dead. Cold je solo. I Cold je dead. Rezon je klačao top 3, bravo. 3 na 2. Tisco protiv Kamija. Kami umro. Da li će Tisco uspjeti? Tisco! Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji, kakav brutalan game. Ljudi, znači imamo sada poslednji game. Ko će uspjeti? Vanjak ili Kvizi, ljudi? Vanjak ili Kvizi, ljudi? Stand up, please. Striker, I need to come to you. Ko će uspjeti, ljudi? Vanjak ili Kvizi? What was going through your mind during that final fight? O que você tava pensando na tela, a última batalha? Ah, que a gente tinha que ganhar, né? A gente tava no comeback, dar desconto pra chegar no top 10 aí e subir na tabela. Bacite like, ljudi, kliknite like, dugme. Kliknite subscribe. Pokazat ću tabelu. And that makes a lot of sense because I don't think a Brazilian team has ever placed inside the top 10 at a Fortnite global LAN before. Do you think this could be the year?
você acha que esse é o Nikad do ano sada que nisu um bili time u top brasileiro pode 10. ficar entre top Bilo 10? koji Brazilci. Zapravo brazilski tim nikad nije bio u top 10 na globalsima. I sad ih pitaju da li King, Phaser, PH que estão će oni perto to do uspjeti top 10, uraditi. então tomara que nós dois fique lá e seja história. Ko je iz Seti, Japko i Panzer iz Srbije, pošto piše da je taj trio iz Srbije. Niko nije iz Srbije, nego živi Panzer u Srbiji i zbog toga je zastava njemu srpska. Como tem sido essa experiência para você e ter esse vitória royal? Jeste pokazat ću tabelu? Bom, foi muito importante para nós, a gente precisava dessa vitória. Tava abaixo do top 15 e eu acho que com essa vitória agora a gente vai ganhar muito confiança para a última partida. They needed that win. They were in top 15. That was very important to him, and they came in for the last match. Stojka, ne razumijem kako ljudi ne znaju bar malo engleskog, ipak igraju na najvećem nivou u Fortniteu. Brate, svako ima svoj život. Ništa loše za tebe, nego općenito. Mislim da niko ne treba da gleda za drugi ljudi, nego za sebe, razumeš? Ljudi, bacite like, bacite subscribe, ajmo da vidimo tabelu. Ajmo da vidimo tabelu, ljudi. Tačno 50 poena kvizi beži od Mariusa. Kliknite like dugme da kvizi pobjede, ljudi, molim vas. Wow, ovo će biti zeznuto, Kvizi prvi na tabeli, Marius drugi, Demus treći, Seti četvrti, Kanada peti, Mali Buka šesti, iDrop 7, Mr. Savage 8, Fredoxy 9, Veno 10, King 11, Peterbot 12, Spinks 13, Kadu 14, Pojo 15, Pump 16, Eomzo 17, Cooper 18, Salko 19, Mixon 20, Hero 21, Tayson 22, Braids 24, Alex 20, zapravo Braids 23, Alex 24, Vej 25, Coyota 26, Merem 27, Vortex 28, Edge 29, Snowy 30, Balor 31, Victor 22, 32 i Tinka 33. mjesto. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. Odakle kviz iz Srbije? Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Jedan game nas dijeli do FNCS pobjednika. Jedva čekam. Minut i po, ljudi. Minut i po. A svako od vas ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe, šta trebate sve uraditi? U Fortniteu, u gornjem levom čošku, pored play, trebate kucat Stojka. Idete enter, imate našu najbolju mapu, brzo uđite, ljudi. Brzo uđite u našu najbolju mapu, skupite 500 coinsa. Jedna eliminacija vam daje 5 coins. Kada skupite 500 coinsa, uđite na naš Discord server, imate link u opisu, nađite mene, odmah sam na vrhu našeg Discorda, kao owner, DMajte me, znači pošaljete mi sliku kao dokaz kako imate 500 coins, nakon toga idite u FNCS X giveaway, kliknite enter i učestvujete u giveaway. Trenutno učestvuje 508 ljudi. 508 ljudi trenutno učestvuju u veliki FNCS Pickaxe giveaway. Tako da igrat ću sa vama našu najbolju mapu. Uđete u našu mapu, stavite na public. Sve dok ne krene posljednji game ću igrati sa vama. Tako da brzo uđite. Očekujem sve vas u našoj najboljoj 1 na 1 mapi. Da vidimo ko će me uspjeti pobjediti, ljudi. Ko će mene uspjeti pobjediti? Fortnite fam, I hope that you are locked and loaded because that last game, so many developments. BR coming up, massive 16 elimination victory royale on land. Oh yeah, Brazil. That's what I like to see.
You love to see it, right? You love to see it. I always like it when the sort of Meni se update-a Fortnite, nije problem ljudi kad vam se update-a, uđete u našu najbolju mapu i krenite da skupljate coins. Posljednji game kreće za par minuta. Ovo će biti brutalan game, ljudi, jedva čekam. Jedva čekam. Ja sam te pobedio malo pre 3-2 u tvojoj mapi, hvala ti puno Marko, hvala. Šta misliš ko osvaja? Ja se nadam da osvaja kvizi. Ja se nadam da osvaja kvizi, ljudi. Nadam se. Posljednja 3 gejma Tisko je vinao 11. game, 10. game je vinao Demus i 9. game mislim da je vinao... Ko je vinao 9. game? Skoro sam zaboravio sam. Ja sam zaboravio. Super Voja. Ljudi, evo tabelu. Bacite like, bacite subscribe. Let's go, idemo. Ovo će biti najveći hype, ljudi. Kliknite like dugme. Kliknite like dugme, ljudi. Za par trenutaka idemo u posljednji game Nemanja. Idemo da igramo 1 na 1. Ajmo, ljudi. Ajmo, ljudi. Let's go. Let's go. Uđete u našu mapu, igram protiv vas. Svako ko me pobjedi postaje najbolji igrač u Fortniteu. Uzeo sam iz prve. Koun. Stavio sam zid. Koun. 192. Let's go. Jel će sljedeći Global Championship biti duo ili trio? Mislim da će biti duo, ali vidjet ćemo. Ne možemo to znati, ljudi moji. Ne možemo to znati, ljudi moji. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple, opa, opa, opa. 52! No! 52! A daj, ovo nije fair. Stojka Nubakoviću, Luka, zašto ti mene vređaš da sam Nubaković? Ja mislim kada bi ti otišao na FNCS da bi tebi odmah dali trofej i besplatne pare. Pa ja sam trebao da idem na ovo FNCS, ljudi, ko ne zna. Trebao sam da idem i taman kad sam krenuo da idem, meni je Fortnite javio i rekao Stojka nemoj, znamo da si najbolje igraš našu najbolju mapu. Zapravo igraš Stojkinu najbolju 1-1 mapu, koristiš kod Stojka i... Morao sam se vratiti, ipak hoću da dam drugima šansu. Full box, full piece. Uapa. Uapa. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uap. Ne. Ovo nije fair. Peterbot se comebackao, drugi je sa najviše poena u drugom danu. W za Peterbota. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu. Recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Slušajte! They probably don't have that much rice, by the way, we probably have more. We can play white, better. Yeah? Yeah, you're taking out back. I shot, careful. Yeah. Took my roof. I'm dead, probably. I think I'm about to start someone. I'm out. I'm about to I'm dead. I'm dead. Okay. I got it! Okay. Watch me, dead. Nice! I got my finish! Nice. I got my finish! Play slow. 100! 100! Nice! Let's go bunker! Can we go bunker, you think? The crazy thing about this moment, right? Just think about it. If we were to do this again, right? Even though they didn't get top 5, they didn't get all this stuff. Wow! Stojka, igrao sam protiv tebe, idemo Nemanja, let's go you. Čekaj, nekako, ljudi, čovjek se zove Stojka i, ajmo da vidimo ime. Stojka i Marko, let's go you. Marko, hvala ti puno što imaš najbolje ime u Fortniteu. Ajmo. Pozdrav Meti. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double edit, uradio sam triple. Iskreno ne znam, Ivane, ne bi volio da lažem. Kad kreće game? Game može da krene u bilo kojem trenutku. Ja proveravam svaki put. Tako da...
Marko me je pobjedio. No. No. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Zašto me vređaš, Luka? Ljudi, Luka me vređa u chatu. Zašto me on vređa? Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Ja moram igrat sljedeći Global, definitivno. 200. Evo sad ću da vidim kad kreće sljedeći game. Sljedeći game... Peter about Cold and Ritual finding themselves up on the high ground as well with, you know, they've been a quiet for both days, and finally there in game number 11 we see him on height, we see him pushing teams, kind of what we've been used to see in majors before. Something that we don't used to see though is Uradi klip godine, okej, radim klip godine. 5 eliminations with Cold and Peter being the fraggers only with one, and of course as they were able to control that high ground, they do what they do best, and they just spray the lobby below them, making sure that although they might be getting low on mats, they're still going to be getting those points through eliminations. I like the way they play this actually. I really want to give Nikome neću giftat defensive pickings, samo ljudima koji budu pobjednici. Ne vidim zašto se ljutiš. Učestvuju giveaway ako imaš sreće, ako igraš našu mapu svaki dan, osvojit ćeš. Prijatelju Marko, hvala ti puno što imaš najbolje ime u Fortniteu. Tako je ljudi, Marko kaže da kliknete like i srce na našoj mapi, ja ću to da uradim, uradio sam. Hvala puno što igraš našu najbolju mapu, nastavi je igrati i postaćeš još bolji. Jeste chill? Ajmo. Idemo. Došao je update 1 GB. Meni super radi Fortnite. Da li da refresham Fortnite? Zapravo da restartam. Da li da restartam ljudi ili ne? To je glavno pitanje. I da li će kvizi uspjeti osvojiti FNCS? Ja se nadam da da. Ajmo. Idemo. Jeste chill? Ajmo. Ljudi, ulazite u našoj mapi. Ulazite u našu najbolju 1 na 1 mapu. Imate kod na ekranu. Također u opisu najbolja 1 na 1 mapa. Ajmo. Idemo. Za koliko je game? Sad ćemo da vidimo. Fights to them. We can play the storm, which is exactly why they won that fight. We're sort of watching it just here and... Okay. Ajmo ljudi. Idemo. Let's go. Naš prijatelj. Restart, ljudi kažu restart. Ne znam da li da restartamo ljudi, ne bi volio da lažem. Ajmo. Idemo. Stojka, vređaju me, sad ću namjerno vređat druge. Ljudi, nemojte da vređate Luku. Budite family friendly. Iako Luka mene vređa, mi trebamo biti pristojni i kulturni i da budemo dobri ljudi, razumete? Fullbacks. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double, triple, 120. Ajmo. Ljudi, svi najbolji igrači igraju našu najbolju mapu. Čak i pro player Clicks. Dobro ste me čuli. Svi igraju našu najbolju mapu, tako da brzo uđite u našu najbolju mapu. Imate kod na ekranu, također u opisu. Najbolja 1 na 1 mapa. Amare. Jeste, Fortnite će nam ljudi nešto reći nakon FNCS-a. Znači, Fortnite nakon FNCS Globalsa će nam reći jednu tajnu. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. A mi idemo u game. Ajmo ljudi. Let's go. Ne kažem tebi, Luka. Ajmo pobjediti. Let's go. Evo za ljude koji su pitali za prize pool.
Kreće uskoro, ljudi, kreće uskoro, ljudi, kreće uskoro, ljudi, kreće uskoro, ljudi. We're excited to see the first place team come out and win. There is still so much we are playing for. Changing a single placement, a single elimination, a Stavljamo single našu mapu placement point recommended, could be the stavljamo difference. Yeah, zvuk na really good. nula. And a team that's no strangers to that, of course, is Kami, Chari, and iDrop. I mean, these guys had a really nice second Ljudi, ja place sam right here. spreman. Exactly what we'd expect. Ljudi, ja sam Trios were spreman. playing low ground Ljudi. really, really well. They did actually end Ušao up sam sa as tobom a na duo Bakoviću. as well. It was iDrop, I think. Ljudi, ajde da igramo. Znate šta? Igraću, znate zašto? Zato što još nije krenuo game. Tako da let's go. Idemo pobjediti. Luka i Stojka Clips, nemojte to pisat. Ajmo ljudi. Hvala ti puno, Roko. Ulazite u našu najbolju mapu. Igram protiv vas. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Nije problem jer pa već jesam. Kad će game? Game kreće uskoro. Za par trenutaka. Evo, 1-0. Da li će dobiti moj prijatelj Pickaxe? Ako ima sreća, ako sam mu rekao da igra tvoju mapu. Može osvojiti, zašto da ne? Ako igra našu mapu svaki dan, zašto da ne? Ajmo. Nije problem, Stojka Clips. Ljudi, gubim 2-0. Gubim 2-0, da li ću uraditi jedan od najvećih comebackova ikad? Neću! Prijatelju, pobedio si me 3-0! Igram sa cheaterom. Ti si cheater. No. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Maybe Clicks can finally win a victory royale, and Kanata has just kind of fallen by the wayside. That was until this most recent season, where he has just been the most consistent team in NA, time and time again, and then finally in week 3, winning that Div Cup, and he was so... Ajmo. Full box. Full piece. Smanji Fortnite. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Zamisli ti na FNCS Globalu timu sa Mr. Savageom. Ljudi, to je bilo brutalno. Ostavi zvuk da znaš kad kreće. Pa... Neće za brzo valjda. Vasile, nemoj da to pišeš, mi smo family friendly i to je zabranjeno. Koliko će ljudi dobiti FNCS Pickaxe? Pa dobit će besplatan FNCS Pickaxe. Mislio sam da dobije samo jedan čovjek koji igra našu najbolju mapu najviše. Onda smo rekli 2, 3, 4, 5. Ljudi su mi rekli da dajem 5 FNCS-a. Ja sam rekao to je previše. I onda smo se dogovorili za 7, tako da dajemo 7 FNCS Pickaxe-a. Pozdrav Mjau. Po drugi put. Kreće ljudi. Wow, let's go Teo. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Evo srce za tebe. Ajmo ljudi. It is so good. I'm just so thankful we... Kad je izvlačenje? Izvlačenje je... I'm sorry, guys. This is hot off the presses. I need Benji right now. I need the translator. Guys, this is plans for 2026. Benji, put the headset on. Planovi za 2026. godinu. What's happened? This is for you. This is hot off the presses. This is what is coming for 2026. We're going back to duos, Benji. Oh my gosh! Les gars, l'année prochaine, ça sera une saison FNCS en duo! This is new FNCS mid-season LAN? Oh my gosh! Les amis, à mi-parcours, il y aura une LAN de milieu de saison. Pareil pour les FNCS duo. Une LAN, les gars, une LAN. Reload Elite Series. I don't even know what that means. Chapter 7 će biti duo. Une LAN. Il y aura aussi une LAN, les gars, en recharge. Le mode recharge. Série Elite. Pareil, ça sera en milieu de saison. On a déjà 2 LAN de prévues. $1 million mobile series? Mobile tournament.
Oh my gosh, les gars, un tournoi FNCS Mid-Season LAN, Reload Elite Series LAN, $1 milion mobile series za ljude koji igraju samo na telefone, Ranked 2.0, Pro Aim se vraća ljudi, Pro Aim, 20 content kreatora i 20 pro playera ako se održava u Battle Royale. Zapravo u Reload, izvinjavam se. I LAN se vraća u Europi. Benji. Yes, the most. The LANs are returning to Europe. Les gars, on va parler français. On parle français. La LAN sera de retour en Europe. Il faut qu'on fasse en sorte que Epic choisisse la France. Epic Games, please. Choice is France. Wow. Oh my gosh. My heart was already pounding. I'm shaking right now. 2026. That is what is coming next year. You saw it. It is here. They apparently went huge. Guys, it is that time. Game number 12 is ready. So let's take a moment and make sure we are too. No ne. Leon! Bacite like. The finish line Bacite subscribe. is approaching once more. But who Chapter will 7 nam cross it donosi first? The duo world has turnire, heard your noise duo FNCS, all LAN se weekend vraća u long. Europi, But you mobil must be turniri, louder than you have Ranked ever 2.0 još puno. been before. This game is where errors come to an end and new ones are born. This is Samo ću the reći da je last publika u chance Francuskoj to forge najbolja. legacies. Šta je ovo? This is where champions are crowned. So Leon, I've got 3 words for you. Are you ready? Ovo je brutalno. Ovo je brutalno ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Wow, publika je najbolja. Ovo nikad neću zaboraviti, ozbiljan sam. Gledaj, posljednji game kreće, bacite like, bacite subscribe. Bacite like, bacite subscribe, ko će uspjeti biti šampion u FNCS Global Championship 2025 u Lyon, Francuska. Šta je Reload 2.0, Ranked 2.0, vidjet ćemo šta će biti. A što se tiče LAN turnira, to su turniri koji se održavaju u velikim salama kao što je sada. Znači, bit će više takvih u 2026. i također cijela 2026 i cijeli chapter 6, zapravo 7, izvinjavam se, će nam pružiti duo FNCS i duo turnire. Not too soon. Business as usual on the north side of the map. Posljednji game, ljudi, posljednji game, final game. Ovo će biti najveći hype u povijesti. Coyote je ubio Vena. They don't even need to necessarily win this game. They just need to continue Pa ne znam, to Irena, iskreno, kod Stojka White and Shop. Marius and Vanya, who are also uncontested at the Tayson, Čiču i Hris su nažalost umrli u posljednjem gameu na landu. Rice je ubio Kezija ili Kazija. Kviz je prvi na tabeli, Kviz je prvi na tabeli. They chased them down and sent them back to the lobby. Completely intercepted, Vidjet ćemo jer pa nemamo nikakve informacije. Viko će najvjerojatnije umreti, a možda i neće. Viko je solo i Viko, Flixi i Veno su umreli na landu u posljednjem gameu. Wow. Asia on top.
Wow! Koje mjesto je Peterbot? Peterbot je top 13 ako se ne varam ili top 14. Čak možda i top 12. 86 ljudi, 31 tim. Pablo Vinguin jumpa na glavu. Čekaj, da li je moguće? Rice je valjda dead, ljudi. Wow, Puz, nemoj da to pišeš, brate, to je zabranjeno. Kliknite like, ljudi, subscribe. Na sekund sam pomislio da mu je crashao Fortnite. Evo, ozbiljno. Stojka, ja sam bio Stojka i Marko. Hvala ti, Marko. Hvala što imaš najbolje ime i hvala što igraš našu najbolju mapu. Let's go. Jeste kvizi živ? Fredoxy fajta, ljudi, Fredoxy fajta. Fredoxy je aim boto hero. Ovo je jako uzbudljivo. Jeste crazy? Sad smo vidjeli prije 5 minuta. Ne, Pavle. Da li se Screamovi mogu igrat bez... misliš da tu fa, Darko? Ne mogu. Zapravo mogu, izvinjam se. Tako je, Marej. Mislim da svi trebaju igrat safe. Chap, Savage, and Reason, 403 above him. I drop Hottie and Cammy, 434. Vasilije. And Malibu at 441. If they Pa ne znam da li se čita Casey ili Kazi. Cazi ime. Možda čovjek se zove C-A-Z-I. On their way up the top of the leaderboard. Peterbot je 12. And line in their pockets with that much more money, what they came for. As Prodoxy continues to move forward, not slowing down, and Havad is going to go down. Peterbot je živ. Tijeno je uzo kill. Hvala ti puno, Nina, hvala ti. Šta bi ti radio u ovom gameu da si quiz? Igram full save. Imam 50 poena kao što možete gore desno da vidite iznad drugog mjesta. Igram samo save i to je to. Ne, Zenix. Nije problem, Nikola. Kupio sam 27.000 V-Bucksa sa kodom Stojka. Hvala ti puno, Irena, hvala ti. The leaderboard is when you kind of drop down outside of that top 2, or even top 3 or 4 for that matter. So it's going to take a good amount of eliminations if some of these teams on the outside wants to punch into the top 5. But let's go, Alvine, uđi u naš najbolji Discord server. Imate link u opisu. Također imamo veliki giveaway. Rezon. Haven't seen a whole lot of reason in chat. Mr. Savage trying to take up a surge based position though. Vidimo da li Rezon može uzeti Surge, Chap i Mr. Savage. Whether or not this actually pans out in their favor is yet to be determined, but danas mi je rođendan i dajem svima V-Buckse. Evo, Marko, svi ljudi koji trenutno kliknu like, ti njima daj V-Bucks, jel može? Ili svi ljudi koji su već kliknuli like dugme. Ako kvizi ne vina, idem da skačem sa krova. Milane, brate. Brate. They made it in to qualify for the global championship, and now Savage is on the cusp of a potential top 5 if he can perform well with some eliminations in this game. King Phaser, PH Zen. They faltered. They fell out of the top 10, but they're just one placing down inside of that top 11. Pa nikad to nisam radio, Amare, niti čuo. Sad zbog FNG iz Pickaxe da nije se vratio, ne bi radio. Hvala ti puno, Relja. Mnogo je loš odigrao Peterbot. Sad ćemo da vidimo šta će sad uraditi. Racing across overhead. Right now they're just trying to lock in their surge. They're not really anticipating anybody to be nearby. And even with Vanya overhead, they're so preoccupied with just trading out these bloom battles. Marius, tebe očekujemo FNCS Globalsu za 2 godine. Ljudi, ako ubiju Mariusa, FNCS je fino. Kvizi, okej? You see, they don't want to give up their position. We saw Clicks ako ih sad dobiju, to je to. Kvizi će krenut skakat. Pošto će znam da su Marius dead. Ubiti ih. Ajmo Snowy, sad je Rave. Ubite Mariusa. Ljudi, kliknite like dugme. Ko je prvi? Prvi je Kvizi. Ovo će biti zeznuto.
Mali buka fajta. Peter Bot ili Kvizi. They are just chasing down Pig, Storm, and Demas. They don't want to allow these guys the opportunity to try and maintain their position within the top 5. Malabuka, Ping, and Wux Ljudi, bacite like, bacite subscribe. But it's Ping who's opening up big shots here onto Demas, forcing him to Ajmo da vidimo šta će se desiti. Mali buka fajta Demusa. Čujete u pozadini kako ljudi slave na tribinama. U publici, ovo je najbolja publika ikad. Ovo je najbolja publika ikad, definitivno. Hvala ti puno, Amare. Ja bih volao da Kvizi vina, ali imam loš osjećaj. Pa bez brige, vina će, brate. I do believe it was Darm reunited in the same box trying to hold the covers, but that leaves out Picks to go down. They isolated the 1v1. Malabuka, Pings, and Walks are hunting down third place. Ljudi, kliknite like dugme da Kvizi vina. Čujemo u pozadini Mali buka. They've completely shut off Darm's entrance back towards Demas. Malabuka trying to see if he can make that wing flank approach. Malabuka though. Mali buka je ubio Darma. Bravo, Mali buka! Kakva publika, ljudi! It definitely is with how tight Koji je that problem, Alvine? leaderboard is. Pick, Darm, and Demas. I just want to give him a huge pat Marius mora biti pažljiv. underdogs to top dogs. Mora biti These guys pažljiv. looking like a serious threat. Banya, Pixie, and Marius. Tako je, Pavle. We saw that team floating around the OXR HQ. They did not get any opportunity Meni je to pounce došao onto update u Marius, so Fortnite. they're Ljudi, gonna brzo survive updatete Fortnite i and uđite u live to našu tell najbolju and 1-1 shoot mapu up ako that hoćete da osvojite besplatan FNCS Pickaxe. Koja je tajna bila? Za sve ljude koji nisu čuli, tajna je da u chapteru 7 nas očekuju duo turniri. Duo FNCS, opet ćemo imati FNCS Pro M, gdje će se takmičiti content kreatori zajedno sa pro playerima. Imat ćemo $1 milion mobile turnir, Ranked 2.0, imat ćemo mid-season LAN eventove. Šta to znači? Da ćemo imati više LAN eventova u sali tokom cijele godine, ne samo jedan. Tako da, bacite like, bacite subscribe, let's go! PW. To je bukvalno W. Šta je Ranked 2.0, ne znamo još. Peter Bot je u problema, Peter Bot je u problema, ljudi. Ritual je dead. Mali buka fajta Peter Bota. Da li će Peter Bot umreti i završiti svoj global stu? Je li ovo posljednja sezona ovog chaptera koja se kad dolazi chapter 7? Ovo je posljednja sezona chaptera 6 i nakon ove sezone nas očekuje mini sezona koja će trajati 30 dana. Simpsons i onda 1. decembra dolazi chapter 7. Ajmo ljudi, bacite like, bacite subscribe. Peter Bot je 12. Peter Bot ima aimbot. Pa nikad ni neću Zenix, imam svoj account što bi to radio. Da će biti dobra mini sezona, naravno, koju svaka. Biće Simpsons. Pa duo FNCS u 2026. zapravo u chapteru 7. Chapter 7 dolazi decembar, 1. decembar i onda mjesec dana nakon toga kreću turniri u 2026. januar. Kad je update? Pa ljudi su rekli da je sad update. Pa Nemanja, update je double XP u našoj 1.1 mapi. Znači svako ko igra ljudi našu mapu dobit će previše XP-a i također su popravljeni neki bugovi. Pozdrav Mandić.
The boss down, the queen is no more, and you're seeing what that does. Pa bez brige, brate, niko ne daje account. Zenix. Multiple slurp juices, splashes that they can use. They already have 400. Ne, bit će turniri do januara, kako neće biti. They can only go up from here. Naravno doći ljudi, igramo i streamujemo svaki dan, igramo i streamujemo svaki turnir. That's truly capable of finding those huge elimination wins. Ajmo, let's go. Pozdrav, nije problem, brate. Idemo. Šta da uradim da dobijem besplatan FNC iz Pickaxe? Sve što trebate uraditi je da igrate našu najbolju 1-1 mapu. Što više igrati, što više coinsa skupite, učestvujete u veliki giveaway i dobijete besplatan FNC iz Pickaxe. Ja sam Makedonac, Filip iz Makedonije. Ajmo. Let's go. Could be a life-changing amount of money. As Peterbot's going to go down to Victor V yet again. Victor V, that's like his second time or even more in Bravo, this tournament. Cold. Taking down Pete himself. Ritual je 1 HP, Peterbot je dead. HP, forcing out the splashes. Cold and him have to reunite. Peterbot je dead. Pozdrav, I'm here, valjda vi na kvizi. Victor V might be the real Peterbot counter. Now that he's on 0 ping, people forget Victor V, when he's playing on West, he's tackling on 60 ping. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem. Kliknite like, dugme, ovo je najveći hype ikada. Pa Vigix streamujem svaki dan. Da li je moguće da su Peterbotu jumpali na glavu? Peterbot je umro od fall damage-a. Basically taking himself out. The full trio. Koji unlucky. Bacite like, bacite subscribe. Kliknite like, ljudi, jedan like, veća šansa da kvizi vina. Ajmo da pomognemo kviziju da damo sreće. Just outside of Rangers Ruin and Foxy Floodgates. And they now have the mythic. They have the medallion. They have the exotic. Hoćeš u chapteru 7 biti Division 2. Pa vidjet ćemo. Sada ove nedelje ljudi ćemo igrati Duo Trials. Ko ne zna šta je Duo Trials? Taj turnir odlučuje zapravo da li ćemo biti u diviziji 1, 2, 3, 4 ili 5. Ne u diviziji 1 ne možemo, jedino možemo u diviziji 2 maksimum. Tako da igrat ćemo Duo Trials, mislim da je u subotu, u četvrtak je prvi solo cash cup nakon par meseci. Biće interesantno, igramo i streamujemo svaki dan, igramo i streamujemo svaki turnir. Stojka najbolji, Ja moram igrati ljudi 1 milion Mobile Cup, moram. Ja to moram uraditi. Ko je prvi? Prvi je Kvizi, Rezon, Mr. Savage i Chaps umrli. Pa ne možeš u Division 2. Ne znam zašto, Fortnite je tako rekao. Možeš samo nakon kad budeš bio Division 2 da prođeš u diviziji 1. Paper je dead. Pa dobro, ali opet za Nicu. Znači svaki price pool će za taj turnir biti oko 120-30 hiljada eura. Dolara zapravo. Naprimjer ako ima 6-7 turnira, to je otprilike toliko. Po 130 hiljada. To je brutalno. Ja igram Mobile Cupovi 100%. Igrat ćemo Mobile Cupovi ljudi također i streamat ćemo. Stojka, blago tebi, ti ne ideš u školu. Pa dobro, svako ko bude imao 19 godina neće ići u školu, brat. Nije blago meni, mislim. Ne mogu da idem sa 19 godina u školu. Ko je Mr. Savage? Mr. Savage u top 7, mislim. Pa ne prodajem, brate, svoj streaming PC. Ako kvizi vine, ja dolazim u Makedoniju kod tebi i kupujem ti sladoled. Kupi sebi neki tablet od 120-240 FPS i traje hardan. Čekaj, ljudi, da li mogu kupiti tablet? Pozdrav, Nedime.
for the reboot. They have no idea that Chino, Hvala, and Pickaxe have already made their way back over to Rangers Ruin. They are creeping up on them. Idemo dalje, Tino. Ubiti Kliksa. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Holding my breath watching this, Jacob, because I know it's only a matter of time for 3, 2, 1 comes through, but Higgs, Higgs je umro. Fight you, Kliksa, fight you, Kliksa. Da li će Kliks uspjeti? Kliks je u velikom problemu. I Kliksov FNCS Global Championship se tu završava. Tino i Pablo Vingu su ubili Kliksov team. Pa Dino, ne znam, možeš da vidiš na internetu. Šta su mobile kapovi? Pa u chapteru 7 će biti mobile kapovi. Kupi tablet i poveži keyboard i mouse. Čekaj, to je moguće, crazy. Čekajte, da li je to moguće? Ja ću to uraditi. Wow. Brate, Mjau, napisao si 5 puta. 2 puta sam te pozdravio. Ljudi, ja kupujem onda tablet. A čekajte, ako kupim tablet, da li ću moći igrat na tabletu mobil turnire? Ja kupujem 100%, ja kupujem 100%, ja kupujem 100%, ja kupujem 100%. Ko je prvi? Prvi je Kvizi. Peter Bot je umro. The mental fortitude, the emotional control. It's so easy to want to hit the autopilot. A koliko para su ti tableti neki kvalitetan? Da imam najviše FPS. That could be us, our name. The crowd is chanting, but the same case Pozdrav, Mateo. for Vanya as well. They're still looking to try and overtake first place. And if Verstash, Swizzy, and Queasy get lobby focused, that could be the ultimate difference. Instead, Swizzy fires back. It's going to be a takedown. The elimination couldn't have come at a better time. And that's 4 more points for them. Znači, ljudi, ako kupim tablet od 1000 € imat ću 120 FPS i mogu da povežem tastaturu i miš, jel tako? Ja ću to uraditi 100%. A to su mi free pare. Pozdrav, Frizi. Not only that, but Swizzy, Queasy, and Verstash, they are white line crash padding straight towards the next zone. The fact that nobody has taken a shot at them along the way, it's a bold maneuver. Pa naravno da hoću, Božo, bez brige, brate, neću ja sad da naručim. Prvo ću čekat kad dođu turniri da vidim da li mi se isplati da kupim, da li ću moći vratiti pare. Pošto ako bude nešto malo price pool, a vjerujem da će puno biti, pošto je 1 milion, onda će se isplatiti kupit ću. Ali ja ću provjeriti za svaki slučaj. Ne znam, ali ljudi, bacite like, bacite subscribe. Pa mi će meni bežičan. But dropping back down low, that just goes to show how active this lobby actually is. But they continue to nice. Queasy imaju 3 killa. Let's go. Ljudi, kliknite like dugme da Queasy pobjedi FNCS Global Championship. Additional elims for Swizzy, Verstash, and Queasy. They have so much ground to cover just from placement points alone, and the elims are doing them no favors whatsoever. But Verstash, Swizzy, it's like Queasy told them, just be off the leash. Do whatever you want, just find those eliminations. Wow. Up there it goes, School. Bukvalno su ih kalipali. He's the first one to get 200. Stojka followed in that trend. He was trying to be a hero, but hvala ti puno, Kasime, pozdrav Kasim. Ko je prvi na tabeli? Queasy. Jeste Peter Bot je umro od fall damage-a? One of the most aggressive players on his region. U pumpu treba surge. 136 below, ljudi. 136 below. It does not matter if they have high ground if they can't utilize it, and nobody's giving them any peaks. So they're going to go ahead and utilize that Flowberry Fizz to get a triple heal going out. A navijači kao da se igra finale Lige šampione, pa tako treba i biti, brate. Znači, ova publika je najbolja, definitivno.
Jel bio giveaway? Giveaway još traje. Svako ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe koji je trenutno u item shop, može da se prijavi za giveaway. Uđite na naš Discord server, imate link u opisu. Ne, Baka je umro od srđa. 42 čovjeka živo, 16 tima. Vidjet ćemo Irena. Pa sve zavisi novače koliko ćeš para dati za miš. Da li će mali Buka ubiti Parza i Pampa? Parz umire od srđa. Gotov je. No! Koja mlaki! Ja ne mogu da vjerujem. Ljudi, vidite gore desnu tabelu. Mislim da je to. Imamo FNCS Globals Championship 2025 šampione. Kvizi je uspio pobijediti. Da ne urečem. Ja mislim da je to, ljudi. Ja mislim da je to, ljudi. Da ne urečem. Peterbot je umro. Tina je dead. Kliknite subscribe, ljudi, kliknite subscribe. Vanya just barely managing to start to get his life back up to a healthy level. Swizzy, Mustache, Queasy though, they see the high ground. They're starting to go for the jump. Malabuka forced the drop of the but can Malabuka even get down in the first place? I don't think so. Dead, bravo! He's a victim of the lobby now. Swizzy, Queasy, they don't hesitate. They're immediately Oni su na high ground, oni su na high ground. Ali Marius isto ide na high ground. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Svizi i Mersa su dead. Ali džaba, Kvizi vina. Mislim, Kvizi da uzme malo poena, ma gotovo je. Bravo, Kvizi. Mislim da ovo kraj priče. Vanjak je dead. Ljudi, Kvizi, FNCS Global Championship 2025. Second place locked in. It's all or nothing. Down goes PH, but no! Marius is now down as well. Pixie with the pressure on his shoulders. You gotta remember though, Queasy is down. They are 50 points shy. He needs to win, but he gets denied. Queasy and Swizzy have done it. Queasy! It was the final FNCS Global Championship. It was going to be so bittersweet. No matter the outcome for the gentle mates here, Jacob. Champion. But Queasy has finally overcome. The GOAT defeat Bravo. has been settled. He is the GOAT of Fortnite when it comes to IG yelling and as a player in general. And he's got Queasy. W u chatu, ljudi, molim vas. Nice. Bacite like, bacite subscribe. Queasy, novi FNCS Global Championship 2025. LAN u Francusku. Pobjednik. Sad ćemo da vidimo kako dižu trofej, ljudi. Cooper je 1 HP. Spamujte W dok ne vidimo kako diže trofej. iDrop i Kami vinali game. Bravo, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Bravo.
Swizzy and Mustache leading the charge. They had such a monumental lead over the entirety of the lobby, but it still all came down to the wire. They knew it was a marathon from the get-go, but they sprinted across the finish line to claim the title as your 2025 global champions. A year-long journey just to get to this point. 12 games, almost 700 points, 3 victory royales. They have done it. It almost seems as if it hasn't even fully kicked in yet. Bacite like, bacite subscribe. Everyone here in Leo, no, it's Gentlemates, it's Twisted. Trofej je tu, trofej je tu. Fellas, lift that trophy high. Wow, trofej je najbolji. Trofej je, ali ovaj trofej je najbolji. Bravo. Ovaj Globals je bio najbolji, ljudi, definitivno. Ovaj Globals je bio najbolji. Kakva publika, kakva produkcija. Et pour l'éternité, vos champions, Quizzy, Mustache and Swizzy. Bravo, ljudi. Mustache, you have been to so many of these global events. You've never placed inside the top 10. How does it feel to be a global champion? It feels nice. I can't believe it still. Like, we've been playing this year. We played so bad every Grands. We should have won every Grands, but now this is the day when we won. You might not have won an FNCS major final in 2025. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, molim vas. You are the best team in the world. Kliknite like dugme. You are the greatest IGL Fortnite has ever seen. Can you believe it? I mean, after today's performance, I don't know about that, but I mean, we pulled through, we got it, so that's all that matters. Well, talk to me about today. Yesterday, we were all saying this trophy was surely yours. But this morning, those first 3 games, they didn't go your way. Did you think you were going to have to settle for second place again? No, I was playing only for first. That's why we did what we did in the game 11, and I mean, shout out to them. Because we went into this like thinking like 99% we're gonna win, and it pushed it to the last game. So shout out to Vanix Trio. Like, I don't even know. They did amazing. Guys, I'm with Swizzy. Je peux pas vous le dire autrement. Swizzy a les larmes aux yeux. Swizzy est ému. Regardez, Swizzy. I saw the real Ljudi, tears bacite in your like, eyes. bacite How do you subscribe. feel, Odakle je Quizzy, Quizzy iz Srbije. Amazing. Last year I couldn't play with my duo. Now I'm here and I win. Cette année, c'était la bonne pour lui. Enfin la bonne. Il est tellement ému, Swizzy. Wow, ova publika je najbolja. Šta se događa? Publika je najbolja. A world-beating team. Them too, just fragging ability. I mean, they solo clutched the game 11 with 2v3. I don't know. I try to do my best. Today, I feel like I underperformed by a lot, but they pulled through and they got me the win. Well, you're not going to think about that anymore because you guys have a trophy to lift. Guys, please take your position. To Le Mans, please, one more time, give it up for your 2025 Fortnite Global Champions. It's Queasy, Swizzy, and Mustache! Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Kakav Globals. Ovo je nešto nerealno. Ovo je nešto nerealno. Wow. I cannot believe it. In this moment, your global champions, Queasy, Swizzy, Mustache. Bravo za Fortnite, bravo. Taking it all the way to game number 12. Imaju To think, Kelly, at the beginning of this year, najbolju produkciju, sve najbolje. Sve na vrhunskom nivou, ljudi. Wow. To qualify, to bring it here, to push everyone else on land to their very limits, and now to walk away. Global champions. Guys,
how does it feel? Swizzy, I want to start with you, bro. Any time that you guys have performed well and the camera's been on you, you feel like a guy who wears his heart on his sleeve. Those emotions flood through you. How does this moment feel right now? It's feel amazing. I think I did the most mentality in our team. Like, I saw their face our first game, and they say like, guys, lock in. Lock in. Dude, and you said yourself, right, the fact that past times you've not been able to play with your actual teammates. The moment you get to play with your actual trio, you win the global championship. Yeah. Queasy, going all the way back to the Invitational, so close to claiming that first place spot, but you walk away in second. Last year, this same situation happens, and finally, you claim your rightful spot as a global champion. What has that journey been like starting all the way back in 2022? I don't even know. I mean, from Invitational, literally like before game 12, I said, guys, please, let's not make it the same thing again. And I mean, we did it finally, so it's a crazy feeling. Mustache, brother. I mean, you've been hearing it for 2 days now. They see you on screen. This crowd goes crazy. Did that push you forward? Did that make you more nervous in any way? Not gonna lie. Came here who supported us, and because it meant so much for us, I think it gave me confidence, at least the first day. So yeah, I want to thank to everyone who came here and supported us. All right, we got to talk about essentially the winning moment for you guys in game 11. I want to know what was going through the comms, whose idea was it, and how were you able to execute it? Basically, half break, we went to VOD review, we watched zones, we were figuring out, because day one, our game plan was to get medal in bunkers. Day two, the bunkers were gone. 2 of the games we ran for it, they got taken before we could get there, and kind of messed up our game. And after I watched the VODs, we were supposed to go Foxy, but I said if it pulls the same, I saw Vanya tanking like Medmiss and Storm, and then padding. So I try to like go towards him and wait for him to pad and kill him out the air. That was the plan, but yeah. I mean, obviously it worked out in your favor going for second place right there. Queasy, that is why you are regarded as one of the best IGLs in the world. I mean, and look, Queasy, I don't know why you're down on yourself right now. I mean, Swizzy Mustache, this guy's been your IGL, and he's not giving himself the props that he rightfully has earned. I saw you walk up to that trophy and shed a tear. I saw you smile big when you lifted it. Brother, you're a global champion, and not only that, you've got EU their first global championship title right here, right now. Leon, make some noise for Swizzy Queasy Mustache! Forever in history, you guys have made a moment in Fortnite. Thank you guys so much. We're gonna let you guys go. Take this trophy, get out of here, go celebrate global champions. Congratulations again. You can leave your headsets here. Get out of here, guys. Come on, Leo, make some more noise! Congratulations, come here. Oh my god. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Kakav globals je ovo bio? Ovo je najbolji globals ikad. Ali ovo je bukvalno najbolji globals ikad. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Hoću da vidim sa koliko poena su bili ispred. Bili su za skoro 50 poena ispred. 47, ljudi. Wow. Koliko para su dobili? $450,000. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Molim vas, ako kupujete bilo šta iz item shopa, koristite kod Stojka. Svako ko hoće, ljudi moji, svako ko hoće da učestvuje u veliki giveaway da osvoji besplatan FNCS Pickaxe. Dobro ste me čuli. Ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe, idete u gornjem levom čošku, pored play, kucajte Stojka, idete enter, imate našu najbolju mapu, uđite brzo u našu mapu, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce, idite u creators,
kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas, i hvala puno svima. Svi ljudi koji skupe 500 coinsa u našoj 1 na 1 mapi, pošaljite mi u privatnoj poruci na Discord. Također uđite na naš Discord server, imate link u opisu, i u FNCS X giveaway kliknite enter da bi mogli da učestvujete u giveaway. Bacite like, bacite subscribe, streamujemo svaki dan. Igrat ćemo i streamat ćemo svaki turnir, tako da bit će pre dobro. Ljudi hoće da vidimo tabelu. Ok, može. Ok, može. Evo je ljudi, ovo je cijela tabela. Znači, Kvizi prvo mjesto, Vanjak drugo, Seti treće, Kami četvrto mjesto, Kanada peto, Darm šesto, Fredoxi sedmo, Mali Buka osmo, Mr. Seviš deveto, Maz deseto, King 11, Tisko 12, Cooper 13, Veno 14, Peterbot 15, Pojo 16, Pump 17, Klix 18, Salko 19, Mixon 20, Hero 21, Tayson 22, Braze 23, Alex 24, Coyota 25, Vortex 26, Wade 27, Merem 28, Snowy 29, Edge 30, Victor V 31, Balor 32 i Tinka 33 mjesto. Bacite like, bacite subscribe, let's go. Let's go. Kad će biti iznenađenje od Fortnite? Već je bilo. A šta je iznenađenje bilo? Bilo je da ćemo u 2026. dobiti duo FNCS. Biće duo turniri, biće jedan mobile. Zapravo ne jedan mobil, nego valjda 1 milion prize pool za sve mobile kapove. Također imat ćemo dosta LAN turniri, imat ćemo FNCS Pro M i još puno toga. Također imat ćemo ljudi i Ranked 2.0, dobro ste me čuli. I sad ne znam kako će taj Ranked 2.0 funkcionisati, ali okej. Jeste Hrisi pokazao face reveal? Jel Kvezi priča srpski? Da. Čovjek ispod mene. Prijatelju! Prijatelju! Dead, 200. Idemo vinat odmah prvi game. Ja idem odmah prvi game vinat. Čovjek ima spas. Da, imaš spas, prijatelju. Imaš spas, prijatelju. Ljudi, ja sam se nekako spasio. Ja sam se nekako spasio, ljudi moji. Ranked 2.0 arena. Ne znam. Tablet od 240 FPS je 1000 eura. Da li ću moći povezat keyboard i mouse? Ako ne, onda nažalost neću da kupujem. Pošto mi se ne isplati da igram na telefonu ili tabletu kad ne znam igrat. Koliko ljudi tu ima? Wow, tu je bilo 3 čovjeka. Tu je bilo 3 čovjeka, ljudi. Koliko Svezi ima godina, ne znam. Valjda 16, 17. Otprilike tako nešto. Pa vidjet ćemo, Vito, vidjet ćemo, nadamo se. Nadamo se. Pištolj, leđi famas. Može. Može. Uzimamo pištolj. Mini. Prijatelju. Dođi. A nemam shotgun, ako on nađe shotgun, ja sam dead. Ubili su ga. Scar. Čovjek mi je uzeo 2 kila. Prijatelju! Chill! Chill! Dobro, razumem te. Pa stvarno sam te sve razumeo. Ja sam te sve razumeo, prijatelju. Wow. Ove šark papuče su najbolje. Ali bukvalno jesu.
On nema mac, ljudi. Tactical shotgun je možda i najgori shotgun, nije nikakav hate. Zašto shotgun daje 20? Wow, Bajić. Stream sniper je dead. Ovo mini. Pozdrav Viktore. Ne pozdravljam prezimene zato što jednom su mi napisali da pozdravim nekog mafijaši i došli su mi na kuću, tako da bolje da to ne radim. Idem po čak nazad. A šta će ti tablet? Pa da igram mobil turnire. Ali vidjet ćemo da li će biti uopće mobil turnira, to je glavno pitanje. Ja se nadam doći, ali vidjet ćemo. Nice. Uzimamo grapplera. 2 grapplera, ljudi. Iz jednog česta sam dobio 2 grapplera. Wow. Wow. Pa nije svizi zašto top 15 nije uopće loše na Globalsu gdje su svi najbolji igrači. Koji si rank Unreal? Mislio sam te pitati jer su mobil kapovi koji se igraju na mobitelu, da? Ne, koliko je malo falilo. Prijatelju, ti si 1 HP. Prijatelju, 200. Imao je neki bolji shotgun, nije nažalost. Ali imao fizz. Imao je fizz. Pa ne, neću igrat na telefonu, definitivno. Nema šanse. Ako može da se igra na tabletu sa keyboard i mouseom, sa keyboardom i mouseom, onda ću igrat te turnire. Ako ne da ja učim da igram na mobitel, ne pada mi na pamet. Ja sam keyboard i mouse igrač, nisam mobitel. Super za sve ljude koji igraju na mobitelu, ali ja neću biti mobil player. Pošto sam cijeli život na tastaturi i mišu na kompjuteru. Dead. Spaz! Čovjek je umro sa spazom dok sam imao CV tactical. Znate šta? Čuvat ću čak, ljudi. Čuvat ću čak definitivno. Šta je ovo? Uzimam ovaj pištolj. Da, ovaj pištolj uzimam. Da, ovaj najbolji pištolj. W. Kako te Popoj. Ali kako me je teleportalo? Nolu. Ovo nije fija. Nemoj da spamuješ, Nemanja. Šta je novo u updateu? Pa ljudi su mi rekli da je bio 1 GB update. Ali ja ne znam za šta. Ja ne znam šta je Fortnite promenio. Ako neko zna nek napiše, pošto ja ne znam. Pa ne znam da li se na tabletu mogu igrat mobil telefon, ne telefoni nego turniri. Evo meni je čovjek rekao da da. Sad da li je to istina, ne znam. Ajmo, MV nemam nijedan osim ovaj account, mislim imam još 2. Ali svi ti accounti su meni povezani ili sa YouTube kanalom ili sa drugim stvarima. Što ne mogu da dajem nikome te podatke, razumeš? Tako da izvini. Nice. Pa neću popat čagi. Ja neću popat čagi. Koji si level u Fortniteu? 290? Ko hoće da dobije previše levela, igrajte našu mapu, imate kod na ekranu. Najbolja 1-1 mapa sa najviše XP-a, ljudi. Znači, toliko puno XP-a dobijate u našoj mapi, to je nešto nerealno. Treba će mi još shotgun i ja chillam. Ja hard chillam. Stojka, mislim da nikada niko neće napraviti igricu kao Fortnite. Pa ne, igrica, što se tiče igrica, Fortnite je najbolja igrica, definitivno. Što se tiče turnira, što se tiče kompetitiva, što se tiče svega. Ali bukvalno što se tiče svega. Ja sam 400 level zbog tvoje mape, hvala ti puno Vasil, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Let's go. Treba će mi shoti, ljudi. Pa Aleksandre, smanji sens u settingsima. Ko je pobedio FNCS kvizi?
Jesu ti stvarno došli na kuću, jeste? Pa od tada ne pozdravljam imena i prezimena. Pošto neki čovjek mi je napisao neko ime i prezime od nekog mafijaša i ja to pozdravio. Pozdravio tog čovjeka. I nakon toga su mi došli na kuću. I rekli da više u životu ne pozdravim tog čovjeka i sad ne bi volio da rizikujem. Ne, Vasil. Ili možda da, on je mene stream snajpao. Prošlo leto. Da, on je mene stream snajpao prošlo leto svaki game. Da, sećam se, da. Mitski. Pozdrav Mateo. Ne znam Irena. Pa da, jesu Mitski, jesu. Pa da, obojica su me stream snajpali. Vasil. Što nije dobro od strane njih. To nije fair. To nije fair. Kad je Mobile Cup, vidjet ćemo. 2026. Pa ne znam Aleksandre, ja stvarno ne znam što se tiče kontrolera. Ljudi, evo čovjek pita kako da promeni sense na kontroleru, ako neko zna da kaže. Šta je novo? Pa iskreno ne znam, ljudi. Ja sam to pitao, ljudi su mi rekli dok smo gledali Grants, zapravo Globals, da je nešto novo došlo i sad šta je novo došlo, ja to ne znam. Ali stvarno ne znam. Imao si shotgun na mostu, čekaj, da li je to real talk? Da li je to real talk? Da vidim loot tu. Tactical zeleni, W. W. Chillamo ljudi, idemo vinat prvi game. Prvi game, prvi win. Prvi game, prvi win. Ajde odigraj sljedeći game na Simple 8, pa ne koristim Simple 8. Neću to da radim. Let's go! Par Patroller ili Festival Lace. Oba skina su super. Ne možeš mi reći da ne čituješ, okej? Ljudi, šta je to bilo? Čekaj, šta je to bilo? Čovjek me je aimbotao. Evo čovjek kaže da nije bio uopće update. Možda, ne znam. Kad je izvlačenje u utorak? Pobjednike izvlačimo u utorak, ljudi. U 21:00 u 9. Ne vidim razlog. Ne vidim razlog. Svezi, nemoj da spamuješ, također Mr. Money. Fortnite ne podržava miš i tipkovnicu na mobitelu. Ne, da li podržava na tabletu, to je pitanje. Pošto ja ću igrat na tabletu. Mislim da chillam. Ja se nadam da chillam. Ja se nadam da chillam. Kako ti voliš laga, Stojka? Šta je to laga? Srce mi je stalo na milisekund. Ljudi. Čekaj. Prijatelju, odakle si ti došao? Odakle si ti došao? Zašto? Šta sam slagao, Filipe? Ne, pročitao sam svizi, odgovorio sam ti odavno. Nego ti mene nisi čuo. Ja sam ti rekao prije tačno 5 minuta da nema veze što je bio 15. mjesto i dobro. Samo što ti mene nisi čuo, valjda. Ljudi! Ljudi! Ljudi!
Da li je ovo klač? Da li je ovo klač? Da li je ovo klač? Bacite like, bacite subscribe. Kako si me hito? Zašto svi mene gledaju? Zašto svi mene gledaju? Naravno, let's. Gledaj, bacite like, bacite subscribe. Ja ću igrat zonu. To bi išao kod njih. Bez shielda, ne vidim razlog. Kad se krenu fajtat onda imam 3 medkita, chillam. Ljudi, kliknite like dugme! Opet kažem Irena, ja nisam siguran. Nikad nisam igrao ni na tabletu ni na... A dobro. On je mene pucao s onim pištoljem sa shockwaveom. Ok, top 3 za prvi game nije loše. S obzirom da nisam zagrejan, nije loše. No, daj. Ovo nije fair. Ovo nije fair. Što ne gledaš FNCS? Završio je, sad ću da promijenim i naslovi thumbnail. Evo ga. Fortnite Reload. Idemo pobjediti. Idemo pobjediti. Promijenio sam i naslov i thumbnail. Nice. Pa Marko, ja sam dao sve od sebe. Ali čovjek je igrao Grand Finals, je bio na high i gledao iza na 100 metara od njega. Sa njegovim pištoljem koji čituje i ubio me. To nije fair. Pa oba su super kvarca, ali ako moram da biram, ja bih kupio par patroller sa kodom Stojke. Tako da nemoj zaboraviti kod Stojku u Fortnite Item Shop. Ko je vinao FNCS kvizi? Jeste, kvizi je pobedio, ljudi. To je brutalno. Jel i dalje su samo leđi chestovi na mapi? Jeste, ljudi. Fortnite je uradio da su samo leđi chestovi na mapi. Što je super. Ali možda i sa jedne strane nije. Zašto? Zato što svi imaju najbolji loot. Ali bukvalno svi. Staj kako mene bot izvuče, ti ćeš meni na Discordu napisati poruku, ja ću morati odgovoriti u roku od 24 sata. Tako je i to važi za sve ljude. Kao što možete da vidjeti, imam skoro 9000 V-Bucks. I ove sve V-Buckse trošim za vas, ljudi. Znači svima ću giftat FNCS Pickaxe. Let's go. Stojka, možeš da kupiš tablet koji ima tastaturu kao laptop i onda samo povežeš miš. Vidjet ćemo, ljudi, ja ću to da vidim na internetu nakon streama. I ako stvarno mogu da koristim ako mogu da koristim tablet da bi igrao te mobil turnire, onda ću to uraditi. Da vidim ako mi se isplati zapravo za turnire. Da vidim koliko earningsa će Fortnite dati u tim turnirima. I da li će mi se uopće isplatiti kupovati tablet. Ali vidjet ćemo. Ne, Zenix, ne. Ko je vinao FNCS kvizi? Ajmo. Slobodno napiši opet Cobra Kai, nije problem. Nije problem. Pa ne, ti ne kažem da ja mislim da ću osvojiti, nego ja uvijek kad igram bilo koji turnir vjerujem u sebe. Tako da, vidjet ćemo. Ne, Pavle, tablet, brate, mi pričamo o tabletu. O nikakvom laptopu. Ako kupim laptop, neću moći da igram mobil turnire, pošto se laptop shvaća kao kompjuter. Ko je osvojio kvizi? Koliko ljudi? Koliko ljudi ja čujem? Previše. Dead. Kupio sam ga sa kodom Stojka Cobra Kai. Koliko KPA ima? 0 možda?
Nikad mi neće biti jasno zašto cijeli lobby mene gleda. Svaki put. Ja nikad ne fajtam solo se, ja uvijek fajtam trio sve. Wow. Pa mitski, ja dok to ne potvrdim i ne vidim na internetu, ne kupujem, bez brige. Tako da kad budem potvrdio sebi, kad budem našao više informacija na internetu, onda ću da kažem vama. I plus ljudi, ti mobil turniri dolaze 2026. To je za 3 mjeseca. Do tada 4 zapravo. Ima još puno do tada. Ko je finao FNCS kvizi? Za malo da kažem Peterbot. To je kako se tebi da odgovarat niste poruke 1000 puta. To je moj posao. Ja to radim svaki dan 3 godine 9 plus mjeseci. Od 1. januara 2022. streamujem svaki dan. Tako da meni je to normalno. Wow, koji aimbot ima čovjek. Pa svi mene gledaju, svi mene. A ne znam ko mene ne gleda. Ko mene ne gleda, ljudi? Peterbot je bio... Ko je bio Peterbot? 12. Ili 15. Bio je to 15. Mislim da je bio 15. 14. ili 13. Ili čak 12. Nisam siguran. Šta misliš, hoće vratiti OG movement? Ne vjerujem. Bio je 15. Da, bio je 15. Nice. To nije loše mjesto, top 15. To uopće nije loše. Sutra krećem u 1. razred srednje škole. Srećno, prijatelju. Sjećam se u chapteru 5 kad si me ubio u reloadu. I onda sam htjela da te nađem i da te ubijem, ali ti si već bio umro. Don't grifaš mi gameove, prijatelju. Don't grifaš mi gameove, prijatelju. Ko je pobedio? Kvizi? Let's go. Let's go. It's a moje. Ljudi, treba će mi sve. Ja nemam ništa od loota. Koji internet imaš? Telekom, optički internet, gigabyte upload, gigabyte download. Wow. Čekaj, ti si mene fajto sa Pickaxeom. A imao si ovaj loot. Čekaj. Čovjek imao najbolji loot, fajto me sa Pickaxeom. Čekaj, da li je to moguće? Wow. Gledao sam live na 2K TV-u do sada, let's go. Ljudi, kada gledate live stream na 2K na televizoru, to je... Taj kvalitet je toliko dobar. Pošto mi streamujemo u 2K. Mislim i na kompjuteru i na telefonu i svugdje je dobar, na bilo kojem uređaju. Ali na televizoru 2K. To je nešto drugačije. To je nešto predobro. Nice. Stojka Peterbot isključio čitove i nije vinao FNCS. On nije cheater. Ljudi, ne može svaki put da vina. Nekad ćeš vinat, nekad nećeš. I dao mi je sa shotgunom nešto previše pošto ima spaz. Da mi nije dao 180 ubio bi ga. Da mi je dao 30 easy kill za mene. Noju. Nemojš mi to radit, prijatelju. Koliko je on meni dao sa shotgunom, ili me može neko napisati u chatu? Koliko ga je spasio taj spas ga je spasio previše. No može neko da mi kaže koliko me je hitao, samo hoću znat. Mislim da me je hitao nešto baš strašno puno. Čovjek me je hitao možda 170 sigurno. Baš me... Wow. Stojka Peter je rekao da je imao 130 FPS cijeli turnir i da je zbog toga stalno gubio. Svi su imali isti kompjuter, tako da... mislim da... Nije... Mislim sad. Ko sam ja da pričam u vezi Peterbota? Ko hoće da vjeruju, to nek vjeruju. Ja ne vjerujem. Zašto? Zato što su svi imali isti kompjuter. Pozdrav Daniela. Odakle je kviz iz Srbije?
Arena preko komanda, to je Nightbot bot koji ti omogućava te komande. Ljudi, ja se izvinjam što sam pio Slurp Juice. Idemo vinat. Zašto me ljudi grifaju? Ajde da analiziramo prošli game. Umro sam tako što su mi došla 3 čovjeka, umro sam u zrak. Drugi game sam umro tako što sam bokso čovjeka, poljubio je zid. I pošto imam gatekeeper sam dao 3 puta 20, on meni 180. I onda sam imao najgori SMG i umro od čovjeka koji ima dobar neki air. Unlucky. No! Ali tad sam te stream snajpao. 3-1 za mene. Marko. Don't. Stojka, ja moram sutra u školu u Hrvatskoj, sutra počinje škola. Srećno svima! Opet ovo je loš SMG. Ovo SMG je baš loš. Baš. Real talk je loš. A dobro je, razumem te, prijatelju. A daj. Da li on je stalno kio, ostali su kempali. Brate Rise. Kako ti hoćeš? Čovjek jednostavno nije dobro odigrao. Peter Bot, kažem za Peter Bota i to je to. Nema šta tu. To se dešava svima. To nije ništa loše. To nije ništa loše. A jeste, Oasis je došao u Fortniteu, vratio se. Zapravo vratila se je mapa Oasis. Idemo pobjediti. FNCS je vinao kvizi. Stojka, ja sam iz Srbije i mnogo sam ponosan na kvizija. Nebitno što je iz Srbije, bitno je da je naš sa Balkana. Pa ljudi, on je naš. Jeste da on iz Srbije, ali on je naš. Bilo ko da je vinao sa Balkana, ta pobjeda je za cijeli Balkan. Tako da, ne trebaju se dijeliti ljudi. Ljudi se dijele na dobri i loše, a ne odakle si, koji jezik pričaš i tako dalje. Ali 2026. Poju i Peter Bot sve vineju. Ja uvijek želim svima najbolje. Tako da, ljudi, ovo je igra. Znači, jednom ćeš ti pobediti, jednom neko drugi. Onda ćeš opet ti pobediti, onda opet neko drugi. Znači, to je jednostavno. Full box. Full piece. Dead. Znate koliko je dobar outlaw. Ali kada je čovjek wide, kad ima shield, onda nije baš toliko dobro. Pošto morate ga ubiti iz 2 hita. Čovjek u zrak, 27 wide, 26 wide, 26 wide. Wow. Aim sa hammer airom mi je predobar. Ali predobar. Marko. Ko je dobio FNCS kvizi? Jel kupuješ GTA 6, da? Igramo GTA 6 i čekamo i na streamu. Samo da je opet ne odlože, ljudi. Ako je opet odlože, onda to neće biti dobro. Kod Stojka za najbolji loot. Ja sam vinao ovaj game. Let's go. Nice. Dobre. Let's go. Čovjek u zrak. Čuo sam te, prijatelju. Pa sad bi kvizi trebao dobiti taj FNCS Pickaxe 4.0. Ja se nadam. Pa na kompjuteru ne znam kad će izaći GTA 6, ali izlazi u... Jel u maj? 2026. maj, jel tako? Ja imam PlayStation 5, tako da ja sam spreman. Samo ću je morat preorderat prije, ko ne zna šta je preorder. To je valjda da je poručiš pre nego što izađe i onda kad izađe da je onda možeš odmah upalit, da ne moraš da čekaš. Tako je, George. Cobra Kai ja igram samo našu najbolju 1-1 mapu i Fortnite Reload i turnire.
Dobre. Stojka, vinamo ovaj game easy. Vinamo ovaj game bukvalno easy. Pa ne, kompjuter verzija što se tiče GTA 6 mislim da će izaći par godina kasnije. I sad da li će to biti 2 ili čak 1,5 godina, vidjet ćemo. Čekaj, da li je to moguće? Da toliko velika igrica kao GTA 6 i uglavnom Rockstar ne mogu izbaciti svugde GTA 6. To je malo meni zeznuta stvar. Ovako ćeš morat igrat na konzoli, iako ja neću igrat GTA 6. Naša glavna igrica je Fortnite i tako će ostati zauvijek. Nego ću tad igrat prvih par dana kad izađe. Mislim da su trebali nekako naći način kako da izbace za sve platforme. Iskreno budem. Jel moram skupiti 500 coinsa za giveaway ili ne mora? Mora. Full box. Full piece. Let's go. Pa gdje je to postavljeno? Ja ću upalit na Twitter, Nemanja, i pročitat. Dobro, i drugi čovjek pored mene. Ja ne fajtam ove ljude. Oni se spoje i onda mene fajti u obojica. Razumem. Fortnite Leaks. Pozdrav Mandić. Peter Bot je prozvao Kvizija prošli put kada ga je ubio na kraju. Mogu i on njega sad da roastu, iskreno Kvizi bolji igrač od Peter Bota. Pa brate, general, znaš šta? Kad Peter Bot ne odigra dobro, mi kažemo Peter Bot loš igrač. Kad Kvizi ne odigra dobro, kažemo Kvizi. Mislim da ne trebamo tako razmišljati. Svi su dobri igrači. Znači tu u Globalsima je bilo pozvano najbolja. Bili su pozvani svi ljudi i najbolji timovi i najbolji igrači trenutno na svijetu. Od 8 milijarda ljudi je samo 99 bilo trenutno u toj areni. To su svi brutalni igrači. I ljudi koji su bili posljednji su brutalni igrači. Tako da svi su super. Bitno je da smo se zabavili, da je turnir prošao u najboljem redu, da nije bilo ikakvih tehničkih problema kao prošli put kad je bio FNCS Pro M, kad je nestalo struje, ali to je to. Dobro, sve je dobro. Produkcija, publika me je iznenadila, ljudi. Publika! Ja ću ovaj global spamtit po publici, evo ozbiljno sad. I po Fortnite produkciji, po svemu uglavnom, ali publika me oduševila. Šta je to bilo? Znači, francuski navijači, ljudi iz Francuske, fanovi Fortnite iz Francuske, to je nešto nerealno. To je nešto nerealno. Šta su ljudi radili? Ne, Jure, kako ćeš igrat GTA? Jel nisi family friendly? Ja sam family friendly. Ali, brate moj, cijeli svet. Moram kod drveta da fajtam, hvala. Cijeli svet, 8 milijarda ljudi će igrat GTA 6. Tako da morat ću ja, definitivno. To ćemo čekat na streamu, streamat ćemo, bit će interesantno. Jedva čekam, iskreno da budem. Jedva čekam, ljudi moji. Jedva čekam, ljudi moji. Dobro, znam, pucuju me svi. Wow. Ja ću samo reći, ako jednom umreš, onda je kraj priče. Ako jednom umreš, onda si ti gotov. Ali, gotov si. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta ljudi rade? Wow. Jeste Mr. Savage je krešao Fortnite u prvom gameu? Jeste, Uroše? Jel chillam? Da li ja chillam, ljudi? Ako ja uradim comeback i vinam ovaj game. Ako ja uradim comeback i vinam ovaj game. Što je moguće. Dobio sam zonu. Imam jedan big shield. Imam 3 medkita. Zapravo kupit ću još jedan. Nisam trebao.
Treba sam se samo healat s ovim, okej. Ništa strašno, čuvat ću jedan ekstra. Hoće tad biti 24 sata live stream, pa ima puno vremena do tada, možda opet odlože GTA 6. Nikad ne znamo, ljudi. Vidjet ćemo. Ako je odlože po drugi put, to će biti šok. Ne, Mr. Savage-u je crashao game. Juče, prvi game. Nice. Chillamo, ljudi. Chillamo, ljudi. Neću trošiti gold iako imam previše. Popat ću samo medkit i onako ga imam ekstra. Da, chillam. Hvala ti puno Irena, hvala ti. Kako bi se osjećao da si osvojio Grants? Zapravo Globals. A ne znam, ne možeš znati taj osjećaj dok ne dođe. Pa vjerovatno bi mi bilo u glavi, ok, mi smo najbolji trio na svijetu. Od svih regiona i od svih ljudi koji igraju mi smo najbolji. Jel to moguće? Pošto sad su Kvizi, Svizi i Mersač najbolji trio na svijetu. S obzirom da su vinali Globalse. Ajmo. Ti ćeš ozbiljno platiti 120 eura za GTA 6. Da. Ljudi, mislim, neko će reći Stojka, daješ puno para za igricu i tako dalje, ali ljudi, meni je streamanje posao. Meni je streamanje posao i naravno ću dat. Koliko i da košta i 200 eura ću je platit. Pošto će to biti najveći hype. Family friendly streamer igra GTA 6 koji ima vulgarnih scena, vulgarnih reči i tako dalje. To će biti interesantno. Tako da jedva čekam. Biće brutalno. Let's go. S kim igraš duo trials? Pa 99% sa Nikolom. Stari loot. Čekaj, gdje? Čekaj, je li tu stari loot? Tu nema ni jedan loot, ja sam tu bio. Da li da fajtam ovog čovjeka? Ili ne? Nice. Chillamo. Hoćeš odmah kupiti GTA 6 kad izađe? Da ljudi, ja ću pokušati da je preorderam, da odmah kad dođe odmah da je upalim, da budem prvi na svijetu koji ću upaliti. Da li ćeš produžiti da igraš Fortnite nakon što kupiš GTA 6? Ljudi, niste me čuli možda, ali naša glavna igrica koju ćemo igrati streamovat će biti Fortnite. Ja ću GTA 6 igrat zato što je preveliki hype, razumete? Zato što bukvalno ko neće igrat GTA 6? Ne mogu sa chargeom da igram. A daj. I nisam odgovorio na pitanje, jeste, da, naravno da ćemo igrat. Meni će Fortnite biti glavna igrica. Samo što ćemo igrat GTA 6 prvih par dana od kad izađe. Naprimjer, ako izađe 1. maj, ja ću igrat možda 1., 2., 3. i to je to. I to po par sati, neću ja cijeli stream igrat. Nego koliko je ljudima interesantno. I onda ću se opet vratiti na Fortnite i onda ću dat nekome od vas GTA 6, razumete? Za free, tako da. Let's go. It's my. Ništa, Jure. Pozdrav! Aleksandre, moraš pratiti svaki live stream, brzo poravak, nadam se da će sve biti dobro. Kako dobijem coins u tvojoj mapi? Tako što uzimate eliminacije, ljudi, možete da dobijete coins u našoj mapi. Jedna eliminacija daje 5 coinsa. Pa jeste, GTA 6 nije family friendly, znam. A hoćeš kao rješavati story mod ili samo se voziti po gradu? To što mi ljudi kažu, znači kad se približi, kad dobijemo vijest, kad dobijemo više vijesti kada će tačno GTA 6 izaći, ja ću da pokušam naučiti sve stvari i valjda ću tad skinuti GTA 5 da malo naučim, da vidim, da ne budem Botanović, razumete? Ipak moram imati neko malo razumevanje. Tako da nekih dve nedelje prije izlaska GTA 6 ću ja da naučim neke najosnovnije stvari da bi znao voditi stream
I onda ću rešavati misije i radit ćemo sve i svašta, sve što ljudi hoće, razumete? Pošto ljudi će vjerovatno hteti najluđe stvari i tako to. Tako da sve što ljudi hoće, to ćemo raditi. To je to, let's go W. Let's go W. Raki, uđe na naš Discord server ako već nisi. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Uzvišnik dis, imate link u opisu. I u traženje teammate-a si nađite teammate-a. Let's go. Idemo pobjediti. Idemo pobjediti. Evo čovjek mi je poslao update, ljudi. Sad ću vam pokazat. Znači Fortnite 8. rođendan quest rewards. Kaj cenat skin Mercedes AMG car body, Bugatti car body, Peacemaker skin, Poyo Prodigy skin, Lego update, Daft Punk skins, Dino Megazord quest rewards, Power Rangers, Blade Blaster Mythic, Companion Pets, New Gem Tracks, novi skinovi, emotovi, bundlovi, pekovi, novi Icon Series emotovi, novi car bodies, new kicks, updated item shop tabs, map changes, new weapons or items, unvoted weapons or items. Release date Tuesday, September 9 at 4 am ad. Znači ljudi, jel Tuesday sreda ili utorak? Ne znam engleski. Znači u 10 ujutro ćemo imati update ove nedelje. Utorak, da. Znači utorak u 10 ujutro za samo 2 dana ćemo imati veliki update, ljudi. Tako da bacite like, bacite subscribe, bit će predobro, let's go. Ajmo. Stojka izgleda da je istina za kletvu u državi od Thomas HD-a. Šta da Danski ima kletvu da uvijek budeš drugi, ne razumijem. Ja sam čuo da je to kao kletva, ali ne znam. Ne volim da pričam o takvim stvarima, zašto? Zato što smo mi family friendly sadržaj. A to su nekako horror priče koje ne bi volio da pričam, naravno. Ja sam ti ušao u game, let's go. It's my. Irena. Pozdrav Draško. Kad je Duo Trials? Duo Trials je u subotu. Četvrtak solo cash cup, solo series. Petak Duo Reload Quick Cup, subota Duo Trials. Ljudi, igramo i streamujemo svaki dan, igramo i streamujemo svaki turnir. Jedva čekam, let's go W. Jedva čekam, samo ću to reći. Biće pre dobro. Biće pre dobro. Neću hunting rifle, hvala. Hvala. U koliko sati? U 19? Chill out, ljudi. Ko je pobedio i ko je bio Peter Bod? Popao sam metki za 1 HP slučajno. Quiz je pobedio, a Peter Bot je bio 15. Da li sam ja prediktao da će Peter Bot biti 15? Ja sam rekao top 15, wow. Pa Peter Bot nije odigrao baš dobro. Ali top 15 je opet dobro, ljudi, vjerujte mi. Top 15 je dobro. Uvijek me dvojica fajti, smiješno. Oni su se fajdali. Krekan opet. Ljudi! Krekao sam trojicu. Ja sam krekao 3 čovjeka. Wow. 4 čovjeka, okej, ovo nije dobro. Ovo nije dobro, ljudi. Imaš duo sa FNCS, pa valjda igram sa Nikolom. Zašto su mi zaključeni kapovi ne svi, ali na primjer solo series? Pa da li si odigrao 14 turnira u zadnja 180 dana? Ako nisi, to ti je potrebno.
Koji damage daje čovjek? Imamo isti shotgun, zapravo ima gatekeeper, okej. Okej. Chillamaju. Jeste, Peterbot je uradio dobar comeback s obzirom da je bio 24. Sad kad se sjećaš kad si slagao da je Star Wars sezona bila dobra. Nisam slagao, meni je bila dobra. Svako ima svoje mišljenje. Meni je bilo super Star Wars sezona. Meni je svaka sezona super. Jedini problem kod Star Wars sezone je bilo što... Jel bila Star Wars sezona kad nije bilo turnira? Ne, to je bilo u prošloj sezoni. Da, chapter 6 sezona 3. Čekaj, koja sezona je bila kad nije bilo uopće turnira? Mjesec dana nije bilo turnira. To je bilo... Kad je bilo leto. Ta sezona mi je bila super, ali bio je problem što nije bilo turnira. To je bio jedini problem. Ništa drugo. Nice. Ajmo. Ouuu! Za malo da umrem. Za malo da umrem, ljudi moji. Ja imam 300 ping u Fortnite game. U oktobru, u novembru imat ću 20 ping, a u tvojoj mapi vjerovatno 0. Hvala ti, Aleksandre. Let's go W. Kvez je osvojio FNCS. Super, Leone. Idemo pobjediti. Stojka, ja u tvojoj mapi imam 23 pinga, u reloadu 50. Zašto? Pa naša najbolja mapa je stvarno najbolja, ima najbolje servere. Tako da... Fortnite reload ima malo veći ping, što je loše. Ali meni je na primjer super. Ja imam 32 pinga u reloadu, ali meni Fortnite radi brutalno. Ne znam. Fortnite serveri su malo zeznuti, ali malo. Koji shotgun imaju ovi ljudi? Wow. Ali bukvalno, wow. Gdje ću sad idem, ljudi? Ja sam u problemima. Ovo nije dobro. Pa dobro, Jure. Mislim, ja, brate, opet kažem, ja poštujem sve ljude, ali igraš, brate, mapu od stranaca. I šta da komentarišem? Umjesto da igraš našu mapu, ti igraš od stranaca. Svako ima svoje pravo, to što ti pričaš nije istina. Kako ja imam 0 ping u našoj mapi. Ali meni nije problem, ti imaš svoje pravo, ja nemam protiv nikog ništa. Let's go, idemo dalje. Kad će novi Battle Pass? 2. novembra dolazi nova Fortnite mini sezona, koja će trajati 30 dana. I bit će predobro. Nema šanse, Jure. To su retki ljudi. Znači 1% ljudi to kaže, ako i toliko. A ti ljudi igraju mapu od stranaca. Kao na primjer ti sada. Meni nije ništa, nikakav problem. Samo nemoj iznositi dezinformacije kad nije istina. Nice. Šoti. Može. Pa nisi odigrao Brekalo 180 turnira u zadnja 14 turnira u zadnja 180 dana. Mislim da je to jedini problem. Ko je vinao? Vinao je Kvizi. Pozdrav, Cale. Let's go. Idemo. Stojka mene pita, devojka, ja ili Stojka i Fortnite? Ja sam odabrao Stojku i Fortnite. Koji kralj. Hvala ti puno, prijatelju. Kako ovi ljudi? Kako imaju takav aim? Ali kako? Wow. A koja je obavijest? Ne razumijem, Sanel. Bacamo kreši, uzimamo grafa. Čelamo.
Kako imaš dobar vid ako svaki dan streamuješ od 6 do 12 sati? Pa navikao sam. Kad navikneš, brate, na nešto, onda ti je lakše. Razumeš? Tako da... Ja sam navikao, to radim svaki dan. Stojkina mapa je najbolja, 0 ping i svaki put kad igram vinam game. Hvala ti puno, Jolegs. Let's go. Igrajte našu najbolju mapu. Imate kod na ekranu također u opisu, najbolja. 1-1 mapa. I čovjek je 1 HP. Vjerujte mi, ozbiljan sam. Ne znam kako, stvarno ne znam kako, ali ljudi imaju toliko dobar aim danas. Wow. Svaki čovjek me ili one pumpo ili aim boto. Šta je sa aimom od ovih ljudi? Ne znam koliko je Quiz imao poena. Uzvišnik tracker, mislim da je imao ne znam koliko je imao. Evo, slagat ću. Quiz je pobjedio. Znam da je pobjegao za 47 poena od drugog mjesta Quizy. A koliko je on imao poena, to ne znam. Stojka, meni je malo loše što su svi epic chestovi u reloadu jer ne mogu nikad dobiti pump iz chaptera 2. Pa... Mislim da će to biti nedjelju dan i onda će Fortnite vratiti sve u normalu, valjda. Stoje, kako možeš da ostaneš tako smiren kad te ubiju? Pa šta je ovaj evo sad normalno pitanje. Šta je ovaj čovjek uradio da kažem da je bolje od mene? Apsolutno ništa. Čovjek me je samo one pumpo sa njegovim leđi spazom i to je to. I da se ja nerviram zbog toga, definitivno da ne. Ja ću se nervirat kad umrem od čovjeka koji me klipa, koji me izdominira. I ja pogrešim. Onda će mi biti loše zato što sam ja pogrešio. A šta sam ja tu sad pogrešio? Čovjek mi je dao 200. Pa rekli su posle FNCS-a će reći bitnu obavijest. To su uradili prije posljednjeg gejma. I bitna obavijest je da u 2026. dolazi duo FNCS. Biće FNCS Pro-em opet, biće više LAN turnira, šta to znači da će biti više turnira u sali, u arenama zapravo, u salama. I također dolazi Ranked 2.0, iako ne znam šta će, kako će to izgledati i šta će to biti. Vidjet ćemo, više informacije ćemo dobiti u budućnosti. I bit će više mobile turnira. $1 milion će biti podeljeno za mobil turnire. Let's go, Boki! Uzmi drugi style za skin. A drugi style je onaj tamna ljubičasta boja, neću to. Ovaj mi je nekako svjetli bolji. Pozdrav Dario. Pa Jure, igram našu najbolju mapu. I koristim kod Stojka. Idemo pobjediti. Idemo pobjediti. Let's go. Idemo vinat sa 20, easy. Stvar je u tome što me... Čovjek je uzeo prije mene. Problem je što me ljudi aimbotuju, ne znam nija kako. Pozdrav Jolex. Kad će više doći Pojo? Ljudi, bez brige. Samo strpljenje, to je najbitnije. Doće Pojo, bez brige. Da ćeš igrati duo konzol cup, igram i streamujem svaki dan, igram i streamujem svaki turnir. Tako da odgovor na tvoje pitanje je... Da! Da mi je dao 200, to ne bi bilo dobro za mene. Definitivno da ne bi bilo dobro za mene. Pozdrav Darise. Zašto mi je zaključen FNCS i piše qualifying next round? Pa ako gledaš... pa svima je sad tako. Zašto? Zato što ćemo igrati duo FNCS Trials turnir. I taj turnir će odlučiti zapravo u kojoj ćemo diviziji biti. Tako da moramo odigrati duo trials i onda će svima biti otključano, pošto je sad svima zaključano, ali bukvalno svima.
Do kada je taj skin u shopu? To možeš vidjeti na našem Discord serveru u item shop. Trebaš samo kliknut, provjerite web store, taj link. I možeš vidjeti do kada je svaki skin u shopu. One HP. Prijatelju. Kako ovi ljudi prežive? Wow. Pa idi brate na duo trials i klikni na katanac i vidi šta ti fali. Ako ti piše da ti fali qualifying next round, onda vjerovatno, najvjerojatnije, nisi odigrao 14 turnira u zadnja 180 dana. Najvjerojatnije. Jeste Pojo dolazi u šopu? Polo dolazi u šopu. Nije Pojo, ljudi, Pojo je pro player. Polo je FNC skin. Zašto čitam Pojo? Polo. Nije problem, Aleksandrij. Moguće je postati pro na kontroleru ako igraš našu najbolju 1 na 1 mapu. S obzirom da svi pro playeri igraju našu najbolju 1 na 1 mapu, moguće je. Kako je ovi ljudi bežu ovako? Kako bežiš, prijatelju? I sad će on reloadat svoj gun. I ja sam gotov. Šta sad? Bez maca šta ja mogu uraditi? Koji Botanović? Dead! A, sad dolaziš. A kad sam te jurio? Wow. Čekaj, dobio snipe. Why they won? Ja dobio snipe, ali popo slrp. Popo je slrp. Koliko bežiš? Ako ga ubijem, densam mu. Koliko beži ovaj čovjek? Slobodno vratite stream ako mi ne vjerujete. Non stop beži. Wow. A što ga uvijek kad umremo od ovakvog kempera se pitam što ga jurim. I sad se opet pitam što sam ga jurio. Što? Wow. Kad juriš te nubakoviće, to je strašno. Ja sam njega jurio od početka fajta, čovjek ništa nije uradio. Bukvalno ništa. Box hill. Jel te kapovi mogu biti za skin ove sezone ili baš kapovi za PR? Koji? Nice. Šta kažeš što je Mr. Savage ukrešalo u endgame-u? Loše, to se ne smije događati na 2 miliona price pool LAN turniru. Definitivno da je loša slika za vidjeti, ali to je bilo u jednom gameu. Mislim, evo sada dodaj 30 poena, znači da su bili evo i prvi, pošto su završili 6 ili 7 u tom gameu, mislim. Dodaj 30 poena kao da su bili drugi, evo, maksimum. Koji bi on place bili? Možda bi jedno mjesto ka gore otišli. Tako da ne vidim ništa. Ne smije se dešavati, naravno. To se ne smije dešavati, nije profesionalno. Ali... Šta je tu je sad? Nice. Može. Chillamaju. Let's go. I Ritu je, da, Ritu je krešalo, to smo gledali na streamu. Oni su bili u onom tunelu dole. I njemu je krešalo, wow.
Zašto u Division 5 duo je PR samo od Division 4 napred je? Pitaš me zašto u Division 5 nema PR? Samo od Division 4 kreće i napred, znači Division 3 i 2 dobijaju PR? Ne znam, to je Fortnite tako odlučio. Stojka, nemoj jurit. Sad sve što trebaš uradit je samo healat i chillat. Bravo, bravo! Ljudi! Ubio sam čovjeka! Wow! Ja ne mogu da vjerujem. Tada će u 2026. biti više turnira, što se tiče skin kapova. Pa ja se nadam da, vidjet ćemo. Samo da budu turniri, bilo koji. To je najbitnije. Znači računa se bilo koji kap, samo je bitno da imam 14, da? Valjda. Mislim da ako odigraš na primjer solo ranked turnir na 7 regiona ili koliko već imamo regiona u Fortniteu, 6. Ako odigraš na primjer u 2 nedelje, u jednoj nedelji 7, u drugoj nedelji opet taj isti turnir 7, mislim da ćeš tako isto skopiti 14 u zadnja 180 dana. Ne znam, Jole? I Omzu je krešalo, stvarno. Pa svima, Baki, svima. Što ne igraš običan ranked? Pa nikad nisam igrao običan ranked. Mislim, igrao sam pre nego što je izašao reload. Sad mi je nekako reload mnogo interesantniji, brži. Ne znam kako da objasnim. Battle Royale. Lutaš cijeli game, naiđeš na duo i umreš zato što te third party. Potrošio si 20 minuta za ništa. A tu i da umreš imaš 3 života, zapravo 2. To je mnogo bolje nego da umreš i opet čekaš 5 minuta za game. I plus, evo, jel može ovako? Ja volim Fortnite, Fortnite je najbolja igrica na svijetu. Koliko ljudi trenutno igra Fortnite Ranked Battle Royale? A koliko Fortnite Reload Ranked? Mislim da je cifra 6 puta veća kod Reloada. Iako nisam vidio cifre, ali... Bukvalno možda Reload igra 120.000 ljudi, dok Ranked običan igra 20.000 ljudi. Mnogo interesantni Reload. Mnogo. Znači non stop je akcija. Non stop se nešto dešava. Evo, 25.000 igra Battle Royale, 125.000 igra Reload. Tačno 5 puta više. Ako zna matematiku. 5 puta više. Wow. To je stvarno puno. To je stvarno, ali stvarno puno. Nice. Čelamaju. Giveaway nije završio. Giveaway završava u utorak u 21:00. Ćemo vidjeti ko je dobitnik, zapravo ko su dobitnici za besplatan FNC iz Pickaxe. Tako kaže što je Peter Bot nije najgori igrač, Jole. Kako je moguće da je Peter Bot najgori igrač, a bio je top 15? Šta su onda Alex iz Oceanije koji su bili top 30? Ljudi, Peter Bot je najbolji igrač. Ajmo. Ajmo. Ma Malik, brate. Naravno da je... Svi su igrači super, ljudi. Pa neće sigurno ići na Globals neki čovjek koji je loš. Nije nikakav hate. Svi su dobri. I posljednje mjesto su brutalni igrači. Tako da... Pozdrav Pijav. Brate, Digitore. Hvala na razumevanju. Al... Ja ću raditi šta ja znam za moj posao. Da je najbolje, razumeš? Sigurno neću raditi nešto što znam da je loše za mene. Kad neko... Ne fajtam te.
Stojka, naučio si lekciju, ostavi ga. Nek builda, idi još high. Da, popni se još gore. Čudni ljudi. Igramo reload i on stoji gore na high i radi tu. Sad ću te klipat. Klip! On je dobio! Šta sam uradio? Tu je umro čovjek negdje, ali ne znam gdje tačno. Čekaj, umro je čovjek tu, čuo sam. Wow. Trebamo ga pitat koji je ukus zid, bukvalno. Kad ćeš ti da ideš na global sa Mongrelom i Mr. Savageom? Vidjet ćemo, ljudi. Kada budem dobio pozivnicu, odmah idemo. Kliknite like dugme, idemo binati game, let's go. Kada budemo dobili pozivnicu, mi idemo tamo. Stojka, učili smo lekciju. Kad neko builda Eiffelov toranj, samo se spustiš, okej? Jel bi išao tamo da si pozvan? Naravno da da. Ko ne bi išao? Dobro je, top 2, hajde. Kao, čovjek mi je uradio no, nije fija. Pa, Malik, znaš šta, ja ti nikad nisam to gledao sa emocijama, brate. Ja to gledam kao moj posao, razumeš, kao moj posao. Fortnite Global Championship. Bukvalno sam skoro cijeli FNCS pričao da je top 1 400.000, a zapravo je 450. I onda su mi ljudi rekli da je 450 i krenuo sam pričati 450. Znači top 33 uzimaju po $3,000. Što isto nije loše kad malo bolje razmišljam. Ovo su velike pare. Ovo su velike pare. Ovo stvarno jesu. Znači 65 poena je win, 4 poena je kill. Wow. Ljudi, ovo je tabela iz prvog gejma. Zapravo iz drugog dana, izvinjavam se. Znači, iz drugog dana ovako izgleda tabela. Mali Buka prvi, Vanjak drugi, Maz treći, Kami četvrti, Peterbot peti. Samo iz dana 2, da ne računamo dan 1. Ako računamo dan 1, onda je Kvizi prvi, Vanjak drugi, već znate kad dole. Kvizi goated, bukvalno, Kvizi goated. Nije islam. Bukvalno je Kvizi izdominirao. Čovjek je stvarno izdominirao. Brutalno su igrali. Ali bukvalno su igrali pre dobro. Let's go. Let's go. Idemo. Onaj crashpad je bio IQ milion. Play, da, taj juj, da, kad se sjetim za taj play. Ja sam znao da će on to uraditi.
Ja čak mislim i da sam rekao da će on to uraditi pre nego što je uradio. Do. Znači, da, taj crashpad je bio brut. Tačno ga je bacio na tom steru gdje je trebao da bude taj crashpad. Ko je prvi u globalsima? Kvizi. Baš je dobro odigrao. Kad će giveaway? Giveaway je utorak. Sve sam uzeo, samo Skar nisam uzeo. Čekaj, šta? Je ovo sad bilo? Čekaj, okej. Wow! Stojka, ko je ovaj... PF Donde. Pa dobro, Jole sad. Čovjek je klačo, brate moji. Pa... Malik... Fortnite ne gleda, brate. Znaš šta, za njih je... Po meni, ono što ja mislim, i vjerujem da je to tako. Mislim da... Da je 45.000 ili 46 skoro za njih mala brojka. Razumeš? Ja vjerujem u to. Oni gledaju svetsku scenu, brate moji. Znaš koliko oni imaju content kreatora koji imaju po par desetina miliona subscribera? Lazar Beam, Loklan, Nikih 30, Cypher PK, ljudi, to su ozbiljne cifre. Te cifre su ozbiljne. Sigurno oni mene neće pozvat. To je smiješno. To njihove cifre su prevelike. Ne, pričamo o Fortnite content kreatorima i pro emu. Čovjek je rekao kao da mene pozovu, to je nemoguće. Mislim, hvala ti na dobrom mišljenju, brate, ali... Daniela, uđe na naš Discord server. Ako već nisi, ne samo ti nego i svi ostali ljudi, uzvišnik Dis. Isto tako imate link u opisu i u traženje teamate, si nađete teamate i tako se i također, ljudi, se možete prijaviti na veliki giveaway. Znači radimo FNCS Pickaxe giveaway. Ko je osvojio global squeezy? Pa to nije problem, to je realnost, brate, istina. Mnogo je više ispraćeniji engleski jezik nego balkanski. Naprimjer, Nikih 30 priča engleski jezik. Znači njega... Naprimjer, znate šta je super kod engleskog jezika? Što cijeli svijet, 8 milijarda ljudi vas mogu razumjeti. To je super kod engleskog jezika, zato što svi znaju engleski jezik. A naprimjer, mene niko drugi ne može razumjeti osim ljudi sa Balkana. To je ne znam, neki problem. To je moje mišljenje, mislim, to je mišljenje vjerovatno i svim ljudima. Islam, brate, odgovorio sam ti 5 puta. Jel me čuješ ili me zezaš? Napiši u chatu da znam. Ako me ne zezaš, odgovorit ću ti po 6. put. Nije nikakav problem. Ja sam rekao da će quiz easy da vina. Pa brate, nije bilo easy. Jeste Islam, donja crta office, tebe pitam. Pitao si me 5 puta kada će giveaway, 5 puta sam ti odgovorio. I sad me 6. put pitaš opet kada je giveaway. Pitam te da li me zezaš ili si ozbiljan, da ti odgovorim po 6. put. Stojka, onaj danas LAN turnir što sam ti govorio, igrao sam i prošao finale, ali ništa nisam uzeo. Noju! Ali prijatelju, trebao si mi slikati. Zapravo snimat u igronici. Nisi fair, prijatelju. Nisi fair, prijatelju. Hvala ti puno. Fade, hvala prijatelju. Zamisli, Kvizi kaže da te pozovu i da odeš na projem. Kakva bi ti bila reakcija? Nemoguće je. Ljudi, jedina stvar kod mene je što sam ja iskren. Da li je to negativno za mene ili pozitivno, ja kažem istinu. Razumete? To je nemoguće. Ljudi, Fortnite je global igrica. Znači širom cijelog svijeta. Pa ljudi, pa ko će mene pozvat? Ja ne podcenjujem sebi, ja uvijek vjerujem u sebe i
I moj cilj je da budem najbolji. Ali oni imaju tamo hiljade Fortnite content kreatora koji pričaju engleski jezik i njih pozovu, razumeš? Jedino ako si sa Balkana možeš da doguraš do velike scene što se tiče Fortnite-a competitive. Na primjer, da budeš najbolji competitive igrač, onda će te pozvat. Ali ne možeš ti da te pozovu na globals kao content kreator. Pošto im treba neko ko priča engleski, engleska publika i tako dalje. Puno je tu faktora, razumete šta hoću da kažem? Ne, nije problem Islame. Giveaway traje do utorak. Znači do drugog dana početkom sedmice. Znači još 2 dana. Imate vremena se prijaviti još 2,5 dana. Pošto završava u utorak, biramo pobjednike u 9 uveče. U 21:00. Pa dobro, Aleksa, brate. Nisi izabrao nekog lošeg tima, razumeš? Neki loši tim. Izabrao si Kvizija, brate. To je kao što sam ja rekao, Peter Bodvina. Tu su velike šanse da se to desi, ali nije se desilo. One HP. Dobio se pari ako si posljednji na globalsima. Svi dobijaju pare koji su na globals. Imaš spaz. A ne, ljudi, znate šta je meni problem? Kad nemam sprint, to je meni problem. Ne mogu fajtat bez sprinta. Spor sam kao puž, jedva se pomeram. Kako da se prijavim za giveaway? Uđeš u našu najbolju 1-1 mapu, skupiš 500 coinsa, uđeš na naš Discord server, imate link u opisu, ideš u FNCS X giveaway, pročitaš pravila i ako uradiš sve, učestvuješ. Jel dobar ovaj kompjuter? Ryzen 5 7600X, 32 GB rama, 1 TB SSD. Brutalan PC. Samo nemoj kupovat sklopljen PC. Naprimjer, taj PC koji ti sada gledaš je sklopljen. Nemoj kupovat sklopljen PC. Nikad nemojte kupovat sklopljen PC. Nikad. Ljudi koji su bili drugi su dobili po $100,000. Svako. 300,000 sve ukupno. Idemo pobjediti. Definitivno da ne, Daniela. Definitivno da ne. Hvala ti puno, Dragane, hvala ti. Pa nemojte kupovat sklopljen, zašto? Evo sad ću ti dat primjer. Tarke. Tvoj kompjuter koji si ti meni poslao je brutalan. Znaš samo šta nije dobro? Procesor. A to ti je najbitnije za Fortnite. Fortnite traži super procesor da imaš najviše FPS zato što je procesor igrica, razumeš? Tako da, nikad nemojte kupovati sklopljen PC. Uvijek uradite, znači šta trebate vi uraditi? Nađi sve ove komponente posebno i samo promeni procesor. I reci im, ove sve komponente hoću, sklopiti mi PC. I oni će uzeti sve te komponente, jednu po jednu i sklopit će u kompjuter. E, to je ono što trebate uraditi. Znači, taj procesor koji si ti vidio, na primjer, u taj kompjuter treba da ide minimum Ryzen 7 5800X 3D. To je moj procesor. I tebi će Fortnite da radi najbolje. Imaćeš 360 FPS lock i u našoj mapi, i u gameovima, i u endgameu, svugde. Ok, idemo Palms. Idemo Palms, let's go. Ma da, Johnny, ali zašto ako daješ već pare da to kupuješ? Ne vidim poentu. Naprimjer, moj procesor Ryzen 7 5800X 3D jede za doručak Ryzen 5 7600X. Jede ga za doručak. A razlika je, mislim, sad ne znam koliko je para razlika u cenama ove arije najgori. Ali ako već kupuješ kompjuter, bolje daj još 150 eura više i kupi ga za 2 mjeseca nego da ga kupiš sad i da uzmeš takav PC. Ali svako radi šta hoće, razumijete, to je...
Pa vi birate ljudi, ja samo dajem savjet. Sad moj savjet možda bude tačan, možda ne. A tačan je, ja to znam da je tačan. Zato što kad sam ja kupovao sebi kompjuter, gledao sam kompjuter i komponente svaki dan po 20 sati. I u tim trenucima sam naučio dosta stvari u vezi procesora. Ne toliko, ali naučio sam bar nešto. Neke osnovne stvari. Ovako. Hvala puno Vasilije! Let's go! Koji su koraci za giveaway? Uđe je naš Discord server ako već nisi, ne samo ti nego i svi ostali ljudi, imate link u opisu. I u FNCSX giveaway pročitajte pravila. Chillamo! Let's go! Jel možemo tebi dati da nam sklopiš PC? Ja nemam blage veze da se family friendly izrazim u vezi kompjutera. Ja samo znam neke najosnovnije stvari i uvijek hoću da pomognem ljudima na taj način. Niti znam sklopit kompjuter, niti znam išta u vezi kompjutera. To ideš u servis i pitaš nekog ko zna, razumeš? Let's go. Hvala ti puno Maksime. Pa vidjet ćemo Vasile, vidjet ćemo. Ma brate Malik, ako on kupi onaj kompjuter koji je napisao sa mojim procesorom, nikad mu neće trebati upgrade. On će uživat, brate, 10 godina. Za 10 godina će kupiti novi kompjuter. Ko će upgrade od 5070 i Ryzen 5 5800X3D novi PC? Iskreno, ne znam. Naravno, Maksim, slobodno. Jeste Jole. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pede. Uapa. Idemo winat game, ljudi. Šta je ovo? Jesam ja Botanović ili Nobaković? Ili Proanović? Ja moram winat game. Ja moram winati game. Nice. Idemo u grad. Ma je. Čipi, svaki procesor je super. Naprimjer, taj čovjek što sam mu rekao da ne kupuje taj procesor i da kupi taj PC, sve će mu opet super raditi. Ali moj procesor, naprimjer, jede za doručak taj procesor. Taj on koji hoće kupiti. Šta ovi ljudi rade? Au. Wow! ...27 white sam ga hito, by the way. Hito sam ga 27... Oh lol. On je opet mene 200, ja njega 27 white. Ali zašto? Maksime, uđi na naš Discord server ako već nisi. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi, uzvišnik dis. Isto tako imate link u opisu i u traženju timita si nađete timita. Dosadan! Si! O, lol. Vidi ga! O, ne smijem se nervirati. Čuju da ne. Gledaj sad, imaš sve najbolje, okej? Imaš sve najbolje. Znači ovaj čovjek imao cap materijale, najbolji loot, full shield, sve. Šta on traži u pustinji na kraj mape? Zašto taj čovjek nije u Paradise Palms i fajta ljude? I postane bolji igrač? On fajta mene koji sam rebootan i imam CV AR. I 0 mac. Našao sam spas, jeste, ali 0 mac. Šta čovjek radi? Wow. Ali, jeste cheesy? Što to radiš, prijatelju? Što to radiš, prijatelju? Wow.
Stvarno, mi nije jasno. Idemo winat game, treba će mi win. Treba će mi win. Ne, Maksime. Šta misliš šta će da uradi Srbin što je osvojio FNCS? Pa nije mu prvi put da osvoji FNCS, tako da... Opet će ići kući igrat našu najbolju mapu i... nastavit će igrat Fortnite. Stojka, koje su sve FNCS dodali za 2026. i koje lanove za 2026. i kada je koji lan? Mislim da nemamo tačne informacije i datume i imena, tako da ne znam. Ako ima recite mi. Ako ima recite mi, ja ću da vidim to na streamu. Ali mislim da nema. Ali ako ima recite ljudi. Nije nikakav problem, Maksime. Koje su ti prognoze, u koju diviziju upadate ti, Bojić? Ne igram sa Bojićem. U koju diviziju upadamo? Ja se nadam 2 ljudi. Pošto najbolja divizija u koju možemo da uđemo je 2. U diviziji 1 ne možemo. Zašto? Zato što ljudi koji su bili u diviziji 1 dok je bilo trio, dok su bili trio division turniri, oni će se prebaciti sad u duosima, u division 1. Tako da u division 2 bi voleo da uđemo definitivno. Jakić, dobro, ja ću sad nakon ovog gamea pogledat. Ako si ti siguran da je to istina, pošto ne volim da pokazujem dezinformacije. Rekli su na kraju lana da će biti oko 6 lanova za 2026. Ljudi, bit će 6 lanova, ali to će biti vjerovatno mini lanovi. Naprimjer, bit će na svaka 2 mjeseca lan, ali će to biti... Slušajte sad, bit će 5 mini lanova najvjerojatnije, svaka 2 mjeseca, a jedan će biti veliki lan. Najvjerojatnije. Ali vidjet ćemo, ne znam. Meni je drago što će biti toliko puno lanova, to je super. To je stvarno super. Daj mi spas, daj mi spas, daj mi spas. Dobro. Uvijek dobijem loš loot. Nolaju. Nolaju. Ko je pobedio FNCS kvizi? Kad je sljedeći FNCS? Pa brate, postoji FNCS Division turniri, postoji FNCS Skin turniri, postoji FNCS Global turniri. Za koji turnir pitaš? Da znam da ti dam tačan odgovor. Definitivno Matex, zašto da ne? Zašto da ne? Gdje da pošaljem sliku 500 coinsa meni u privatnu poruku na Discord? Šta misliš, hoćeš hvalati jedan lan? Ne znam kako će funkcionisati hvalanje. A šta mislim da ću hvalati jedan lan? To će biti opet malo timova, 50. I vjerovatno će svi biti pro playeri, opet. Ne možeš ti hvalat lana da nisi pro player. To je ono što ja mislim, možda grešim. Ali daćemo sve od sebe definitivno. Hoće li biti više solo turnira? Pa to ne znamo. Evo sada ove nedelje nas očekuju u četvrtak prvi solo cash cup. Nakon par mjeseci igramo solo series turnir. Onda u petak je reload quick cup, a u subotu je duo trials turnir. Vjerujem mi da sve razumem. Ali sve razumem. Ali ne razumem zašto postoji čovjek koji beži dok ima spaz. Shield. Okej. Daj mi grappler. Može. Može. Ako osvojim giveaway, kako ćeš mi giftati jer te nemam za frenda? Pa dodat ću te. Šta je lan?
LAN turniri su kao danas što je bio turnir. Znači u velikoj areni. Ajde da provjerimo tebe. Idem dole landat, ljudi, idemo da provjerimo tog čovjeka, okej? Hoću ga samo reportat. Ne smemo njega ostaviti igrat. Ne smemo. Ajmo te reportat, prijatelju. Nekako imaš jako dobar aim. Ajmo da vidimo ko si. LAN je turnir koji se igra u pravom životu u arenama. Zašto ga nema, ne razumem. Treba mi biti u block friend listi. U friend listi zapravo. Peterbot je bio 15. Pa ne znam, ljudi, znate šta sam se od uvijek pitao? Kada neko vina LAN, gdje taj trofej ide? Naprimjer, ako je duo, trio. Ko uzima taj trofej od njih trojice? To ne znam, iskreno. Hvala ti puno, Marina, hvala. I ti misliš da si dobar, get out of my game. Get out of my game. Nice. Let's go. Bežimo odavde, bežimo odavde, bežimo odavde. Super cool. Ali ja ti već imam teamite, brate moji. Zapravo teamite. Opet isti! Hoću da vidim, čovjek je GTA. Hoću da vidim njegov nick. Ljudi čituju reloadu, ne razumem neke stvari. Ajde da čituješ u turniru pa ćeš dobit ban. Nemoj čitovat u reloadu, brate. Ljudi, jel mi možete reći koji je bio Anonymous pre ovog čovjeka? Znači prije ovog Anonymousa koji je Anonymous bio, jel znate? Nije mi bio, mislim, 2 puta ovaj. Sad ću da vidim. Čekaj. Ne znam da li je bio 259. Gdje živiš, mislim, država Makedonija? Sad ćemo da vidimo, ljudi. Ko je bio? Ovo mi je posljednji reboot. Tu. Kome je tu bio? 259? Taj čovjek je cheater. 100%. Ja znam zašto ljudi cheatuju reload. Peterbot je bio 15. 259, a prvi put kad me je ubio čovjek. Okej. To mi treba. Znači 259. Evo sad me je tu ubio još jednom. Sad ćemo da vidimo. Ako je tu bio 259, to je cheater. Da, 259, cheater. 259 je cheater. 100.000%. 259. Teaming up with enemies. Kako se zoveš? Znao sam! Nadam se ćeš dobit ban. Aju. Čovjek cheatuje u Fortnite ranked reload. Ovaj čovjek igra Grants. Ti igraš Grants, prijatelju. Svaka ti čast. User crta 65. User crta 65. A 169. A 169. Očekujte 0 viewsova, 0 svega. Evo ga. Volio bi iskreno da Fortnite
nekako... Ali nije moguće, to nije moguće. Iskreno bih volio nekako da Fortnite bana ove cheatere, ne... Mislim... evo ga. Wow, ja ću tebe da dodam za prijatelja. Ja ću ga dodati i pitat ću ga zašto cheatuju, okej, ljudi? Kako se je zvao? Sad sam zaboravio kako se je zvao. Da. Ajmo da vidimo zašto cheatuješ. Mislim da mi neće radit mikrofon. Možda i očaj. Ajmo ga pitat zašto cheatuje, ljudi. Hello? A ne radi mikrofon, znao sam. Hello? Jeste, danas je bio FNCS Global Slan. Jel Kvizi živi u kući od klana? U kojem je? Ja znam da Kvizi već godinama živi u Njemačku. Ne vjerujem da živi u kući u klanu. Ja se nadam da ćeš ti dobiti ban, okej? Stvarno se nadam. Čovjek cheatuje u Fortnite Ranked Reload. Ne vidim razlog. Zašto? Ali zašto? Stvarno ne razumijem. Uskoro dobijam PR zato što igram tvoju najbolju 1-1 mapu. Hvala ti puno, Velja. Pozdrav gaming. Stojka, šta je bolje, PlayStation 5 ili kompjuter od 70.000 dinara? Zašto cheatuješ, prijatelju? Ne vidim razlog. Stvarno ne vidim razlog. Čovjek ima 10 viewsova na trackeru. Znači 10 ljudi mu je vidjelo tracker. 0 turnira, 0 dolara, 0 event, 0 svega. Wow. Ajde da cheatuju turnire, čovjek cheatuje u Fortnite Ranked Reload. Zamisli da si toliko loš da cheatuješ u reloadu. Što se tiče kompjutera, mislim da ti je daleko bolje kupiti kompjuter od 70.000 dinara. Definitivno. Znači kupi si kompjuter od 70.000 dinara, samo si nađi nekog čovjeka koji će ti lepo to sve srediti. Da se razumi i tako dalje. Mislim da će ti biti sve dobro. Pobedio je Kvizi, a Hris je bio top 22, mislim, ne bi volio da lažem. Kako poslati 500 coins? Uđeš na naš Discord server, imate link u opisu, nađeš mene. Znači ja sam gore desno. Ovo je naš Discord server, znači gore desno, Stojka je fan, DM-aš me. I to je to. Mislim da ću u Gigatron, ne! Samo ne! Nemoj, prijatelju. Samo ne. Molim te, ne. Okej? Idi na kupujem, prodajem i uzmi si nove stvari sa kupujem, prodajem. Vjeri mi. Nikako Gigatron, prijatelju. Tamo su cene 2 puta veće nego svugde. Izvinjam se što pijem slurp juice. Ali to su tvoje pare, tvoja odluka, radi šta te misliš da je najbolje, ali nemoj nikako Gigatron. Niti bilo koju drugu ranju, nema to veze u vezi Gigatrona. Kupi si, sa kupujem, prodajem nove stvari, ne polovne, nove. I kupi, znači bukvalno ćeš imat brutalan PC. Ali brutalan. Nemoj, Milane. Imaju super kompjutere svugde, ali cene su loše. Prevelike cene i za... Bukvalno ćeš platiti kompjuter 40.000 dinara. A i s kupujem, prodajem bi mogu kupiti za te pare 3 puta bolji. Samo nemoj to uraditi, to je to. Kako vidite koliko imam PR? Uzvišnik PR. Zapravo uzvišnik tracker. I onda na trackeru traži svoj
svoje ime. Ajde uradi Stojka edit. Ko je Stojka edit? Trebamo uraditi Stojka edit. Pošto sada ga nemamo. Odakle ovakvi healovi, ljudi? Najbolji loot. Izvinjam se. Nakupujem, prodajem. Milan, ne prijatelju. Nikad u životu nikog nisam slagao niti čuo. Znači, pitaš nekog od svojih kući, primjer, dajem bilo koga, oni znaju. Znači, nakupujem, prodajem, trebaš da gledaš koliko ima lajkova. I naćeš čovjeka koji ima 10.000 lajkova i kupiš od njega. Znači, vjeruj mi, pitaj nekog kući, oni znaju. I oni će se složiti s tim. U Gigatronu ćeš dati iste pare za 3 puta slabiji kompjuter. Koji miš imaš? Uzvičnik mouse? Dragane, izvini prijatelju. Ja nisam znao da si ti dobar stream sniper. Two hundreds. Pa ja nisam kupio kompjuter sa kupujem prodajem, ali sam kupio moj najnoviji kompjuter sa kupujem prodajem. Ovaj koji trenutno koristim, ne. Ali su mi ga uzeli na granici. Zato što sam ga poručivao iz Srbije, Novi Sad. I onda mi je prijatelj poslao u Vranje, pošto mi je Vranje najbliže. I otišao sam u Vranje da ga uzmem i uzeli mi na granici. Ali jesam, znači cijeli posljednji najnoviji kompjuter sa 4090, najbolji kompjuter na svijetu. Za Fortnite. Uzeli su mi na granici. Ali bio je cijeli iskupujem, prodajem. To je najbolje, ljudi. Znači, to nema u Makedoniji, ali ljudi koji su u Srbiji, to je njima. Bukvalno mislim da svi ljudi kupuju odatle. Svi. A moraš kupovat nove stvari. Mislim, možeš i polovne. Ali... Wow, Mythic Outlaw. Wow. Poslao sam, let's go easy. Srećno prijatelju. Srećno prijatelju. Čuvat ću 2 čaga, ljudi. Čuvat ću 2 čagija. Nice. Čagi, nice, ovo je easy win. Ovo je easy win, ljudi. Ali bukvalno easy. Ho, 1 HP. 1 HP. 1 HP. 1 HP. 1 HP. A ti koji me pucaš sa strane, dobio si full box. Full easy. Onda sam uzio iz prve, iz pete. Opa. 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 Opa, opet mogra klasik, Stojka klasik. Pa Malik, to ne mogu da radim, izvini brate. Kad je nova sezona? 2. novembra. Ne sve super hamane, refresh je live stream. Stojke, ali mogu da učestvujem u giveawayu jer sam se prvo prijavio za giveaway, onda poslao sliku coinsa. Možeš, bez brige. Loše ako pošalješ sliku od coinsa kad završi giveaway. To nije dobro. Naprimjer, ljudi, slušajte me sada, šta će se desiti. Ako se desi da izvučemo pobjednike i uđem tom čovjeku u DM i nema poslanu sliku coinsa, on dobije diskvalifikaciju. Tako da bit će interesantno. Biće interesantno. Koje su šanse da se polo skin vrati? Prevelike su šanse, pa vraća se. Valjda u chapteru 7 se vraća.
Chapter 7 je 1. decembar. Nakon ove sezone nas očekuje mini sezona Simpsons. Nakon te sezone 1. decembar, Chapter 7 sezona 1. Oh, Stojka FN YouTube. Wow, wow, ovaj čovjek je dobio klip. Čovjek je dobio klip, Hanović. Pa Mija, onda moraš u settingsima da to makneš. Ajde ti kon da postane nevidljiv. Pa ajde da to uradimo, ali neću. Zašto? Zato što moram da vinam sa puno kilova. Znači moram da ubijam igrače. Moram da ih hlipam. Gdje je ovaj čovjek krenuo? Prijatelju, ti si krenuo na... Ukrom je čovjek kill. 30 wide. 30 wide. Oh, dobro je. Dobro je. Nice. Nema na čemu, Daki, hvala tebi, pozdrav, Joža. Nice. Idemo pobjediti. Let's go. Kad se vraća Leviathan X? Također u chapteru 7. Mislim da si dobio klip, ali samo mislim. Nisam siguran. Olololololo. Moram paziti na materijale. Moram paziti na materijale. Također moram da pazim i na third party. Stojka, polo skinovi se vraćaju i prije novog chaptera. Trebalo bi u sljedećih 10 dana s obzirom da je update. Pa da, nisam rekao da će u chapteru 7, nego najvjerojatnije u chapteru 7. Ja se nadam da se vraćaju ove sezone. To je bilo super. To je bilo stvarno predobro. Kupio sam danas Razer Kobru miš. Šta misliš o mišu? Ne znam. Ne razumijem se, ljudi, ja toliko puno. Ali ako je Razer, valjda je dobar. Da, znao sam da će se ovo desit. Znao sam da ću uzeti ovoliko full damage. Šta je to? Šta je to? Bilo sada. Idem na vending. Vending. Ja igram full save sad. Uopće mi se ne isplati izlaziti. Stojka, sutra kupujem FNCS Pickaxe 1.0 i čekam polo skin. Imam 6000 V-Bucksa, onda ću imati 4800 i onda kupujem polo, onda mi ostaje 3300 i ne znam šta ću da kupim sa kodom Stojka. Hvala ti, prijatelju Amare. W. Da. Bal. Ju. Idem u zonu. Ja moram vinat ovaj game. Ja ovaj game
moram vinati. Kupio sam 5000 V-Bucksa danas, let's go! To je W, ja sam kupio skoro 9000. Imam 8650, to je zato što hoću vama da giftam FNC's Pickaxe. To će biti predobro. To će biti predobro. Iskren da budem, mislio sam da će editati cone i da ja srušim njegov cone sa pickaxom, da stavim svoj cone i da ga ubijem. Čovjek to nije uradio, ja sam umro. Onaj loot je brutalan. Čekaj. Ko je unlucky? Ko je unlucky? Pa ne znam, Dario, ja to ne gledam, brate moji. Samo da je 200. Ako nije 200, ja sam umro. 120, nije strašno. Promašio sam metak sa shotgunom. O lo. A daj, ovo nije fair, ljudi. Ovo nije fair, ljudi. A daj. No. Ti si kupio 13.500 ili 2 puta 5.000. Kupio sam... Mislim da sam kupio a ne znam. Čak mislim da sam kupio 2 puta po 5.000. Valjda. Nisam siguran. S obzirom da imam 8650, šta sam ja kupio? Ja sam kupio cijeli bundle. Da. Kupio sam 2 puta 5000. Imao sam 10.050. Kupio cijeli FNC Surfish bundle sa kodom Stojki. Sad imam 8650. Da, 2 puta 5. Pozdrav Zenix. Što si kupio te V-Buckse? Da vama giftam FNC's Pickaxe. Let's go. Tako da ljudi, ko nije se prijavio za giveaway, to uradite brzo sada. Znači uđite na naš Discord server, imate link u opisu. I u FNCS X giveaway pročitajte sve pravila. Sva pravila. Let's go. Idemo. Let's go. Pa gdje ti je 1450? Ja znam samo da sam kupio 2 puta 5000 V-Bucks i to je bilo 10.000. I onda sam kupio bundle. I od tad ništa nisam kupio. Idemo pobjediti. Pa jeste 80 eura, ali... Opet ljudi. FNC's Pickaxe i FNC's Pickaxe. Za ljudi koji igraju našu mapu, to se mora uraditi. Let's go. Pa ne znam, Amare. Ne znam koliko sam primio V-Bucks. Možda sam kupio 2 puta 5000 i plus 1000. Ne znam zašto. Nisam siguran. Ajmo. Ne, Milane, ne, brate. Ne, daćeš pare za ništa. Ali dobro, imaš svoje pare, radiš šta hoćeš. Žao mi je kad ljudi potroše pare na ništa. Wow. Ok, srećno, sve najbolje. Šta kažeš na FNCS danas? Najbolji FNCS Global Championship ikad. Ali, bukvalno ikad. Let's go, you Baki, nije nikakav problem, to nije ništa strašno. A ne znam, Amare. Ajde sad. Bitno je da imam te V-Buckse. Koliko imaš earnings, uzvišnik earnings? Idemo pobjediti. Let's go.
Zašto dobijemo ovoliko loš loot? Zašto dobijemo ovoliko loš loot? Sve najbolje, Milane, igraj našu najbolju mapu, koristi kod Stojka i postaćeš najbolji. Ja ne znam šta se desilo sa Peterbotom. A šta da kažem. Stojka, kupio sam 13.500 V-Bucksa. I kupio sam cijeli Surfić bundle sa kodom Stojka. Hvala ti puno, Andrija, hvala. Nije bug se često ima. To je namjerno Fortnite uradio. Ubio me drugi Da me ubio drugi čovjek? Nisam siguran, ne bi volio da lažem. Ok, fully focus sad. Umro sam na najgori način, fully focus sad. Ali, fully focus. Hoće se bojit će mi igrat duo turnire, ne? Amare. Znate šta je brutalno? Tu svaki epic chest daje najbolji loot. Ali bukvalno najbolji. Nice, imamo to mini. Daj mi te minije. Let's go. Za kim igraš duo? Igram duo sa Nikolom najvjerojatnije. 99,9%. Ne. Dario. Treba će mi rotacija, ljudi. Unlucky za Tejsona, Hrisa i Čiča. Ljudi. Igrali su sa najboljim triosima na svijetu. Nije ništa strašno. Brate, nisam promenio, Vranić. Jedan turnir ne može da pokaže koliko si ti dobar. Mislim, može svako ko šta reći, ali rezultati pokazuju. Najviše oborenih rekorda, najveća dominacija i još traje, razumeš? Ajde na jedan u matičnu ploču. Don. Ti si igrao sa Hrisom. Ne, Hris je mene pitao da igramo trio, ako se ne varam, ali sam ja odbio. Ali to je bilo davno, ljudi. To je bilo kad sam ja krenuo da streamujem. Tad je to bilo, bukvalno. Idemo pobjediti. Čovjek u zrak. 200. Zašto si odbio? Pa tad sam igrao već trio sa ljudima. I nisam mogao njih da ostavim, brate. Najbolje mehanike. Bukvalno najbolje mehanike ikad. Tako je gaming, tako je. Vidi aim od ove ljude. Svi imaju najbolji aim. Ljudi ne maše. Ali gotov si sad. Koji klip? Čekaj, da li je ovo realno? Ljudi? Wow. Koje je prvo mjesto? Kvizi. Ako imaš sat 8, da li može da radi na bilo kojem routeru i PC-u? Pa valjda. To trebaš da pitaš ljude koji se bave s tim. Damage je. Nešto... Moj damage je jako loš. Jako.
On je dobio crack sad. Nice. Chillamo. Chillamo ju. Koliko je gameova ostalo? Završio je turnir. Koji ti imaš cat najbolji? Sad ne znam da li je cat 8 najbolji. Ako je to taj, imam ga. To je taj. Stojka zašto ima svako najbolji aim? Ne znam. Svakog čovjeka kojeg fajtam ima najbolji aim. Ljudi ne misiju shot. Imaju aim, ali nemaju IQ. Uzimamo zid, čovjek holda krov. Super. 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 Stojka je rekao da Peter Bot nije htjel landat na kvizi jer mu je pomagao u spremanju za LAN. Pa i da je landu i da nije, ja mislim da je toliko kviziju bio dan, a Peter Botu ne da bi Peter Bot dao free killove njima i bio poslednji. Tako da i bolje što nije lando. Pošto da je lando na njima, možda bi završio i gore, razumiješ? Pa to ti je LAN kabel, valjda brzina gaming. I ja ne znam. Pozdrav Pavel, hvala na pitanju, kako si ti? Jedan grapa, ljudi. To nije dobro. To... Interesantno mi je kad ja fajtam, ne fajtam jednog. Nego me čovjek puca sa strane, drugi me fajta. Od ispred. Jeste kvizi vinao? Koji je stream kad si kvalao Division 1? To moraš tražiti. To moraš tražiti. Ja sam kvalao odmah na početku chaptera 6 u Division 2. Iz trio Division Trialsa. Zapravo iz FNCS Trials. Kad su bili odatle sam kvalao Division 2. Nadam se i da ću ovaj put za duo turnire kvalat odmah. Da ne moram igrat diviziju 4 pa da kvalam iz diviziju 4 u 3 pa u 2. Samo da se to ne desi. Nice. Mythic holo. To mi treba. To mi treba. To mi treba. Let's go. Let's go. Peter Bot je bio 15. A kada je sljedeći LAN vidjet ćemo. Još ne znamo informacije. Najbolji loot. Kod Stojka za najbolji loot. Easy. Ali bukvalno easy. Čovjek se ne daje. Pa eto, Amare. Naučio sam i danas još jednu lekciju. A to je da gledam šta pinam od poruka. A ne da pinam pogrešne poruke. Evo je. Niko mi nije rekao, bukvalno niko. Nice. Imaš na trackeru malik uzvišnik earnings. Zapravo uzvišnik tracker, ja se izvinjavam. Stojka kad dolaze Division Cupovi, ali duo... Možda ću se comebackat i no life-a ću. Pa duo turniri se vraćaju za 4 dana. U četvrtak. Tako da od četvrtka sve kad dalje imamo duo Division turnire. Pošto u četvrtak je duo Trials. Ovi ljudi kempaju. Ovi ljudi toliko puno kempaju, to je strašno.
Nice. Dobro je. Ne znam hoće li mi drugi imati 14 turnira prije trialsa, pa... Možeš naći na našem Discord serveru čovjeka koji... ima 14, nije problem. Ali može, zašto da ne? Bukvalno odigra solo series na svim serverima i to je to. Koliko zona skida? 2. Ja te čekam, prijatelju. Ja te čekam, prijatelju. Treba mi tvoj kill. Nice! On isto nije imao ništa od maca. Noju. Noju. Idemo. Idemo. Kako sada Kvizi Slavi neće da spava cijelu noć? Pa to ne možemo znati. Ako nismo u njegovoj blizini to ne možemo znati. Da li će on slavi, da li će spavati. Ovaj jar je najbolji. Hvala Twister je stvarno najbolji. Zenix, opomenuo sam te već 3 puta, ako ti nije problem nemoj da spamuješ, sljedeći put ćeš dobiti timeout. Ja fajtam tebe, prijatelju. I on nije imao mac. Čekaj, šta? Nisi Martoz. Igraj našu mapu i možda ćeš postat Martoz. Wow, od 0-0-0 na 5v5. I 2 killa plus, ali trebam igrat pametno da vinam. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, let's go! Šta radi on? Jedan, 10 kill win. 10 kill. Bing. Let's go, you. Bacite like, bacite subscribe, ljudi moji. It's move. Let's go, you. Hvala ti puno, prijatelju. Pavel, igrajte našu najbolju mapu. Imate kod na ekranu također u opisu. Easy. Bukvalno easy. Stoje, kad budeš imao svoj backblink, neka ti bude... Pa Irena, ako budemo to imali. To je pitanje. Pošto evo kad malo bolje razmislim, ljudi, bacite like, bacite subscribe, kod Stojka u item shop. Trebaš baš previše, mislim, imat, kako se zove, pratitelja i tako dalje. Naprimjer, evo, typical gamer još nema svoj skin, a čovjek ima toliko puno pratioca, to je strašno. Baš ima previše. Baš previše. Stojka, ja sad imam neki LAN kabel, sprovio sam kroz zidove 20 metara i nije bilo lako. Ali ne znam da li treba da menjam za neki bolje ili da uzmem jači internet. Ne, kabel ti je super, samo uzmi optički internet, kvalitetan operator i veće brzine. I to je to. Pozdrav, Duje, hvala na pitanju, kako si ti? Pa ne mora da znači, Amare. Ne moraš svaki dan, ali moraš biti poznato ime. Bukvalno kad u svijetu kažu, na primjer, typical gamer, svi te trebaju znati. Naprimjer, kad kažeš Nikih Trti, ko ne zna Nikih Trtija? Ubio si me, ja sam bio Eho, prijatelju, Roki, moraš igrat našu najbolju mapu, krenut, koristit kod Stojka i postaćeš dobar igrač. Ne znam, Soker. Idemo, let's go.
Pa ne znam Irena, iskreno ne znam. Hvala ti puno Duje, hvala ti. Pa da, chillat ćeš. Chillat ćeš gaming. Nice. Nice. Let's go. Let's go. Idemo. Idemo. Idemo pobjediti. Idemo pobjediti. Let's go. Ajmo. 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 Blagoj, naravno, ja se nadam da tebi to neće smetat, pošto sam ja uvijek iskren. Svaki dan iste poruke pišeš. Ako hoćeš da meni nešto kažeš, Stojki FN-u, ili u vezi našeg streama i našeg sadržaja, slobodno me pitaj, ja ću ti odgovorit. Ali uvijek me pitaš neke iste stvari. Mislim, ti radiš šta hoćeš i nek te zanima šta ti hoćeš, to je tvoj život. Ali to ni pratim, niti ću pratit, ni me to zanima, razumeš? Tako da... ne odgovaram na takva pitanja. Let's go, Rocky! Stojka, ne mogu da nađem duosa za sljedeću nedelju. Kako da nađem? Na našem Discord serveru imate link u opisu, uđite na naš Discord server. Ko nije uzvišnik dis također. I u traženje teammate da si nađete teammate. Easy. Ali bukvalno easy. Dobro, ti imaš Shockwave, čovjek mi je bacio Shockwave na glavu. Mladen, hvala na pitanju, kako si ti? Pa ne sjećam se, Andrija, mislim ili si dobio ban ili si dobio timeout na 24 sata, nisam siguran. Ali ti si baš svaki dan dobio po meni timeoutove. I svaki dan psuješ, tako da ili si banovan ili si dobio opomenu, nisam siguran. Stojka, da li bi da ti dam 200 eura da igraš sa mnom turnir? Ne, prijatelju. Uđi na naš Discord server i za 0 eura si igre s ljudima. Let's go. Let's go. Ti dobijaš Amare sljedeći put ban. Na svakom akauntu koji uradiš, bez obzira da li je ovaj tvoj glavni ili drugi akaunt. Pošto si dobio već 2 puta timeout na 24 sata. Sljedeći put dobijaš ban. Ajmo ju. Ajmo ju. Let's go. Epic chest, daj mi nešto dobro. Daj mi nešto dobro. Ne Malik. Evo ga. Jelamo. Kako se zove Discord server? Imate link u opisu, zove se Stojka FN Team. Ajme. Znao sam. 200. Opomočagi. Banaj Amara. Zašto da ga banam? Ne. Malik. Ok, chill out. Pa 1-1 igramo uvijek u 0-0 i 20. Ili 0-0 i 30, tako da isto ćemo i danas. Moj damage je katastrofalan. Imam definitivno najgori damage. Ali... kako ovoliko lož damageja? Ljudi meni daju po 190. Čovjeku dam 56 u čistu glavu. I zbog toga umrem. Wow. Nice heal, ne Zenix, nego sam stavio na private. Da ljudi ne mogu igrat.
Vidi kako ja umirem. Vidi kako ja umirem, prijatelju. Wow! Umirem na način što dajem 0 sa shotgunom i što me čovjek mamuta. Stojka, ja sam ubio nekog čovjeka u skrimovima, Ado sam ga i pitao koji je miris i uko zida, brat je trčao u zid 7 sekundi. Znate šta je bilo interesantno, ljudi? A ne znam da li je to interesantno. Pošto mi ne radi mikrofon. Naprimjer, jednom mi voleo da tako ako nekog klipam da ga adam. Jer znate šta se jednom desilo? Jednom sam dobio full spray od cijelog servera. I jedan čovjek me je samo sprejao u boks i nije izlazio. Čovjek spreja. I ljudi, ubio me, densao mi je. I nakon toga... Nije problem, brate, Malik. Nakon toga sam gadao i pitao sam ga zašto to radiš? I čovjek kaže kao, pa iskreno ne znam, i onda smo igrali našu 1-1 mapu i izgubio 5-0. Ali ozbiljan sam. To se desilo 2 puta tako da adam ljude. Znači jednom sam pobjedio tog čovjeka 5-0, drugog sam 5-1. Strašno. Ali bukvalno znam da su najgori i densaju. Zašto densaš ako si najgori? Znači ništa drugo nije uradio nego je... Dobio sam server spray. Čovjek je bio u boksu pored mene iz prozora. Tu. Opet tu. I ubije me i densa. Pa ne razumem neke stvari. Brate, creative nije game, ali ovaj čovjek je bio stvarno loš. Čovjek je bio jako loš. I jeste da creative nije game, ali valjda trebaš biti bar 50% u onome što si u gameu. 5-0 sam ga dobio kada sam igrao sa čovjekom koji je jučer krenuo igrat Fortnite. Bukvalno znam da kad me neko ubije na tako najgori način, to je strašno. Nije problem, Andrija, nije problem. Morate mi reći kad će doći Čani, omiljeni mi je skin. Vidjet ćemo. Stojka, imam 800 V-Bucksa, kupit ću Battle Pass. Onaj drugi sa kodom Stojka, hvala ti Gorane, hvala ti. Stojka, znam double edit kako najlakše da naučim triple. I quad, mislim, znam, ali treba mi 2 sekunde. Pa u našoj mapi definitivno. Samo practice. Pa ne mogu, Andrija, mislim da si ili banovan ili timeouta na 24 sata, zato što sam te opomenuo 5 puta i ti si opet psovao. Čudno mi je kad opomenem nekog 5 puta i opet isto uradi. To mi u glavi neće ući, šta je to? Kakav je to čovjek? Iako ja sve ljude volim i poštujem, ali to je strašno. A ima ljudi, na primjer, kažeš im jednom i bukvalno nikad više to ne urade. A imaš ljude koji mu kažeš 5 puta i opet. Da sam sad umro. A, vi ste se ti mali. Botanovići jedni. Šta je sad ovo bilo? Nisam si uzeo šoti. Nice. Chilla maju. Pa nemam ime, moraš praktisat, brate moji. Let's go, Dari! Pa brate, Zenix, kad ulaziš u svakakve linkovi i tako dalje, naravno da će ti ukrast. Čovjek kupuje cheatove i cheatuje i ulazi u svaki link. Naravno da ćeš dobiti, brate. Mislim, naravno da će ti ukrasti sve. Kad ulaziš u takve linkove, to je strašno.
Andrija ne znam, brate. Evo, vidjet ćeš sutra i onda dođi pa reci sa ovog akaunta. Samo znam da si ili na 24 sata timeoutan ili banovan. Sad ne znam šta je. Let's go, Gorane! Stojka nema fokusa, zato ima glavu kao globus. Okej. 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 Dobro. Two hundreds. Nice. Najbolji loot. Najbolji loot. Chillamo. Stojke love kod... ne, Amare. To je trebalo biti. Ali nažalost nije. Možda to budemo uradili za našu 1-1 mapu. Mislim da je to dobra ideja. To je valjda dobra ideja. Valjda. Oh! Koliko HP-a? Koliko sam ja njega hitao? Ma nije problem, Irena, ja znam da se šališ, to nije ništa strašno. Pušao mi neko u Discord i slao linkovi ljudima u moje ime i htjeli su mi prijaviti zbog toga što šaljem fake sajtove za skemanje. Au! Au! To je dobra ideja, Amar, iskren da budem. To je dobra ideja! Stojke, jel misliš ako naporno treniraju ljudi svaki dan u tvojoj mapi, da li mogu igrat kao ti? Pa ljudi, pa da li vi mislite da sam ja postao dobar igrač odmah kad sam upalio Fortnite? Pa ja sam vježbao u našoj mapi i postao dobar igrač. Ne možeš ti da ne vježbaš i da postaneš dobar. Ne postoji šansa da se to desi. Mislio sam ga, mislim, 4 puta. Wow. Imamo Čagi. Čovjek je imao najbolji loot. Ali, bukvalno najbolji. Kako se osjećaš nakon toga što je Srbin vinao? Pa drago mi je, brate moji. Mi smo gledali i dan 1 i dan 2 globalse. Na streamu, tako da. Stojka, imam pitanje, jel ti se sviđa ovaj novi update? Meni je baš loš. Koji da ima svaki epic chest u reloadu? Dopada mi se, nije loš. Nije loš. Hvala puno. Irena, hvala. A dobro je, razumem, prijatelji. Kad ovako ubijem čovjeka. O lol. Ja igram bolje od većine svojih drugova i kad ih dobijem u tvojoj najboljoj 1-1 mapi, oni kažu šta ti imaš od toga. Pa nemam ime, samo im reci, imam to što te dobijam svaki put. Ok, fully focus. Stojka, nemoj da se hajpaš, chill out. Andrej Kvizi. Stojka, mislim da te sada mogu dobiti u tvojoj najboljoj 1-1 mapi barem jedan put. Jer sam sada znojavac. Pa možda, ne znam. Igrat ćemo ljudi danas našu 1-1 mapu, vidjet ćemo. Da li je bio srećniji da je Hriz vino jer je Makedonac? Ljudi, svako ima svoje mišljenje. Ali ja sam takav čovjek i ja se neću menjat.
Ja imam svoje mišljenje, mislim, naravno da ću se menjati u bolje. Ali ako imam neko svoje mišljenje, to je moje mišljenje. Sad, da li je nekome to dobro ili nije, to je druga stvar. Ali ljudi, da li je Makedonac, da li je Srbin, Hrvat, meni je to isto, ja ne znam da li mogu nekako da to objasnim. Možda to neko ne može razumjeti zato što ljudi tako ne razmišljaju, ali kad se spomene Hrvat, to je isto kao da su spomenuli nekog mog čovjeka koji mi je kao brat, razumiješ? Mislim, ne može meni Kvizi biti brat ili neko drugi, ali to su naši ljudi sa Balkana. A ljudi, mi sa Balkana se trebamo gledati kao isto, razumijete? Ja mislim da se ne trebamo dijeliti. To je moje mišljenje. Tako da. Ljudi se dele na dobri i loše, ne dele se, brate. Ja sam navijao za naše Balkance. Svako ko je bio Balkanac tamo, ja sam za njega bio. Pa ako ti nije problem, nemoj o tome da pišeš, Irena. Ne pričam o tome. Moj aim sa shotgunom je danas jako loš. Da li je to zato što se nisam zagreo pre nego što sam krenuo igrat? Iskreno ne znam. Pa Pavel, ja nikad nisam psovao. Ali sam govorio malo ružne reći, malo. Baš malo. Moj aim sa shotgunom. Je danas. Kako si pobegao? Kako beži? Kako beži oni? Kako je uspio pobeći? Hajde što je pobegao, nego mi dao 200. Čekaj ljudi. Jurio, koliko sam ga jurio? Ako ga ja nisam jurio 45 sekundi otprilike. Kako ljudi dragi? Wow. Ne možeš ga uhvatiti. Ne možeš ga uhvatiti. Ju. Ali bukvalno. Ju. Neko se zvao Toxic Adin. On je mene ubio i Dance Take DL. I onda sam ga klipao 5-1. Jel psuješ nekad izvan kamere? Nikad. Ja u svom pravom životu nisam opsovao niti rekao ružnu reč 2,5 godine. 2 ili 3 sad. 2,5 ili 3, nisam siguran, slagat ću. Nije problem Irena. Shotgun. Gotovo, vino sam game. Easy win, ljudi. Vjerujte mi, easy win. Problem je što nema materijale, to je jedini problem. Šta je to Zenix? Pozdrav Lajki. 6 ljudi živo, 6 killova. Moj aim sa jarom je brutalan. Ali moj aim sa shotgunom... tu je neki problem. Aha! Ovo se treba zapisat negdje. 2 puta me hita s mamutom. Pa Leki pošalje na Discord, ja gledam svaku poruku na Discord, nije strašno. Ti što gledaš odozgo sa mamutom.
E ti, ako ubijem ovog čovjeka sad, dolazim ti na glavu, okej? Budi spreman. Gotov je. Onaj čovjek sa mamutom je gotov. On je gotov. On je skuhan, ljudi. On je skuhan, vjerujte mi. Moje im sa jerom. A, ne, nikad nisam pušio nijednu cigaru, brate. Ni električno, ni ništa. Ninja? Valjda? I ubio čovjeka koji radi u Epic Games. Pošto prije, ljudi, kad ubijete čovjeka, a on je radnik Epic Gamesa, piše Epic u zagradi pre njegovog imena i piše player. Pa ne koristim crosshair. Prije sam koristio crosshair, sad ne. Jel ovo 2 vina za redom ili grešim? Ne znam da li sam vinao prošli game. Ne znam da li sam vinao prošli game. Ljudi! Bacite like! Bacite subscribe! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Molim vas, kod Stojka u Fortnite item shop. Ljudi, idemo odigrati još jedan game i igrat ću 1 na 1 sa vama. Jel vreme? Da, znači ovaj game i onda igram 1 na 1 sa vama. Budite spremni. Budite spremni. Budite spremni. Let's go. Ubio si pro playera sa 7200 earnings, ali 200 PR, jer je OG pro. Stojka, si ti na TikToku family friendly ili samo na YouTube? Jer na tvom kanalu na TikToku na videu za Pickaxe i za aimbot i te videte ljudi vređaju i to. Ne mora da znači ako sam ja family friendly da moji komentari trebaju biti pristojni i kulturni. Sigurno ja neću da sedim cijeli dan i da gledam ko šta komentariš i da brišem komentare. Komentari će uvijek biti i bit će ih, razumeš? Naprimjer, ti meni komentiraj nešto najružno na YouTube videu, ja ću ti ostaviti taj komentar. A ako dođeš i na streamu pišeš ružne komentare, to ću obrisat. Pošto to mogu, razumete? Slobodno, Zenix, na videima ti na TikToku, na YouTubeu piši ružne reči, meni nije problem. Slobodno. Koliko hoćeš, kad hoćeš, ne, meni nije problem. Sigurno neću ja da sedim i da brišem komentare na društvenim mrežama. To nikad nisam radio, niti ću. A što si rekao, da li si ti family friendly? Ja sam family friendly i dok ja ne opsujem, onda ću ja biti family friendly. Bez obzira kakvi su mi komentari. Pa idete vidite kod nikih trtije komentare na TikToku. To su katastrofalni komentari. Ljudi pišu sve i svašta. A sigurno nikih trti nema pametnije posla pa da sedi i da gleda i čita 1000 komentari i briše. Pa ko to radi? To je smiješno. Ja sam family friendly i bit ću zauvijek family friendly. A to šta pišu ljudi u komentarima na videima, bez obzira na kojoj društvenoj mreži, to je druga stvar. Ne smiješ da psuješ u chatu na YouTubeu, u tim komentarima. Inače, ko hoće nek šta, hoće nek pišu u komentarima na videima. Meni to nije problem. Pih sam te, prijatelju. Bio si jako dobar igrač. Ali, dead.
Ali, gdje ti je box PvP? Stavio sam je na private. Imam isti skin, samo drugi style. Let's go, prijatelju. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Jel imaš duo? Jeste? Mislim, nisam siguran da li imam. Ali vajde igramo ja i Nikola. Lajki kao i svaki dan. Do 1. Ne da umrem zato što nemam gdje da idem. Stojka, nemoj bacat miš. No. Stojka, zašto kod Stevana nema više ono kad ste igrali dvojica turnir? Pa obrisao je. Pa Davide, odlučio sam da igramo samo našu 1-1 mapu. Idemo pobjediti. Let's go. Let's go. Travis Scott. Oj. Gledajte sad fake. On misli nemam ništa. I izađi. 3. Stojka, umjesto da si se držao za glavu, uzubi loot i sad bi imao sve. Oju. Stojka, zašto se držiš za glavu? A daj. Pa to je ta reč bila Irena što sam ja pričao tada. Let's go. Idemo pobje... Ovo nije dobro, ljudi. Okej. Stojka, nemoj se držat za glavu. Više nikad to neću da radim, ljudi. Oh, la 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 la. Dobro je, pa su epic često i imam najbolji loot uvijek. To je dobro. Idemo, nemam ime, hvala ti. Pa si ti igrao sa Stevanom od Goldenita, brat, sećam se, da? Uzijemo charge. Dobro je. Čelamaju. Čelamaju. Pa... Andrija... Svako ima svoj život, brate, svako ima svoj put. Svoj posao, razumeš? Nećeš da preživiš, ne. Ne. Jeste, Davide? Imaš reflekse kao neka baba. Zašto? Šta sam uradio? Pa imam super reflekse. Kad sam fokusiran na game, kad ne čitam chat. Kad čitam chat, imaš i najbrže reflekse, kako ćeš? Kad ne vidiš ekran. Nice. Ljudi, budite spremni, opet kažem. Nakon ovog game igramo našu najbolju 1-1 mapu, igraću sa vama. Tako da, let's go. Easy, ljudi. Easy win. Easy win. Lakši win u životu nisam uzeo. Čovjek mi krauča negdje tu. Čujem ga. Vidimo se, prijatelju. Nema mi me. Da li ću osvojiti globalsa ako igram tvoju najbolju 1-1 mapu? Naravno da da. Najbolja 1-1 mapa za najbolje igrače. Idemo pobjediti. Let's go.
sutra nismo u školi u Makedoniji. To je super. To je... jako... dobro. Hvala ti puno, nemam ime. Znao sam da ćeš mi doći od iza, zato ćeš dobiti full box. Ovog čovjeka. Ovaj čovjek je mene ubio tamo skroz kad sam heado Travisa, ako se sjećate. Jel to taj lik, jel to taj lik, jel to taj lik? To je 100% ovaj čovjek. Koje je tvoje pravo ime, Stojanče? Zenix. Koliko se plašim da stojim u mjestu i da pucam zbog tog mamuta, to je strašno nešto. Neću da te zašto ga juriš, Stojka? Pa nisam ga ni jurio, ali okej. Drugi čovjek, zašto drugi čovjek? Zašto drugi čovjek? Daj. Pa da li se moje ime je Stojanče? Sad, ne znam da li širom Balkana postoji ime Stojanče, to je makedonsko ime, pošto sam ja Makedonac. Ali, ljudi, u gornjem levom čošku pored play kucajte Stojka, idete enter, imate našu najbolju mapu, brzo uđite igraču protiv vas, stavite našu mapu u favorites tako što kliknete na srce, idite u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. Pa treba si 1080 uzeti. Čekaj, si uzeo 1080, na primjer 1900, zapravo 1920 puta 1080 monitor? Onda si super uradio. Ljudi, stavite na public i kliknite play. Tako Pickaxe izađe iz shopa. Pickaxe izlazi 12. septembra iz shopa. Stojka, umro mi je pas. Pa nadam se da će sve biti dobro sad. Pošto ljudi, ja znam kad umre pas koji ste čuvali na primjer par godina, to nije dobro, to je bukvalno jako loše. Onda super Malik, super brate. Zato što taj pas postaje vama kao prijatelj, razumete? Kao prijatelj i... to je loše, to nije dobro. Evo čovjek kaže, zvao se Stojanče. Eto, on mene vređa, ljudi. On mene vređa, ljudi moji. Da li je to peja? Brate Malik, opet ti kažem, ja ti nemam emocije. Ja gledam sve kao posao i tako će ostati. Igram ljudi sa svima do 3, okej? Sa svima do 3 i onda menjam protivnike. Tako da brzo uđite u našu najbolju mapu. Let's go W. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double. Uradio sam triple. Uapa. Stojka, moj prijatelj se vratio u Fortnite. Zbog tebe i koristi kod Stojke, igra tvoju najbolju mapu. Hvala puno. Hvala puno, Pavel, tvom prijatelju. Jel te mogu PR čekat? Pa ako imaš više od 2000 PR možeš. Jel ti ideš ovako u grad i to, ili si većinu dana u kući? Ja ti ne izlazim od kad sam krenuo da streamujem. Od 2022. 1. januar do dana današnjeg nisam izašao nikad. Mislim,
Izlazim kad je potreba. Naprimjer kad idem do prodavnice, kad mi dođe porodica i tako dalje. Inače ne izlazim. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz mede. Radio sam double. Triple. Uh-oh. Uh-oh. Ovo nije dobro. No. Ovo nije fair. Zašto nemaš gold kao ja? Ali ljudi, ja sa goldom kupujem svoj XP. Da sam ja čuvao XP, ja bi imao milion. Pan. Opet ti kažem, ja svaki dan izlazim. Nemam ime. Samo je stvar u tome što izađem do prodavnice na nekih 20 minuta i vratim se kući. Maksimum pola sata. Ali ti si pitao, na primjer, za ugradi to ne. Pozdrav Roblox. Stojka, meni PC još ostaje vodeno hlađenje sa 2 ventilatora i jedna još obični cooler da ubacim i gotov sam sa kompjuterom. Mislim, već ga koristim. Pa da, bitno je. Vodeno hlađenje, ljudi, i općenito temperature su jako bitne za kompjuter, definitivno. Do kada je live? Do 1 ujutro. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz PD. Radio sam double. Triple. Opa. Jedan čovjek je ušao sa mnom u tvoj 1-1 mapi i rekao je daj mi Stojku da ga klipam. Pa dobro sad. Pred svega Roblox, hvala puno što igraš našu mapu. Hvala ti puno. Kao drugo, ne bi voleo da koristite voice chat, ljudi. Mislim, ako vi hoćete da koristite voice chat, budite sigurni da ćete se susreti možda s ljudima koji psuju. I ja te ljude poštujem, zašto? Zato što igraju našu mapu i pomažu nam. I ja ne tražim od nikoga da ne psuje na našoj mapi. Ali ne bi volio da neko od vas bude uvređen ili da se osjeća neugodno. Tako da, isključite voice chat i to je to. Prijatelju AZ, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go! Ja sam sa 3 kulera, ali bi morao odmah menjati kućište, a ne da mi se 125 eura na novo kućište. Pa ne moraš, brate, kupovat takva kućište. Ja sam gledao za moj najnoviji kompjuter što su mi uzeli na granici. Što mi je granica uzela, gledao sam da bude najbolje kućište i bukvalno sam kupio ono od Kliksa, ono veliko, a ne znam da li znate ljudi, sa staklom. Ono baš skupo. Ali možeš kupiti za 50 eura super kućište. Definitivno. Ali... Full box. Full piece. Jel ćeš igrati opet reload? Ne. Moj prijatelj psovao čovjeka u mapi i čovjek je zvao svoju mamu. Mislim, nije smiješno što je čovjek psovao njega, nego mi je smiješno što je čovjek pozvao svoju mamu. Stojka, uzeo sam 180 Hz Asus monitor, 1 ms za 90 eura. To je brutalno, dari se. Jesi nekad hvalao solo cash cup? Onaj koji je hvalalo top 500 ljudi, ne. Ali bio sam jako blizu. Dosta puta sam bio top 700, top 600, top 800. Pa najvjerojatnije, Amare, najvjerojatnije. Najvjerojatnije. Samo da ne bude connecting bug. Samo da ne bude connecting bug. Top 600 je bio kval. E pa tad kad je bio taj turnir, nikad nisam kvalio taj turnir. Idemo. Let's go. Nice. Meni se update-a Fortnite.
Hoćeš li igrati skrimove sa nekim sutra? Možda budemo skrimovi igrali sutra sa Nikolom duo. Davide da igra našu mapu, brate. Idemo pobjediti. Idemo pobjediti. Zašto ti se ne učitava? Sad će me vratiti u lobby. Izvinjam se što pijem slab juice. Ja igram na PlayStation 4 i kad napišem Fortnite ne izađe mi full game. Davide. Onda ti, Davide, moraš igrati našu mapu i koristiti kod Stojka. Bug ti je meni našlo 5 lobije dok tebi uđe. A znam, Kevi. Brate, ti super igraš, imaš samo $100 earnings na Zero Build Brazil. Kako to? Tako što sam 18 puta bio drugi u Solo Victory Cash Cup Finals. Da. Da, ljudi. Bio sam drugi 18 puta u Solo Victory Cash Cup Finals. Ja ne mogu da vjerujem kako je to moguće. Ko je to unlucky kad malo bolje razmislim? Da sam ja uzeo bar 1/4 od tih earningsa, ja bi imao koliko? 1800 podijeljeno na 4. To je koliko? Ne znam matematiku. 400? Ne. 500? Ne znam. 450? Ne znam. 480? Ne znam. Evo 400 nek bude. Imao bi $500 earnings, što je predobro. Imam $1900 earnings, let's go. It's my. Idemo. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pede. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. A ovo nije dobro, ljudi. Ovo nije uopće dobro. Uzeo sam iz prve. Ovaj čovjek je dobar. Koji ti je dance bolji? Dance bolji između Popular ili Gridija. Popular vibe je brutalan. I Greedy, ne znam, to je kao da me pitaš Messi ili Ronaldo. To su dva brutalna emota. Ako moram da biram, Greedy. Ako moram da biram. Jel te nekad tata tukao? Pa... kad je moralo, da. Pošto ljudi, kad smo mi bili mali, radili smo... šta smo mi radili? Ljudi, pa ja sam... Znate šta sam ja radio? Ja kad sam bio mali... šta je meni tad bilo u glavi? Znači, ja imam 12 godina. Hodam po ulici, vidim kamen na podu. Uzmem i bacim na prozor i bežim. Čekaj, da li je to moguće? Čekaj, kakav sam ja tad mozak imao, ne razumem. Šta je meni tad bilo? Šta? Ne razumem. Wow. Jel čovjek ušao sa 0? Ako je čovjek ušao sa 0, pobedio me, mora menjat lobby. Full box. Full piece. Pa kad si zadnji put bio na odmoru? Prije... Pa nisam bio ove godine i prošle. Jel to 2 godine? Ili 3? Pošto sam bio 2023. 24. i 5. ne. Ne znam, 2,5 godine ili 3, nisam siguran. Full box? Ma ne maov, nego sam tad bio mali, brate. Ja ne znam šta mi je tad bilo. Evo, stvarno ne znam. Bukvalno ne znam. Ja hodam. Ali znam možda do čega je bilo. A možda i ne, ne znam. Uvijek sam bio ljudi, ja sam... Neću da kažem sa puno ljudi, ali bili bi prijatelji, na primjer, razumete? 3-4 ljudi i tako bi hodali. Izezali si to. Ja bi vidio kamen i ja bacim na prozor i slomim prozor. Ili ne znam, vidim... To su glupe stvari.
A dobro, bio sam mali, pa ajde. To se prihvaća, nije to strašno. Full box. Full beast. Noju. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu u recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. A ne znam, brate, Kevi. 299. level, ljudi. Ja idem na 300. level. Mora. Znači ja bukvalno moram da dođem do 300 levela. Naše 1-1 mapa daje toliko puno XP, to je strašno. Šta ti polomiš prozor i kažeš odo ja? Ne, nego polomim prozor i bežim, brate. I onda taj komšija dođe i kaže mom tati, moj tata me uzme i baci me u jezero. Šalim se. Ne znam, da li se ne pratim, stvarno ne znam. Idemo pobjediti. Let's go. Ma ne, koka, tad sam bio mali, brate. Šta, 10, 11, 12 godina. Šta sam ja znao sa 10 godina, šta? Sad je drugačije, na primjer. Sad djeca sa 10 godina znaju sve i svašta. A to je možda i loše. Zato što ima i psovanje i alkohol i cigare i zabranjene supstancije i tako dalje. Pa meni u glavi nije bilo sa 14 godina da zapalim cigaru. Nego je meni bilo da uzmem kamen i da bacim na prozor. Pa bolje to nego da pušim cigare. Ali nije ni dobro što sam bacao kamen na prozor, ali... Full box. Full piece. Ko je to bauštelac? Evo, brat kaže, tata me bacio sa 30. sprata, ali sam bacio crashpad i preživio. To je to, W. Ali bukvalno W. I mene također, ali ja sam se riftao. I pobegao mu. Ma malo, brate... Moji nikad nisu želeli da pravim glupe stvari, razumeš? To je njima bilo... Ja nikad nisam smeo da radim neke gluposti, razumeš? A uvijek sam ih radio. Uvijek. Dobro, bio sam mali. Koliko sada imaš godina? 19? Full box? Full piece? Gledaj, kliknite like. Znači imamo do 600 lajkova još malo. Znači fali nam još 25. Kliknite like dugme, molim vas. Ne bih volio da stream završi bez 600 lajkova. Hvala na razumevanju. High ground ili low ground, gdje si bolji? Low ground, volim igrat low ground. Ne kažem da ne volim i high ground, kad uzmem high ground vinam game. Ali znate šta je meni stvari u tome što ja sam super kad uzmem high ground u kasnim zonama. Naprimjer uzmem ne znam. Uzmem high ground u 10. zoni. E tad sam najbolji. Ne mogu ja da uzmem high ground u 7. zoni da to holdam. 5 zone i da vinam. To ne znam raditi. Iskren da budem. Mislim, možda i znam ako je loš lobby pa nas nekad se ili imam brutalne teamite pa sve to konektamo i to je to. A low ground mi je brutalno. Low ground i da igram low ground od 7. zone, znam kako igrat. Full box. Full piece. Uapa. Zašto gubim od svih ljudi na našoj najboljoj mapi? Sam ja Botanović ili Novaković ljudi? Apa. 102. Nii. Noju. Pa da, malo valim. Moraš ti da imaš, brate, uslove da bi to uradio, razumeš? Jeste da imaš pro playera koji uzimaju toliko earningsa, toliko godina. Ali oni... Neko im je kupio kvalitetan kompjuter, slušalice, tastaturu i to. Nije dete došlo sa 9 godina i nije imalo... Evo, na primjer, Shark
Evo ti daješ primjer Shark. On kad je on krenuo da igra? On igra valjda od chapter 1. A sad je chapter 6. I to je prošlo koliko godina? Minimum 6 godina. Čak i 7. Sve zavisi koja je sezona. I sad on ti ima 14. Minus 7 sa 7 godina. A sa 7 godina tebi treba neko kupiti kvalitetan kompjuter, opremu da bi ti igrao. Uopće kompjuter bilo kakav. To nije tako, razumeš? Full max. Uh-oh. Uh-oh. 200. Pa ne, Dari se, definitivno da trebaš imati cilj i želju da budeš pro player. Naprimjer, ja, ljudi meni vjerovali ili ne, u životu nisam imao želju da budem pro player. U životu. Evo, ljudi, u životu nije mi došlo na pamet. Okej, ja igram scrimove od danas, postajem najbolji igrač, bit ću pro player. Nikad. Ti moraš imati taj cilj. Cilj je bitan. Ne možeš ti bez cilja da uradiš nešto. Pa, koka to nikad nisam radio, niti ću. Izlačimo pobjednike za FNC iz Pickaxe u utorak. Full max. Full bees. Ajde igre sa čovjekom, a ne gledaj u monitor. Zašto to da radim? Da, to je bilo brutalno. Ja mislim da bi se trebao otvoriti Fortnite server na Balkanu. Kvizi, ljudi! Kvizi to može uraditi. Vjerujte mi, Kvizi toliko velika super zvezda. Ja mislim da Kvizi njima treba rage. Iako ne živi valjda na Balkanu Kvizi, mislim da živi u Njemačku, nisam siguran. Neću da lažem. Ali što ne bi to Kvizi uradio? Ja vjerujem da Kvizi može rage Fortniteu. Fortnite, ajde u bilo kojem glavnom gradu na Balkanu uradi server. Nek bude jedan, pa ljudi, mi ćemo svi sa Balkana imati 0 ping, svi. I u gameu, i u našoj najboljoj 1 na 1 mapi, svugde. Ali bukvalno svugde. Ali dobro, to nije jednostavna stvar. Mi to tako mislimo što ne znamo kako to funkcioniše, inače. To je preteško za uraditi. Ali mislim da je Fortnite jako velika igrica i da može to uraditi. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi, let's go. Pa Leki, ne gledam Discord usred streama, ali vidjet ću nakon. Ajmo, let's go. Uh-oh. Stop it. Eto, brate. Naprimjer, sad, ljudi, su novi otvoreni serveri, ako se ne varam, u Meksiku i u Africi. South Africa, mislim. Možda grešim. Zašto ne bi na Balkanu? Ne vidim razlog. Kad je bukvalno Europa najdominantnija i jedan od njih je Kvizi, a Kvizi iz Srbije, sa Balkana. Mislim da ima šanse, definitivno. Ima šanse, ali je teško. Nije lako, definitivno. Pa Balkan je već na Europi, brate, ali Europa je velika. Ja ti u gameu imam 30 ping, ništa ispod. Zašto? Zato što su serveri u Njemačku, Dansku, Francusku i tako dalje. Treba biti server na Balkanu. Da li je to Beograd, Sarajevo, Zagreb, bilo gde. Ja ti imam 0. U gameu imaš 0. Ti igraš solo series turnir, zapravo solo cash cup imaš 0 u gameu. Ako to imaš, ok, onda više ne tražim 0 ping. To je to. Ja da sam imao 0 u Battle Royale-u, ja bi... A dobro, chill. Full max. Full piece. Ja imam 30 u Battle Royale, ništa ispod. Ali ne žalim se zato što mi super radi Fortnite.
Neko ima 50, a ja se žalim na 30. Full box, full piece. Uapa, uapa. Klipao sam čovjeku u tvojoj mapi, rezultat 5-0, let's go. Hvala puno što igraš našu najbolju mapu, prijatelju. Uh-oh. Uh-oh. Full box. Full piece. 200. 200. 200. Pa, Davide je. Je, definitivno da je. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple, uopa. Pa Leki, ako ne živiš, brate, na Balkanu, onda mislim da nije u redu pričati u vezi pinga. A ako živiš na Balkanu, onda da. Ako ti na Balkanu imaš 0 ping u gejmu. Ja ne znam, brate moj. Ti možeš postati najbolji. Ali bukvalno. Evo, u Sarajevu, Battle Royale 30-40 ping. Ne kažem Leki da je loše, nego ako ne živiš na Balkanu, naprimjer živiš u Njemačku i kažeš da imaš 0 ping, to je druga stvar. Mi pričamo za balkanske servere, da dodaju na Balkanu server. Da imamo mi 0 ping na Balkanu. Prijatelju Cheesy, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu u recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Dari se, family friendly, Prijatelju, izvini što nisam emotao. No. Bukvalno mi odmah našlo meč. No. Okej. Ajmo. Ljudi, ulazite u našu mapu, igram protiv vas. Ajmo. Ja u gameu imam 70, a u tvojoj najboljoj 1 na 1 mapi imam 30. Pa Mario, igraj našu najbolju mapu i postaćeš najbolji. Wow. No. Ja u Banja Luci nekad imam 10 pinga, a u Ranked Battle Royale 35+. Znate kad sam ja primetio da je manji ping? Kad ima manje ljudi u gameu. To sam primetio. Kad ima baš malo ljudi u gameu. Naprimjer, ja u Battle Royale, bez obzira koji je turnir, kad ima 20 ljudi u petoj zoni, meni, ja imam 0 ping. Ljudi me klipaju u našoj mapi, šta? Jel to fair, ljudi? I zašto je bio 59, a ne 200? Još malo level 300, uzimam previše XP na našoj mapi, baš previše. Ali baš previše. Može sutra combo Candy X i Dynamo. Pa koristim, ljudi, samo stvari koji su u shopu. Čekamo shop večeras na Discordu, kao i uvijek. Vidjet ćemo šta će biti in the shop. Ja Stojka u gameu imam po 25-30 ping. A u tvojoj mapi 15. Isto ja. Evo, to je moj isti ping. Leki, nikad nisam streamao do 2. Mislim, nikad. Ako me pitaš za najnormalnije streamove, od 19 sati kad kreću, a da nije, na primjer, neki turnir kad igram druge servere i tako dalje, posljednje 2 godine streamujem do 1. Od 19 sati do 1 svaki dan. Full box, full bees, uapa. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi igrati, pobjedio si me, da znaš. Mislim da si mi pobjedio 3-2 ili 4-2.
Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. Evo, srce za čovjeka. Gdje je srce, srce? 2-2, čeka, on je ušao sa 15. Ja moram menjati internet, pada mi na svakih 10-20 minuta. A da, to je loše. To je loše. Izvini prijatelju, ako je stvarno bilo 2-2, izvini. Ali čovjek mi je napisao u chatu 4-2. Valjda je 3-2. Valjda 3-2, minimum 3-2. Ja u Pančevu imam 20 pinga u game-a, u tvojoj mapi 3, 4 ili 5, to je brutalno. 3 pinga u našoj mapi i ti si kao Peterbot. Let's go, let's go. Idemo. Izvinjavam se ljudi ako je stvarno prošli čovjek odigrao. Zapravo odigrali smo do 2. Ja se izvinjavam. Ali čovjek me je zeznuo u chatu. Napisao je... Nice. Bukvalno je čovjek napisao 4-2. Ne, Malik. Izvini, brate moj. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Triple. Uapa. To ljudi koriste simple aid. Ne znam. Ne znam. Pošao je sa 14 i završili ste na 17-2. Znači to je 3-2 onda, pa super, taman. Ljudi mene klipaju u našoj najboljoj mapi. Čekaj, Stojka. Molim te, fully focus. Stojka. 120, uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Moje mehanike su brutalne. Ja imam najsmooth mehanike na svijetu. No. Gubim 2-0, čekaj, fully focus. Jel najbolji internet koji možeš imati u Makedoniji je optički telekom, da. Definitivno, ljudi, vjerujte mi, ja sam 300 level. Najbolja mapa sa najviše XP. Ako ja klačam i comebackam sa 2-0 na 3-2... Moji editi su brutalni. Ali mislim šotove. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Nego današnji aim sa shotgunom je jako loš. Ali jako loš. Air mi je dobar. Ali shotgun... Mehanike su mi brutalne, by the way. Mehanike brutalne, aim sa airom dobar. Ali shotgun aim... To neću pričat. To bukvalno neću pričat. Kad zamislim kako ljudima radi u gameu. Znači kako meni radi u našu najbolju 1-1 mapu, tako pro playerima radi u game. Igrao si protiv mene, malo sam lošiji. Cheesy, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati i nisi bio loš, prijatelju. Definitivno da nisi bio loš. Ljudi, prijavite se za giveaway. Dajemo 7 besplatnih FNC iz Pickaxe. Tako da ko se nije prijavio, uđite na naš Discord server, imate link u opisu i prijavite se. Nice. Let's go. Ok, samo da ne bude connecting bug. Nemoj da bude connecting bug. Ako bude connecting bug, to neće biti dobro za mene, ljudi. To neće biti dobro ako bude connecting bug. Ja se nadam da neće. Biće, ja mislim da hoće. Vidimo da li nešto stavio Hypex ili Shine za shop. Nije. A daj. Šta dolazi u shopu večeras?
China? Ne. Nažalost ništa ljudi. Nažalost ništa u vezi shopa. A daj. I bit će connecting bug, mene će vratiti u lobby sad. Stojka, s kim ćeš igrat duo trials? Sa Nikolom, najvjerojatnije 99,9%. Ali vidjet ćemo, nikad se ne zna ljudi, nikad vam ne pričam nešto kad nije sigurno. Naprimjer, ako znam da je to sigurno, onda ću reći. Ali s obzirom da sada ne znam, ne bi volio da pričam. Tako da vidjet ćemo. Idi restartaj Fortnite. Ne, ali ovo je... Ljudi, da li je ovo bug do naše mape ili do Fortnite-a? To je glavno pitanje, zato što... Evo, sad će me vratiti u lobby. Sad će me vratiti u lobby. Ne znam zašto. Wow. Ko je unlucky? To je fully unlucky. Ali, bukvalno... Fully unlucky. It's Fortnite, Stojka, it's not your map, don't worry. Clicks, how are you, Clicks? Thank you for playing our best 1v1 map. W. Let's go. Let's go. Samo da ne bude connecting bug. Nema biti connecting bug. Znači ušao sam i našao sam mage za samo par sekundi. Samo da ne bude connecting bug. Ako bude connecting... Dobro. Dobro ljudi. Što u tvojoj mapi ne staviš custom crosshair? Vidjet ćemo, možda to budemo uradili. To je dobra ideja, definitivno da je. Definitivno da je. Thank you for watching me today. I didn't have time to warm up on your best 1v1 map and that's why I didn't play good. Thank you so much, Clicks. No problem, my friend. Lodi. Wow. Thank you for playing our best map. Thank you so much. Thank you, Clicks. Wow, ljudi. Clicks je igrao našu najbolju 1 na 1 mapu. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Triple. 121. Dobar hit. Dobar hit, ljudi. Dobar edit. Gdje ti je na serveru giveaway, ne mogu da nađem. Ti si, brate, na našem starom serveru. Ako hoćeš da učestvuješ u giveaway, uđi u našem novom. Otvorili smo novi Discord server prije mjesec dana. Imaš link u opisu, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Yes, Davide, yes. Clicks, can V1v1 in our best 1v1 map Stojka FN 1v1 map is the best map with no delay and so much FPS. Evo, pitao sam ljudi Clicks za 1v1 u našoj najboljoj 1 na 1 mapi. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Radio sam double, triple. Ovo nije dobro, ljudi. Ne, nisam imao reloadan. Polako, Stojka. Polako. No! Mislio sam da će rušiti pod. Daj. No ju. Okej. Idemo.
Znao sam. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu u recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. Evo. Ljudi, ali ja toliko volim da igram 1 na 1 u našoj najboljoj 1 na 1 mapi. To je strašno, ja ne mogu to da opišem. Znate koliko meni brutalno radi Fortnite? Al ozbiljan sam. To se vidi valjda na streamu. 0 delay, 0. Da me je brat ostavio da ga klipam, mislim da bi uradio najbolji klip ikad. To je ono što ja mislim. Da, oju. Ne da padnem. Let's go you. Ok, idemo novi protivnik. Novi protivnik. Novi protivnik. Let's go. Let's go. Idemo. Idemo. Ajmo. Mislim ljudi, ne bi volio sad da lažem. Neću da vas lažem. Ali mislim da ćemo krenuti sa streamovima na TikTok od sutra. Trebam da provjerim da li mi je prošla suspenzija. Sada opet connecting bug, samo da ne bude connecting bug, samo da ne bude. Sad si se fajta protiv mene, brate, hvala što igraš našu mapu, super si igraš, nastavi igrati, hvala ti puno. Stojka, ali treba da ti pošaljem za 500 coinca na tvojoj mapi za dokaz u privatnoj poruci ili na serveru, u privatnoj poruci. Mateo, samo idi u FNCS X giveaway i pročitaj pravila. Ako imaš sve urađeno, onda učestvuješ u giveaway, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Ušao sam u novi server, skupit ću valjda coinse do preko sutra. Marko, stream traje zapravo... giveaway ti traje ne samo tebi nego i svim ostalim ljudima do utorka, do 21:00 uveče. Bukvalno pozoveš svog prijatelja, on tebi da 100 free killa i ti si uzeo coins. S obzirom da imamo instant respawn, ne mora se čekat kad ubiješ nekog. Znači ubiješ nekog i odmah se respawnaš. I tvoj teammate i ti, tako da. Dobro jutro Ivano. Ljudi, ovaj glitch je do nas. Jel' tako? Znači ovo je do naše mape. Ok, ja moram naći način kako da se ovo sredi. Ako je ovo stvarno do nas, ako nije do Fortnite-a. Ali ovo prije nije bilo. Bukvalno se sad krenulo dešavati od prije mjesec, dva možda. Stvarno strašno. Let's go you, dragče. Hvala što igraš našu mapu, svaka čast, brate moj. Klipo si me. Čovjek me je klipao. Čovjek me je easy klipao. Jeste Ivano? Čovjek me je easy klipao. Okay. Ajmo. Ajmo. Ima Fortnite update možda zato. Ne. Stvar je u tome što je to već mjesec dana. Ponekad. Ne razumem. Ljudi, ja se, neću da kažem da se jako nerviram, ali nije mi ugodno kad nešto ne radi. Evo sad, na primjer, naša 1 na 1 mapa ima ponekad bug, tako da se čeka puno i ne volim to. Mi to moramo srediti. Stojka, danas sam u popodne igrao mapu 2 tako nešto i opet me neki čovjek pitao jesi ti onaj. Što igra se... Da, hvala ti, vrate, hvala Ivano što igraš našu mapu, hvala ti. Stojka, danas mi je rođendan, punim 17 godina, Adriane, srećan rođendan, da si živ i zdrav, da više gledaš Stojku i da igraš našu najbolju 1 na 1 mapu. A šta ako nećemo Dex of Champion, možeš da giftaš nešto drugo? Može, Mateo, može, brate. Možeš šta hoćeš do 1200, znači imaš, ako osvojite ljudi moji, nagradu za FNCS Pickaxe, vi automatski imate 1200 V-Bucks. I vi radite šta hoćete s tim. Možete bukvalno da birate 2 emota po 500 i od 200. Možete da birate skin od 1200. Možete da birate skin od 800, emot od 400. Sve u vrednosti do 1200. Nubaković, prijatelju, ti si najboljanović zato što igraš našu najbolju mapu. Hvala što si stavio našu foru kao tvoje ime. 83 valjda.
114. Čekaj, da li je ovo fair da sam ja pickaxao našeg prijatelja? Kad ćemo znati kad je dobitnik izvučen i objavio još negdje? Jeste. To će biti na našem Discord serveru, će bot objaviti. I ja ću obavestiti sve vas na Discordu. Poslaću vam poruku, čestitke, osvojili ste i tako dalje. Već znate, valjda. Ko je Nightbot? To je bot, brate. To je bot. No, nije mi pukao šoti. Ulvax. Ulbis. Opa. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu u recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. Ljudi, vidite koliko XP-a dobijam. U našoj 1.1 mapi se dobije previše XP, da ne zaboravim da ovo uradim. Sad kad prebacim na drugoj strani. To mi je potrebno. Pošto smo danas gledali FNCS Globals, i stavio sam desni face cam skroz gore. Full box. Full piece. Uapa. Ajme. No. Samo da ne bude connecting bug. Ljudi, samo da ne bude connecting bug. Ne. Nemoj biti connecting bug. Ako ti nije problem. David, nemoj da to pišeš, to je zabranjeno. Miki, ne znam da li ti je rođendan. Imam nekakav osjećaj da tebi nije rođendan, prijatelju. Brzo mi šalji tvoju ličnu karticu da vidim da li ti je rođendan, šalim se. Ali imam osjećaj kao da nije Miki u rođendan, ne znam zašto. Ljudi, izvinjam se što pijem slurp juice. Meni kad je taj bug, ja samo alt tabam i onda me pusti u game. Ali brate, Ivančo, stvari u tome što to ne pomaže. Čekaj, ti ovo uradiš, alt tab i onda se vratiš u Fortnite i ubacite. Nema šanse. Jesi to pokušao par puta, jel ti uvijek radi ili samo jednom? Wow, čovjek je našao rješenje za taj bug koji nas muči već mjesec dana. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Triple edit. Uopa. Pa ne znam sad, ali mi radi. Nećeš se odmah pustiti, ali 5 sekundi nakon. Brate, ja ću to pokušati, ako stvarno bude radilo, onda ne znam. Full box. Full beach. Jesam igrao sa čovjekom? Jeste, sa tobom sam igrao, prijatelju. Hvala puno što igraš našu najbolju mapu, veliko srce za tebe. Čekaj. Nastavi igrat našu mapu, stavi našu mapu recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Ljudi, volim vas sve. Ne znam zašto, Ivančo, ne znam. Hvala puno što igrate našu najbolju mapu. Hvala puno svima na podršci. Čujemo se i vidimo se sutra sa novim live streamom u 19:00. Uskoro nas očekuje solo series, reload, quick cup, duo trials turniri, bit će predobro. Peterbot je bio top 15, tačno. Miki, srećan rođendan, da si živ i zdrav, iako si mi sumljiv, prijatelju. Sve najbolje. Ako ti je stvarno rođendan, molim vas, ako kupujete bilo šta iz item shopa, pozdrav Davide, pozdrav Ivančo, koristite kod Stojka, igrajte našu najbolju mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku pored play, kucate Stojka, idete enter, imate našu najbolju mapu, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce, idite u creators, kliknite na mene, kliknite favorite. Da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas, i hvala puno svima na podršci. Uzvižnik Sense MBM i giveaway i izvlačenje će biti u utorak u 21:00. Pozdrav Ivano,
Pozdrav za sve ljude, čujemo se i vidimo se sutra sa novim live streamom u 19:00. Ja hoću nešto da vidim. Ja hoću nešto da vidim, ljudi. Samo mi dajte sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nedelja. Ali dobro, 6 je opens i onda finale je jedno samo. Valjda. Solo series. Hoću da vidim koliko se earnings uzima. Daj mi posljednji, daj mi posljednji, daj mi posljednji, daj mi posljednji, daj mi posljednji. Je li ovo posljednji? Nije, još 2. Kada će biti giveaway? Giveaway u toku. A kraj giveawaya izvlačenje je u utorak. Dajte mi sekund. Prvo mjesto $15,000, ljudi. Prvo mjesto $15,000. Ok. Top 100, 250, to nije baš toliko sjajno s obzirom da 6 turnira moraš odigrati, ali nije ni malo, iskren da budem. Ovo će biti brutalan turnir. Ljudi, volim vas sve, pozdrav za sve ljude. Hvala puno svima na podršci, čujemo se i vidimo se sutra sa novim live streamom. Patrik, pozdrav i za tebe prijatelju. Čujemo se i vidimo se sutra sa novim live streamom u 19:00. Jeste MBM, pozdrav za sve ljude.